O te toe whaatalo whaatu ma le nganga whaalo alo. I le malei mai o le tenu i whanunga le lei, le nei fo i asa fau tātou le mai. Ia ona o le alofa ma le anga le lei o le tua, ma fo i le soifua lau le lei tātou tenu. Ia me se fo i so mātou wala wala fo i tātou maftanga. Ala mai le tautua ala wala leo si fonga lau moe Wellington e le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia whape fo i lunga o tātou wala ata. Ia leo mai mo mai eli tātou tenu le lei tā iao. Ma lo le soifua manuia. Ma lo le langi e mama, ole tautua le si fonga lau mua, ia le fo e amatali o le nei fo yaso, ai mai se fo i o le nei va yaso, tā lo falava. Ai ala maia, o le tātou sauninga loto le nei tai au, o le a taita i le sunga i le tausi mtanga aluenga, Reverend Talafose Iuli, le kalesia me totisi Samoa, nae, ia usi maia, le whaafonga. Nga lo faile, sofa man malo le li o Yesu Keriso, le whaao le kalesi aso. So i fua manuia malo fo lau, o mai a tātou whaaftaia le lo fai pēo le tātou atua. Anganga po ia e, o nā oenga ne ailo mātou ola tāpua. Wha mole a fio mai, mātou te tāpua ia i le nganga ma le wha maone. Ono Yesu Keriso le li i ma le whaola. Amen. Nā tātou vi i le vi inga mō mua. Mo pese tātou te pese ai.
sinoina mo tātou nei aso. Mo mai lea le pēteu mo mua ma tā upu mo mua. Whai tauina mai le whai upo e lua sifuma le lua se e wha uma ma tā upu. Pēteu mo mua ma tā upu mo mua, lua sifuma le lua se e wha uma ma tā upu. O awhionga pa ia le tua. O tau wha mamai o tau loto i le ngā wai le upu moni e le nganga. O i ui le lofa wha maoni le auso. O le mea lea ia matua whea alfani ai o tau ai le loto nau nau. O whanau fawina o tau e le o le fua e pala. A o le fua e le pala lava. O le awhionga le atua lea o ola ma ua tu mau e o i le whaavava. Wa o tangata o malawa e tusa ia malmutia. O le matango fia o mafoi o tangata e pei o le funga o le wao. E mangu le mutia e to olu foi o na funga. A o le awhionga le li e tu mau le e whaavava lava. O le awhionga foi lea ua folfolina atu i ate o tau nā. A malama mai e tua le whaitau ino lana awhionga po ia. Mai e tu mau i ate ia le vi inga e o i le whaavava. O le manatu au tu o le nei aso ma le tu whaitau aso o le kale sia me tisi. E le whaatua o ia le alofa o le tua. E le whaatua o ia le alofa o le tua. Tus whamalosia Peteru, i e o saua aina, ono le suafo Jesu Kiriso. O le whamawhanwhana Peteru, ia maua ele au whaatua tua le alofa. Ia alofa i le tua, ma alofa i le uso Kerisiano. E le ititi sauanga o lo fea ngai matangata whaatua tua. Wai tau o le tūla i mai o le taitai o le maro Roma e ngoi a Nero. Wa toa ia e Nero tangata Kerisiano i le afi na sasau i Roma. Wa avea lea tua inga mai tū na ino si ai tangata Kerisiano. Ma sasau wha afi ai le fasi o tino tangata Kerisiano tulou. Ala leo le tūsia e Peteru o le tūsina, o le tūsinei. Se wha malosi. Ao se malama lama e wha pula i taimi pongi saa. Mo i lantou o sauaina, ono o suafa o Jesu Kiriso. Whai mai Peteru, i alofa i le tua, e whaalia i le ngā wai le upu mone. Lona winga i atu mau i le upu o le tua, le tala le i a Jesu Kiriso. I alofa i le uso Kerisiano, e whaalia i le nunofo fealfani. E ilo ai e le lalulangi. O ila tō o tangata o whanau fawina. Whanau fawina e hala i le upumoni, o le ale upumoni. O le tala i a Jesu toi tū. Le whaolatanga mo le lalolangi. A o fua nā o le alofa o le tua o le tangata. Fua e le pala e o i le whaamavang. O le whaamalosi leo nei aso. Ia tātou wola i le alofa. Alofa i le tua, alofa i le uso. O le manato o Peteru, e mawhai o na tātou wola i taimi whainga tā pe a tātou maua le alofa. Le alofa e whe mulmulu ai. Le alofa e whe tausi ai. Le whe alofa ninga le nā oso. A wafe talai e su, o le mea le ilo ai le larolangi o uso o tau pe a o tau whe alofani. O le manato au tu o le nei aso. E le whaatua o ia le alofa o le tua. Na whaalia le nā lofa i le whaolatanga na ia tapena. Ina ia whaola ina tangata uma. Lona winga. O le tangata e te tau o na ola whaapa ia ina. A wā o tū sia. Ia pa ia o tōu wa wā unei e pa ia lawa. Ono Jesu. Amen. Tātou whaai uli tāno. Nea tua pa ia e. O le puna oe o le ola man whaasoa o le aloftu noa. Ala wha iwi inga man wha manul nei tai au. A wao mea wale lei ma mantango fia o a iova ia. Whaftailo wha maoni. Wao lo manto wola e peo fungo lo mutia e matala i tai au. Ai mangu i le afi afi. Whaftaile ola man malos wha fawina. Manuia le loa loa le nei atunu. Whaftaile aso ananafi mali mori mau o le tala le lei. E sanga pou ma wha amaro sia pea lo mantu wola whātua. Manuia le nei atunu au mau mga lue ai. Manuia lan whainga malo. Ta mau a inga lon se o manga mātou te tua i ai. Whaftai lau whaasoa pa ia. Le tino
ma fau sili le nganga a wai o nge mea le ona ta no ma la to fia ai le ai se mea le le ma tiva ai la to e sa ili ya to pa tai le tu spoia sanga fa manatu tala o lo le nganga po ia malana tu o lalo le fa ma ite I me le a o se ma losi te me tau te vai lo ma tu o fa tu pa tai te le Yesu Keriso mo tong yo wa ve ai sa tau mo fa manatu ya I ma to le ala na esa ili ai tanga ia tu maulava ia te oe le vi inga yo o le fa wa pangala valea e masiasi le tapu inga le nei kai ao se fa nau to ilalo tele no matou fuli tua ia te oe ai fa malia o matou loto o matou le fisi foi pese alo fina ngalo mo matou e ala I lo nganga pa mo le fa mangalo lo matou le fa maoni lo matou wala wina fai vai ese we tofi ai lo matou wola ia inga le atu no fa pe le kalesia a fai foi o matou fa la vela ve inisio fia sa ili mo e alofa mai o ai o te pe I tala le lei malana mori mau ia I lo alofa o matou fa tu I le toto le sala oi su keliso lava le matuto e fa mama ai o matou le a o matou fa no manu o le puna o manuia fa mol fa manuia le puna no o lau fa nau I so se fa fai taulanga pe au folo le aso ana nafi ia tupu mo ola yo matou loto fai va matiu te le nei aso o lau fetalainga matou te tui fo ai lau penga a mataria o onga fa nau le nei vai aso leo ma pui la tou I so se ala alo fangia tai o ainga tai o e kalesia fa pe tai o antunu ia po ia la tou to fa wa se manuia o tangata lau tele fa au penga ina le kalesia kerusiano ia mau le tumu fa le nganga matou te mori mau ai lo fina ngana o ai o fia mau se so ani ia ai lo lo o ai o so I mai o le tino ia ai lo fa malolo o ai o fa no fa mai se lo nganga mo ila to I to ese ia to ia fu so la to tai au fo fa manuia la leo ma le wonanga ia vea na por kalange o se fa singa malo si le tino ma fa sili le nganga tatou mo oel nei aso e manuia ai a matou feau ono Yesu Keriso lo matou li o le matano atuai tu mau yo matou lunga uma le loftu no oele tu tama le alo male ngang po ia mau mafuta mai matou nei o le fa vau lava amen o le tātou sauninga lotu nai pe ona whaafonga iai ina tāpena ina le sunga I le tausimtanga aluenga Reverend Talafose Yuli o le kalesia me to tisi Samoa ina nae I Wellington ia mole toi le nganga whaaftai tele I lau sunga I le tausimtanga aluenga ia ele ngata o le tātou sauninga lotu whaaftai o le nei tai au ia au le ufola foi ia e tō matau ina e foi ia le anga ia to le tātou atunuu ia inga aluenga amata o le nei vaiaso whaaftai mo le ufola ia alu mole mana le upu le nei aso ia awa fo ile anga ia tol tatu watunu ia ifai valo filima le afenga ia le nei aso e mesi fo ia onga nei whanau matou whaamnia te fo ile nei aso I lau sunga le whaafengainga ia whape fo ile whaletua le no whaalo ia maise le tapo ingo malu le kale sia whaaftai tele lava se fulu vale minute te ene le fitu o le si ufonga le lau moe Wellingtone o le vi ingo le tua mo le kale sia me to tisi sa mo I nai lo hat ya ona whangasola tue leo le tātou polkalame o le nei tae au. Good morning, talo falava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa e, mau tupu, mau wale, mau whai la unga. Mau mai au le nā, i whai mitanga vai. Op! Le la lo, lai ni tai. Wā. O le vaenga ne lua o tātou pese. Ne awi watu e whātu lau leo pia. A whai ko e se, le se na te au pia mtangi. Le amata mai, unu ufafu. Ne o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Samoa, tawa i nei. Hop! O e asa. O e asa. Ha! O e asa le ne wa paya, paya ye o ba.
Faya Samoa Walau lia o tau sangat nei yali fai lo tu ai ngai se umai Samoa wala tato si faftai ila tua no bawa ta malo la sumai au to su ali fai lo kai ta il ne saminga ala mo mua o tu to finalo ile o le amoli il ne faftai le tua lalo le tua la lanza sumai au to su ali fai lo ala mata tatu saminga Here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atang le tayao.
Ya, malo se fu mani o tatu wa tunu le nei tai au fou. Ya, fa tai fo i wa fo i le nei aso i le tatu wa tua. Ya awa fo i le tatu ma ftanga fai pea, ya male tau tua la wala leo si fonga la mo Wellington i le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo, ya fa pe fo i tatu ma ftanga lungo tatu wala ata Facebook ma le YouTube. Ya i le fo i tai au, ma lo la le usu nga luenga. Ya malo fo i le ala fa i mai le tai au, ala fia fo i to tele. Ya ni tanga tatu ai tia ya ola fo ile le pe fa ale sekilita ya ya o te fa no ai fua ba ul me e fia ki mai la le tio ya polo Facebook te mai mo mai ai lungo le tato polo kala me atol ta ya ola o mato nga lu to tolu atu mato va se tolu ya ele ngata o le sunga ya Jerry tapu mana ya fa pe fo il to fine ya ana fa solo ya ono ana le pisi mai le hospital tato officer ya tong fa me tato talfo ya tala mai sa mo ya ole ni tai ma lo la ma tala fa Jerry ya ma lo se fo Manuel ni tai fo le fo male nga le li ya so le se le to uma se lo la le ni tai me le Fatima ya va ta lo fa fo pa mo lungo le tatu tunu yo tulanga fa lupe ya orienta tu mama tina ma tu la fo wala fa mai tai ni tai ia o nisi fo i o tina, ia o nisi fo i o nei tātou tamama tina matua. Ia sa whai lato whai ngā lotu, ia ki mai lo lato li tio tātou whai ngā lotu. Ia o nisi fo i o lato, ia o leana whai tātou whai lotu wha atasi al sauni ngā lotu ni tai au. Ia mana ia fo i tūlanga o le whai ngā lotu ni tai au, se whi au mo i tātou ni tai au. Ia wala fo i tātou sa walinga nei aso, ia ngā ta fo lea ia fa talo fa fo ni tatu fa fe nga taulangi ia iso se fa ta fa taulanga lava lo fa pena o no to nga due ai ia ma no se fo Manuel ni ta ia fo ia ala fa mai lo fo ni ta ia fo fa longo to lai mi noi ta mai vai ia ta mai lima va tu fa fo mele tu ia fa ta ile li ma vole ola male man malos ia mo fo ni ia se po le ola male tulanga fo am nganu nga fa nga solo ni ta ya malo se fotas malo le lo so atau malo le su Jerry yo si tele lo foi lo tu si mele ye so si tele wa vel pa o masini la ko ma fo yo ono tulanga nga wenga ya ai mo ile fa talo fo ta tu tinu ni ta ya o na fo wa lo su nga wenga ya so ya na wai lunga wala ya manuia ia ngaruenga le afenga yai la to voisa ngaruel pona po ya fa malo hatu ta to programe malo ta wa ta ife au ngaruenga ya fai mari lo sai le wala ele fa pe fai mari na e ado le moila ia le se awara lu tama ai ta usia per sa ngani mu ma au sa fa tu langa ina ya sa ngani mu la na e la ngona fo isa vai fo i mai ngaruenga pona po ya mana ia fo ile mata le lungo wala ya ai mai se nei taimi ta to Wellington o i sole le timu le tai au taimi no sa wai Jerry sole le fiwe le o asalu timu e pe o fo le va pe ma tu ale nga fatia asalu timu ma lo se timu taimi le no uso mai to yo lo fa mai ya o le fa pe le tu ai o sa tala u le fai ino susu ai le yo na te susu sa o ona le susu sa o ni tai au ia malo la wa me lo me tu o le a fa susu war nga ruenga ta ia ai le fai foi ona fa ngaloina na ai nga fo i tai au ia wala mai fai mai foi ia ofta ia foi fa no noanga o maftanga fo mo tia fa fo sei ia ona o he pele ai nga wa mo tia ia ona o malanga mali mo oti fa ma fa na tu tato proclame ia pe ona si le fia nei proclame ia tato taliema wa fo nga luenga amato tai au ia pangalia ia ona ai nga fo i wa fo le nei tai au fa ma fa na tu proclame si fonga la mua ia loto tele fa tu ile tua ia ona nei tai au ia ona la tato ma futa ma tato tunu sila mai fo tato tunu tato va ia fo to tele fo ila to fa talo fa mai ia tato fa talo fa fo ile nei tai au ia fa pe ona e wa e sauni fo i ole a mata fo le liva ia so nga ia onga fa nau ia solulu ia anu ia fo to ia to nei fa nau onga ia ole a file mua fo sto ino masilo o matua ko le pisa o tai au po ia ala pisa tamai pisa tu iluma pisa mai tua ia ole a file mua fo sto ino masilo o matua ia ole ato yo ole a fa atu fo ina tamai ole ato yo o ila matua ia ole a file mua papa mama ia malo ia ona lunga so fuanga ia te mi to yo tamai fo ile le onga ia ole la fa solo tato programe va tu tato fa fianga nei tali mai
talo le tau asa whanau o mena tupu le tala whaasolo pito le langi tale walu e ona whaafonga le tātou tala mai Samoa ma le whaaponga o tala fōu mai le si fonga lau mua e Wellington. Good morning, talo whalawa. Whaiva o mawhawhau Tanu polo upopole Ne i te iuare tanau Taunu uai le upu Uane au le ina ilau Au e ae Se i whai mai sau upu E tua imi mala Tua imanu Sau fumama upele Kau masira ipu mai mahu Se inu ane ai Tama ole nuru Teine petua inia O usata fai Ole au a mene ilunga Ai popole no uloto Ona o santupua inana Ne ililo utuma Ae ali ali na o tuma Au e ae Se i fai mai sau upu Petua ini mala Petua imanu Sau fumala upele Kau masina ipu vai mahu Se inu ane ai Tama ole nuru Malova tai o le tala le tau mo le nei aso. Ia o lea ua o mai le vai tau. Ia fa mai ma ia le mata la ia i le nei aso inisio taimi ia e tele lava ina aua oa. Pa solo atu le aso atai au oka ia e matua le se au e fa lave lave le sulu matango fio le la le aso atai au. Ia ona toi foi mai foi le o le aua oa le aso lulu. Ia fa pena atu e lava le stofi ma le asfaraile. Ia o le sola vai pena mai le vai tau e te unu nai timu inisio taimi ia ia foi le la ia le lopo foi fa solo atu le fiafi fa solo atu le motu isaute ta lo fa lava ma lo le soifu la le pe va pena te fa fonga mai mai le motu isaute on le sone le sul matango file like la stete fa pena foi e te unu nai timu va ia foi le la le so fa pena foi Queenstown Dunedin o in makako le a wo ne yaso o le malu le motu isaute
O le whamawina e lua i a Christchurch, lo no winga whai asi mālulu le tai o nei Christchurch. Lima Queenstown, ia o Dunedin ma ina kako e taiva. Ia whaasolo mai le mawhanawhana o le ea, se fulma le lua i Queenstown ma Dunedin, ia a whaapea o na se fulma le tolu i le mawhanawhana o ina kako le so. O Wellington e le mālulu le tai o nei valu, mawhanawhana o le ea le maulunga se fulma le ono, ia o inei porirua le laumua Wellington, se fulu ma le fitu le mawhanawhana, ai fitu le malulu, so le tioa li i tau malulu, ma le tai au nei. E wha le malulu i Upper Hutt, fitu lo Hutt, e ono wai nui o mata, ia ma parparau mo e ono. O le maulunga le mawhanawhana le ea, porirua se fulma le fitu, se fulma le ono Upper Hutt, se fulma le fitu lo Hutt, Wellington le whamawina, se fulma le ono i le tai au nei. Ia o le tātou asiasi atu ro le Samoa, ia ma lo lava pe whapea nei, te mai mo mai Samoa le nei tai au, o le tātou tala le tau mo o tau ia pia le nei aso ia langi le lei, le whamai le wa i tau e langi le lei, lua se fulu ma le lima le mawhanawhana, o le wawera le whamawina i lua se fulu ma le iwa. Ia sampula vinaka, waka levu, ia tātou i suwa i fiti, mo i la tolo o hanga atu i fiti, na whaasolo i lei Samoa, e langi le lei le nei aso, lua se fulu tolu le mawhanawhana, o le wawera le whamawina i tolu se fulu ma le tasi, mo i la tolo le au ta whau i Rarotonga, ia e au o le nei aso, lua se fulu lima le mawhanawhana, o le vevela le whaamawina i lua se fulu ma le fitu. Mo toi fulu la le fiafia na nei, le toi lua se fulu minuti le tūlai ono, mo tātou Wellington, o na toi oso e leo le la le tai au a tai au, i le toi tasi le minuti, i le tūlai fitu le tai au a tai au. Ia, o na tātou se e mai loa lea i le au whangota o le nei aso, o le whai mai le wa aita, mo le au whangota i Wellington, e sua le tai au nei, se fulu ma le fitu se fulu ma le fitu minute te ai le valu, e sua le tai le tai au nei, o na toe pēloa leo le tai, i le lua se fulu ma le iwa minute, i le lua i le auliana nei, no winga po le afa le lua, e pē le tai mo tātou Wellington, i ona toe sua fo i lea i le fiafia na nei, i le te au le afa o le valu, lata lava i le iwa. Ia manuia lava whai ngā whaiwa mo tātou Wellington, ia tufa ane, ia e maua i fo ia le tele o ia pe ato anga tufa, ia au wha amalo le aisa. Mo tātou i porirua, e pēle tai le tau nei le te o le ono, lono winga lewa pēle tai, sua le tai le fiafiana nei i le te o le se fulma le lua. Ona toi pēle o le tai le fiafiana nei i le te o le ono, se fulma le iwa minute, e te ai le ono i le fiafiana nei. Ia o le tala le na o le tau, ia ma le tala le tai, ia mo o tātou Wellington le nei aso, ia fua ia fuanga, ia pe tala fiangai se whaiva le nei aso, ia o le mana ia le timu. Ia e te lelo ia te utou pe saufia se whaiva. Manuia ia fuanga le nei aso, ia maua tai au le tala le tupe, ia tātou se eloa, ia aso whanau. O whaamlianga wa soifua ma sa whanau, whaamnau tu atupele tātou emaili, tau au mai tātou was whanau, as whanau at samoacapitalradio.co.nz, manuia tele o tau was soifua, o tau na soifua mai le nei aso, le aso lua se fulma le whao a perila, whaamanuia tele le atua, ma ia maua nisi tau sanga stele mo o tau, ia mo pele malosi, o warwhianga iai whia mga aduenga, ia whaapea fo, o se aso whanau, o se isi o whanau, whaamanuia atu, ia o tau aso whanau le nei aso. Ia ai o le tātou tusi whaitau se i tu atu le tātou whaitau tusi. O le tusi whaitau le nei tai au, maua le mua koronito, se fulu alon whai upo tolsu maritasi, o le nei, pe tau te ai, pe tau te inu, po se tasi mea tau te whaia, ia o tau whaia mea umalava, ia vi ia ai le atua, ia manuia te leo tau aso i fure nei tai au, whaftai. Lani tusi whaitau, Jerry? Mua koronito, ta upa spulu, whai upa tolusu matas. Ia, manuia te leo tau aso i fua le nei aso. Ia whaitau lau tusi pe awa pe o naiti fia whaitau tusi na o ta unatu. Ia mo aso i fua. Ia e se i toe pepese atu, ia le mato o whai pese lea. Ia e wha manuia atu i aso i fua le tātu o tunu. Manuia tau aso vana. Manuia tau aso vana. Manuia tau aso vana. Manuia
Manuia tua songana Manuia lea tua Mai le se ufafonga le lau mua, hip hip! E whatala whātua le Janus, mai al whafonga o le wawai fo i le nei tala o le tala whasolpito le langi mena tupu i le so i le aso lua suru whao a Perila. O le tausanga ta si iwa limas furutolu, o le sa vea ma pale mia o le malo Petania, o Winston Churchill, o le so na whae o tiai ia le night, ia po le sir, ia te ia ele tupta mai tai o le sapeta le lua. Le tausanga na ta si iwa limas furu ma le tolu, o le tausanga ta si iwa fitu se fulu, o le nuu leo Cambia, November Republic, ia maufi atu ai le wha amalu o malo au whaatasi, filifili ai le urua i Palestine o le malo o tangata e suafa ia Tawara Chawara. O le tausanga duafe ma le lima o Kardinale Joseph Ratzinger, na whaatautou i le so, a vea mataitai o le Kalesia Katoliko, e lona lua se lau wonos fulima iei pope. Ia ona suile o lona ingoa ia pope penetito se furu ono. Ini usila nei o tausanga te si iwa luas fulu, tausanga e te si iwa luas fulu, o le pelenise o welese, ia na tau nuu mai le so. O le tangata lea o Edward, o le atali o King George le lima. Ia o le na afe i le so i New Zealand. Ia o lona taunga po lona ingoa sa wha ingoa mulmuli ai ina u maliulon tama o Edward Levalu. Tausanga te si iwa lua sifuru na afe mai i New Zealand. Tausanga te si iwa lua o le aso mua nei ni whaatau ai ia le whailonga le ta o le popi. Ia leu tato vai o lo Table Anzac Day. E wa aia loa tama i plastic po le fungala au faina o le popi. Ia e whaatau solo i mga hala. Ia pe le whaatau fo i e fo i mana tua ila tau na malili uri taua. E whapea maila e lua se lau fast fulima afe. Pe silia ma le lua se lau fast fulima afe. Ia tama i popi sla iti na whaatau le so. Ia o le tua ingala po as fulima afe se lau lima fitu. O le tupe na mauai se furu toru afe se lau no ono pauni. O na fua ina leo le toru afe ono se lau iwa lima pauni. I nai fita na ngā lulua i whalani, fita ni usila ia. A o popis na whaatau tono ni usila. O le tupe na tutoe ai, e iwa afe mo le tupu, ia sa tuu mo nai fita u leini ngā luenga mo la tu ainga o lo nofo i ni usila. O le tausanga te se iwa fast fulutasi na ngoto ele vaa leo le Hellas. E whapea mai o fita malo o whaatasi na la topu e ale vaa lea i tonu o eleni. Ia na fuafua i se whainga malanga sa ia ila ma fita ni usila. E te ua ngoto i le songa malili umai la tau na ieinunga. Tausanga te se iwa fast fulutasi i le taima le tau lona lua o lalulangi. Tausanga te se iwa lima tasi. O le urua i fita lea ni usila na maliu i le taua i Korea. Tangata suafa ia K-Force. Ia so otua i Malaysia o Lieutenant Dennis Fielden. Tausanga te se iwa lima fulutasi. Tato tala nato e maul whapoponga tai masani whaftai lava.
ta mai mai siva mai siva mai siva mai siva mai lue o mai lu o lima siva mai siva mai siva mai lue o mai mai ta mai ata mai ata mai Siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai, ata mai, tik ata mai, ata mai, ata mai, O te toi whatalo wharu tātua tunu pele i le amatanga o tiu te whao mga ruengo nei fo i vei aso fau, ai o se whao popongo le tautua wha awau o le si fongo le lau mua, e te wala i ana tala fau mai Samoa. E le o maa mai le sila le fionga i le minista wa onga ta alonga maa nganu, le fionga se ula Ioane tu au, le whaatupula ia peo le foi numero o whanau la aiti, o lo pe sia le whaama el fulu le nei vai tau. O toe tu o lalo mai ele fionga le minista ina ia tautua nama mātua whai a onga whapea foi komiti o a onga te tasi. Ia tau se sia whautuanga o loo momori mai pēr mtanga ruenga. Na ia tau fia ili pepesi o wha mai te tonu potu a onga. E wha maumaunga soi fo maloloi na le vaiaso nte nei. Wa silia ile wha afele o wha i o whanau laiti wa a fia pepesi ili wha mai il flu. Ma wa iai eise fuafuanga ile fionga le minista. E ono malo lo le tu maua onga pe a whai e mātai tuina pe le vaiaso e tasi o tu wanga o lo iai le teimile nei. Le whao popo o leo whai o whanau e a fia e lunga atu o le foi numero pe on whaama wina. E le na o whale mai au tu o lo au mai e reporti tu whaatasi. Ai wo whape na foi whale mai whaai tu malo o lo nga solo ane iai mātua ma whanau e sa ili tonga fiti ai. Au iei vaiaso mulimuli neo tu wanga sau no se ula, o le a whaalangolango atu lava le mtanga ringa reporti ma le soifua malolo ina, mai o le antalo i fo se fontanga le mtanga ringa, pe le ono tu ina mai e lo se whaasanalonga, o le a whaawawena tu ua onga, se itonga fiti mua, le pepesi o le whaamai le fulu. Wa nginga lunga o penga ta whaailangi, le whaasea se tasi o tina maaftia, tau se fultau sanga o le soifua, mai le afio anga sale sa tele whale a lili. O le fontanga le afio anga na amataina le maasina le nei, na whaadia tina maaftia, na whaate ai molona to lua. Ai ua 5 tau sanga o le la maumanga po le whaato anga talo. O le maumanga se lia ma le 5 eka lona te le, e tua ma whaalangolango o ieli tau singa o lona ainga, peitai o se tasi o matai o le afio anga na whaailoe le tina. Wa ia whaailoe le nuu e whaapea, o le la maumanga lea, e le o se maumanga i la ua, o le maumanga le tua whawhine o lona to olua, ma o lona to olua mai piu, ai o lea wanga lue ele o sale sa tele. Ta oe le tina o le la maumanga lea, na tūlanga mua e lona to olua le talo mua whale a lili, sa whaia le i salani. Na uia le nei a inga a wala wha sa moa ina ua whaia se whaato e senga, e peo na tai mua ele matai o le a inga le fionga fonti sa mga pea, whaata sei mali se leni e tasi le afe mali se lauta la, e whaia ila lato i whongam whaato ese,
Peitai na talia na o le seleni, ai toi wha solo mulia matai o le ainga, le whato e senga e le italia ina. Na whaadil tina ieni si o lato mea o ngā na whaalenga ina tau le leo le nuu, e au fie o lato whale lua na whaatama ia e le afi, pa te se ma le tau ai o lo lato ta avale, au a ngai atu le pinko le pō, e whaia e sa punawa. Wai limon tanga luenga leo 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 mata opo, ma ua wha wau ia lato sa ilinga, ma ua wha ilofo e mtanga luenga leo leo le tina, o le a iai nisi o le atao fia mai iai, i le mai ai o su e su enga. Ua wha iloa mai se pepo wha amtalanga mai le sa vali, le wha nau nau ta inga lo tato ma lo, i le mate tu le ma waa le ola o ino wha nau, e tua iai sa moa malona lumanai, ma o lona winga, ia sao mapo ma mau popo le wha o ngai na te tau, o le ngana ale sa moa. O le ala le ua matua mana o mia e lava sita i ala wha tonu fula wai le wha o ngai na sa o le ngana sa moa i whanau i le atu nuu. Wa wha iloa manino e le fionga le ministaun tanga luenga wa o ngata alonga maa nuu, le fionga se ula i o ane tu au. Wa avea le avea le wha mua mua le si itia le ngana Peritania male numera, maala ua pa u maalia i fwai lava i lalo le mapo le ngana sa moa. Ma wa e se tō whai le fionga le minister, o se ngā ruenga e tau soa whaatasi le malo whaape fwoi mawhai a onga, a iei fwoi maripito la a wa mātua. Whai loe se ula e leo toi umi, a e te tala aloa ia le tusi whaatonu upu o le malo, e pe ona ta imua ele kolisi o ngana sa moa i le wha malu o le matanga ruenga o a onga ta alonga maanga nuu. O le tusi lea ua iei le wha moe moe, a pasi matalia ina, o le ama whailo on ta tala le awa noa e wha o ngā i e so se tasi. O le waai mamau fo i almatanga luenga ina i a wha o ngā le tusi o se upenga o ta iala ai whai a onga, a wā o onga mō whanau e maise, o se wha sino ala e wha o ngai ripoti almatanga luenga, ma wha lapa tonga tūma o ti umale malo e maise lava foi, i ofis o le whonoa wa o whaitu la whonoa sa moa. E matuata ua foi le wha o ngai na le atunu lo tele, a wale toi wha sao ino le wha o ngai no le ngana o lo tātu tiwai. Na moli mawina le fionga minister ila na malanga wha le malo sa iai New Zealand, na ia moli mawina ile malosi ma le sawa le lei o na wha o ngā o le ngana sa moa, e whanau le atunu o lo i Aotearoa. Pe tai a whātustu sa atu i whanau o lo i Samoa nei, wa to te le atu whanau, wa lato wheliu wa ina le whaonga ina upu sao, ma le tele o upu se ua whao fi mai. Whai loe se ulo wa lava i le tautala mai, wa a mata o na le malamalama i le winga moni o le wha Samoa, o lo mo moli mai ai se whe au. O le mautau ave mai aso ana mua, a le leila ngana e mauti no fo i lo le lei i isi ngana. O se ngā ruenga tele o lo sila lava i ele matanga ruenga, e na i mauti no le si tia ma le malamalama o whanau le wha o ngā ino na ngana Peritania, e whapea foi i le ngana wha Samoa. E na ia sila fia le atu nuu le tasio mata opu sa wha mautuina, e le fontanga ale ato Samoa na whaatu teia malo e lua i Amerika Samoa, ua whaamatua to ele tase o le eka o ele le malo Samoa, le o lo tua oi malfalten malo le tau mea Sina Island Resort i Moataa, o le alisi atu ia Amerika Samoa. Mai whape nā fui se whaafisuia inga, i le tase le eka o se ele i Amerika Samoa i tā funa, wa tuina mai molo tātou malo. E le saunoanga ale loia sile Amerika Samoa, le fionga whainu le leifa le fatu ala i lima utu. O le ele tasi le eka na tu inatu mo mua Samoa, mo Amerika Samoa i vai lima i avele, e le tala whea ngai malewa ai o lo lato ma lo. O no lo tua o i tonu ma le whanua o lo wha atu wai le ofisa tu te tonu le ampaso saina i Samoa, ma o lo isi tūlanga mawalunga fo i le ofisa, ma o lo i lunga o le matie. Na ia wha ai loe sila Amerika Samoa i tūlanga tau saunga le muma le pui puinga, o le ala leo le toe tālo sanga mai ai i se isi whanua, na afuai o na sui atu loa, i le whanua o le malo o loi mota. Na whai loe whainu le lei, wa tāla whea ua tonu lava le ele le watu inatu,
o loo tua oi malfalten malo e api ai le tele o temi, pe a malanga usa fono mai una sui i se fono tanga i whai ei Samoa nei. O le malienga le nei na sainia, a o le i wha au maina le fono tanga le ato Samoa, i le aso se fono ma le lua le maasina le nei, lua fe lua se fono ma le tonu. O tala fowia mai Samoa manuia tele o le tātua tinu i amatango tiute, fe au mga luengo neiva i aso, wha foia. Talofa lava o se whaawoponga o telefou, tāpena i nei Wellington nei, e le tautua le si ufonga o le laumua. O le talo mua. E matua langolango ina, matalia le leia le malo New Zealand, ia le fuafuanga le malo Australia, i ni swinga o lana tula fono fe malanga inga, ina ia whaafaingo fia ai, o na maua e tangata o New Zealand ua nofwai Australia, ia le sitseni o le malo Australia. Na whaai loa mai, whalau i tele le neitu langa i le aso sa nafi, e tai o malo e lua i le palemia o New Zealand ia Chris Hipkins, ma le palemia Australia o Anthony Albanese, i se whailo inga ma le autustana i le ai o Brisbane. O le neimata upu, ua si lia le luas furu tau sanga, o whaavai tu ia ai le wā whaaloa i o malo e lua, ona o le whaingatao na maua i tangata New Zealand ua na nofo ma whainga ruenga i Australia, o le sitseni o lea tunuu, a toa fo i maisi wha amanuianga, wha tusa i tangata o Australia, ia ua nofo maua i le tonu o New Zealand nei. Sa wha ailo mai e le palemia o le malo Australia nafi, o le marienga fau le nei e winga i le sitseni o Australia, i le wā male malo New Zealand, o se la sanga ua leva lava ona te tau o na whaia. Na awai tai o malo e lua i se sauninga wha amanatu mo fita o le ANZAC, wha pefo i ma se sauninga o le tu inatu o sitseni Australia i ni tangata New Zealand o talia la tu tau sanga, ma wha ai uai i se tau mawhatanga i le ai o Brisbane, a o le i toe tu ua Australia Chris Hipkins mo le toe taliu mai i New Zealand nei. O isi sui o le au malanga le li palemia o New Zealand sa iai Australia, na au fiai ia sui o le au fai pisnisi, wha pēr ni sui sinia o tangata Maori, a to ai ma le main star fe wha atau inga ma o loe awe i whafo New Zealand o Damien O'Connor. O le taofi ma le manatu whaadia o le palemia o New Zealand, Chris Hipkins, i le whainga whaawai fau lea ma swinga o le tula whono tau whe malanga inga le malo o Australia, e tu sai o le latu sitseni, sa ia taawai, o se fuafuanga ua matua tāla whengai, mai o se la sanga ngā i luma i le wā whengai ai o malo e lua. O le neisuinga e amata wha maru atu i la so mua o Iulai, o le am whai ai e tangata New Zealand ua whātau sanga o na nofo ai Australia, ma lātou umia le visa wha apitoa le ta ua o le Special Category Visa o na angamaa i le sitseni Australia. Ta ua ai e le palemia o New Zealand ia Chris Hipkins o se tala fia lea mo le to tele o tangata o New Zealand ua nofo ma whainga luenga i le tonu o Australia. Ona o se mata upu ua tele te usanga o fina wina ma la ngā pēr e le malo New Zealand i talanoanga i le ma le malo o Australia. Sa ia wha mawhaina fo i o le neila asanga o ni wha ai unga whailawa e patino i le malo Australia. Ai ali li mai le amana i ai ele malo o lo tu nei le foi i Australia o tālu sanga ale malo New Zealand a toa ma le whaata ua ina o le sao o tangata New Zealand i le ati na e lautele o Australia. Ua lipotia mai le whaanga solo pēo fuafuanga le vasenga o whaia onga o a onga maurulunga mo le whaia o nisia lātou te te e au fia i le tau fia ua wai o lātou ngā ruenga i le taimi e toa ea ia onga mo le kuata lona lua le amata i le so. O le tele laba o a onga e toa ea nei i le amatanga o le kuata lua o le nei tau sanga ai fōringa mai
e le o masuinga ma li lava matulanga i se le lei le mata upu o lewa o na fina wifi ya onga a ngai i le mtanga luenga wa onga ma le malo e winga i tutongi ma tu unga ma ia inga wa la tu ngā luenga. E pei ona si le fia o le asa luas frui wa mati le asa whaiai i le te ma tau fia i ngā luenga whaia onga ma pasi ai le whaia o ni te a wawai i le kuata lona lua e au fia i le tau fia o ngā luenga whaia onga mo ni aso te tasi i tu malo se o le tunu. O lo fi nau pere so se yete le nei whaia onga moa onga maurulunga le PPTA mo se whenga fau e tu whaatasia i ai whaia onga i mata upo a fia ai o la tu tongi ma tu unga o ngā luenga mai le mta ngā luenga o a onga. Walata i le tausanga a toa talu ona toa i e tala noanga i le vao le PPTA ma le ofisa o a onga e tu sa o le la tu whenga i ngā tu whaatasi. Mai ua whaalia mai e le ofisa e whenga ima mata upo tau ngā luenga le Employment Relations Authority, ERA, o le ua nofo sauni i la tau e vesoa soni atu i le whaatala no ina o le nei mata upu i le vā o i tu e lua. O nau le uni e whaia aonga, ina ia si tia tu tongi e whaia aonga uma i le 5% ia tāla whea ngai ma le pau o le aonga le tupe po le inflation, mai ua uma o na la tu te ena le ofo le ana tu ina atu mua ele mta ngā ruenga. Mo se si tanga o te tongi i le ono awhe tā la e wha solo i le tonu o te usanga i lua. Ona e manatu whaia aonga o le neisi tanga e na o le awha o le fua o le pau o le aonga o le tupe mo le totele o whaia aonga. E a matalai le so ona tā fia le whatino ina e whaia aonga o lo a vea masui a wai o le uni ona la tau whaia ngā ruenga a isi whaia aonga e le pa awatu i le ngā ruenga ai a mata i le vai aso a sau ona tau fia le whaia o nisi vasenga ma a whai e a toa le tolu o vai aso o wha awo pēr nei te e ona wha solo lo lea ona tau fia ngā ruenga whaia aonga e wha solo i tū mālo ese o le tunu. Na maliuze li ina ua whana e leo i le tonu o se whare i le ai o fielding i le pō ana pō. Sa o atu i leo i le whale le nei i le awala i ngō o le 7th Street i le itulai tasi la waudi le sa ina ua lipotia mai e whapea sa ta whana mai ai e se tangata i le whaamalama o le whale tua oi. Na musu le nei tangata e aluana i whafo ina ua o atu i leo mai o le mafuanga lea o le vala awina o le vaenga wha penga ina o leo le Armed Offenders Squad e veso sohani i le vaenga o veso ta inga leo sa whaatala no ina le neitangata ina ia aluana i whafo. Pei taila o le lata i le tula iwa i le pōna pō na whana inai o ia leo ina ua ia whaata inane ia lana whana a ngai i leo mai na manua ai. Sa whaia iai tonga whitinga, ma awina atu o ia i le whalama ai beita ai na uma ai lava i alona hola. O lo whanga solo pēr ia su e ngā leo, e winga i se whaatasinga tele na a waile sidi atu i le tolu se lau ni tamale, i le pōle stona ai, i le tu i si sifo le tu malo o le Bay of Plenty. Whailo mai i leo e whapea tele li poti na lantou maua, e tu sa o lea whaatasinga, sa pisa ho ai ma so ona o sa ta male ma poloka ai mo se taimi ia le awala tele numela tolus fruono po le State Highway 36 sa ma fai ona fa ta ape ia ta vale nei mai le awala le numela tolus fruono ai muliane o to poto i le manga awala e so ta ia le Welcome Bay Road ma le Western Bay Link Road. Sa wha o ngā ina i leo i ni si paika ma ai e wha pāpā ai pāu o se tāwale ma tāo whia ai le tangata e tō tasi. Pe tusa o le awha o le lua i le wawao na wha ato a ta ape ai lea wha ata singa e tusa ai o le lipoti a leo ma e tō tasi i a leis tangata na manu ai i na ua lawea i stasi o ta amale sa tonga whiti ai o ia i le whale mai. Wha alia mai fo i leo e ta ua tele le feso ta ya tu le mamaru le tunu pe a fai i loa ni fa ta singa fa pe e fai ai ni tu unga ta vale a tu pulanga i lunga o le awala tele e le ngata i na pui ai le songa le mulo tele o tangata uma
Ai whapea ai fo I malatou e a fia ai o le teimi nei o lo su ina leo I ata uma sa mwhai una po ina mai I le pole stona ai ia mai ono to telenisi o le a whapea una moli ai I le tula fono. Ia o le whai unga le nā o telefou. Malo le whaafonga mai le tātou atunuu, ia o le whaaponga momona o tātou telefou o nei tai au, pe o na whangaina le whionga ia lawano ati lawa. Ia e mai sei o tātou tala mai Samoa, ia pe o na tuina mai le sunga ea tāse Salam Sam. Toi whaafonga ia I le tula e iwa le tau nei, ia e tātou telefou le whaaponga lona lua, e mai sei tala mai Samoa. Le ua sauli vali mi le tātou taimi, lua sifuru minute, ua te e nei le tula e malu. Ia, e il manatu na fo ua pisi fo I lunga le awala le taimi, awa fo ilanga ia tō tātou I te au mga luenga o le yaso, le au whai ngā luenga, le au ngā lue. Ia a o loo whaamawhanawhana pia fōi, ia le ia a fōleisi tangata, ia ona ua te munga malulu le yaso. E meisi o le tau ia tātou Wellington. Ia o le Jerry o le mai tau atu o le vaiaso nei le toa ia o ngā whanau. Mai ai fōi ala tō malolonga sa iai, ia pi o le vaiaso nei le lato e lato haonga. Ia, sa o le leia, o le aso lulu le alato, ia e fo ia le a o ngā nei whānau. Ia ai, peo ni o le tātou whālongo fo I talafo. Ia o le ala pipi fo I le lato, ia fo solte e ali ia whai a o ngāri. Ia, o le vāenga fo le tātou te pole tātou io, tātou alo fo I tei ni tamaiti a. Nei whānau. Ia, o le a o fo I whai a o ngai tūlanga o solte te I tūlanga o la tututongi ma. Ia. Tūlanga mo whapena. Ia, o le a whaina I fo I la tūlanga o nei whānau le tūlanga o onga. Ia wana o whaitau ana po le na yeile si vāenga na sau whapea o le a le te mana o miana wapi o le mele I whapea o le a whapea o ta itar whaia o ngā o la ta wasenga le tatea o le wasenga iwa. O le a le to yeile me fo I wapea me sa I mua mo no sa o le wasenga iwa wasenga se furu senga sutasi a. A le alo whai mai wa taun tau whier vāenga na wa taun na sau sa o le whaia o ngai malona ia whailonga a wapea le wasenga iwa le wa whaia o ngai. O le wasenga iwa fo I ala tau o nā alua ngai le au tato wa ile te leo le suinga le wa ile taimini. Ia le fo I wa toi whaamalosia fo I le tūlanga o le toi whaamalosia I la tau ia whanau ile taimini. Ina ia mawhai ona tau mawhai tau lai a whape matutua. E tau na tau lai e oe a vile ngaru e ngale whawhai a o ngā wao teilo. O le ngaru e ngale a le matua I su e ni whai a o ngale taimini. O le vatele o na whaile le vaenga le o tāngisi a e whai a o ngā tutongi. Ia pe o le na whai mas le na si I lisi vai taimi ia a o le manatua I o whai a o ngā wa tango tāfo ia le tau o roa ma mai ngā pēnā soifuanga. O le ngā whatia e lātou tutongi. Ia whai ta ingo le si tina lea sa I tātou telefou le vason tēnei. Lea sa pe e fulele o manatu ia le to ia le to e fainga luenga o na o tulanga fulele na whanau e le tai fetaui whaasoa ia male ave o lana whanau lana tamai o le child care ia o tangata fo ia nei na fo ia unanga ia o ia wale o tawhalok nei ni se whapeo le na whaopopo ile ono awhei tono le ile tausanga ia a pe tausanga pe tausanga ia a le fai mai ia fai ia o ngai le tai lava ia ta ilo iai po le ale le sa ongo ia wale fa long fai mai ato a matal ku atal ni o le ato ia lu fo solte elo na wingala a lu fo solte ia le a mai mau fo le na so anai tamitia o ngai tawona sa ole le so ia e solo te a fai a onga a fia tu ia onga le fa ia pa unia tamaiti ia to anga fai me onga fai por mele sa matu ia sola to pe me sa matu ia sola le tinga na le se pili alu la onga ia matu ia pili ia sona pe na le tai tolutala tai fatala ia ale ia na tai tolu tai fa tai lima tala fiu so
Ia wa le sivanga fo le wa le tatal no ni vanga i man to tato samo ia la fata fu se ia wa man to o tangata le fa ia o le wol ia la to ina polo to tina fu le a wa to vai se vai fa o nga ku se tama se io ko ta fo na pe a to mai no pili ia na ta o nga ni mo mara tu la pili pili ale no ni pili ai se ia no ai se i lau mai la se i lau mai ia ta mai ti nei wa umare ko ta mua ele tongi el peli ia mua o Jeremia ta pumana e mua mai alo ngova mai sole a vela ta mate termina sa alta la listina e ta fia mau ai fa tai nei tai mi o le fo wa manuia fo ina fa nau ma me se fo ina nai matua ia o le la to ia onga ia si fai fo ila se malo longa ila to fo ina na fa fo i male va ngal va ingo tamiti me se ila to fo i le sa malo lo me ngal wenga pe ave so malo lo ia no va ingo fa na ia tamala na fi wa o mai no mai ia lai kiki ana le polo yo ia tau kapoti ia o la mapu fo wa o te ro le va so nei o le la o te lo nei fa na usa yo sa o ta fa o ma tu o la tu ma tu le la to e fo yo fa pela na nei le la to e fo ita mai tina na wo atu ma tu e piki fa na mai o fa lo to ini ma lo tu ala volta mai titi fo le pele to ini ma lo ma tu mai o le fa to mai papa to sa na nei ya mai to ina sia no sa ni le onga le va ya so na sa o fa ya fa mai lo la yo o le titi le ma sa ni le la mam fa lo o le misa so o matua ya ai fa mai to ina sta lo fa si o tari ya alu fail to ina ma lo tama lo tina mori mai o ma te pen mai la wat ya ala pete o vala o fo lista mai se so va so le a to de la va ai ko salta o ko melta ta de yo matua ya manuia le to ta pena to nai fa nau ya ongo le yaso ya fa malo fo ina matua na to sa va ia nai fa nau ya fa sa fa ila to so malo lo ya wale va ingo nai fa nau ya le la to ya onga ya to fo ila yo nai matua ya sa malo lo inga wenga ya i nga wenga lo nga lu ya a ole nei tai au ya fai mari el tai au a wale fa vesi el tai o le fai asi mase se o le wala fa timu ne ta fu on fai fa malo stino el tai au le sa telefone to na ya nafi sa lima te fo se tu ro fa spol masima yo ai ese kapisi yo dai milal dei no ma to fata o to le vai o le ro na ma tu ai mu ma ai tinga na fa longo atu e vole le tu lo fa fongo mai e o so ngungu ya e fa spovi ala tina fa tu tina na fi lo ma ai fo e o tu tai o ele ngan wen ala fa mai ji o me ana ye e fa ile loto la wala ele tai o fa timu fo o tau tu lunga o tu lunga ai pe fo le pe tu sin fo le ni fa fo le ile vai ya fa lo ma tu wow afa ya tu ara fa spovi au ni to tango le fo mai ana to fa spovi ai ma si a mia e o to le fa tau mai ona fa spovi ya me lo fala au se inu ya mano ya from natural dictarita le fuala au imisi inu le fuala au pe a fole balu inu le fuala au fole balu inu le fuala au por iva yo ava ina tam malo losina ya na tu si le fia pe na mai fo ele so fo malo lo ina ma na fo mai fo ele mai nga solo mai fa ita to programa so fo malo ya ya fo ya ngasi fo ele tau ona tau sami mua ya fatu ai no ele fo la au ya man si va nga ole si va nga tas man tu le TikTok le na fa ita lo le man le me foi una fala au na ino tanga tai fala le tomatiti se le fala su marfa ya ole si me ana uma tatu tata no ia ele fianga o me nei o challenge foi po tau vanga foi e fai lungo TikTok o le winga la tal e te fa apel tanga tele ma wala ma ai no fala au di bane e le ai ai mai e tasi pe do fala au ia na pa wana fala au e no ma na mo ya tu na fala au mai se foi nei matua la to foi lo ia nei matua i tonu ainga
ia vai tautuana la fo ala au nei aso ia mai se fo ole auli ma le afiafi Ia. ia fa malo atu nei tai au ia ole tois fulu ile tu laiva yon so tai fo ile ma le fionga na pepetele tala ilene Ia. ia wa fo ise tatu ta pena pena atu ia wa fo ile sautina Ia. ele te mama ia talo fai at te no fo ia e vis taimi ia fai vis tatu tau vanga solo ele Oi, vila tatu ta sautina. pena mona sautina ia se iva ai pole asia so vis tatu tau vanga solo Ia. mai fo ile ono fa anga ta mai atina ia ai Jerry to tele le tatu atu no ole fa mai se ta mai se pese o fia fa mana O ia, stino mana ia. Mana ia. Ta sta pesi. fa mana stino Ia, pes fa mana. le ala sila mai la ya Jerry le ala fa O ile ia tato uma ana. sila tulunga tatu wana tau wana fa mana stino le tau wana fa tatu fa mana stino le ole tai au Ana, ia au le 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 fa mana stino Vai lo fa mana stino. lo ia tatu pese le afa le van ole afa le van talo ma tatu pese le ia fa il tatu fa mana sina sina fa ia fa le fa lo ai ma E fa no sila na wa. ya na mana ia sila me ai Jerry e mo le Jerry fa tai mai tanga Jerry Le tato uma. Tato wan. Ari ana. ya anu tatu ngau ye tai mai Jerry na wan wa ei ya wala ya na tatu wana na tu manu tatu au nei lisi le siva me a Jerry leo fa tai mai tanga Jerry yo Famalosi mai le toititi au masa to famalostino tai au.
Luas fulu afe tala le tupi wa tapena ele Digicel mo failonga o le satina I New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapa luas fulu tala pe sile atu I numera Digicel I Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avano I le sei I asforai le taitasi. E tanga va afo I le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel I Samoa. E tolu failonga tai lima selau tala cash e sei ina mo New Zealand. E tolu foi failonga tai lima selau tala cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so top up luas fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. O le whasisilanga tāua mo le awhio anga o ngangaifo le vāo I le whanga. O le ta oto ia wha maene o tailo loto ma whatai maunga o ao, o pa ia sau ngā tāsa moa, I le amata mai I mata sawa I le mea o so ai le la se ia pa ia fili ma pule tuu na tau I lo ai maa lo. A wao pa ia o Samoa o le fue lave e le mawhai o na toi talatala ina I se mātou wha amatalanga. Ai o te tū ai le lia, tau tala ai ngā tete e peo pisanga sawa li I le tō sua ma le tō le sua. A wao lea e epa le pa ia I le tua inga sā, ma le au whainga luenga pa ia le atua I tawhai fia o Wellingtone. O le papa e le ngā o le vai e le ngā se, o whioi o le tala lei, tu lou na lava. Ai tau ia ina ia mātou sa ua I le vā, tā le pula ma whaasilasila I tupu mai alo ma tama whanau ai tai nane paolo mga whatau tupu, le au langolango uma le nei nuu o nganga I fo le vāo I le whanga, I le lau mua I Wellingtone manu tua oi. O le pa ia I le susu o sua o le maupu o na whanua, a fio wha mui nā o le tupufia, a fio tua o pepe o le tama sa tuala, susu tolu ma anave, la ulu ma manua, ai pola pui pui e lau mawalunga nganga I fo le vāo. O le ua api le uli, ua fati sisina le ngalu ma ua wa aia whanua lalo, o le wha moe ia whaia se tausala e fesosoani I le se leni na maua I isi sa ili ngā tupe na whai mua ale mafutanga ma momoli loa I Samoa, a walenga luenga o le whalea o ngā fō o le tatou nuu. Ina ia tau nuu le moi mitinga ua whaamatala I le autu po le theme o le nei polo keti, o outou nei a o mātou tae au, you are the present, we are the future. E mātou te whaaololo ma au matui ma lo fie lo tatou nuo nganga I fo le vāo I le whanga I tawhai fio Wellingtone. A fio mai matala mai a ao o le a whaia le tatou tausala I le aso to o nai, aso luas furuiva o Aperila, luafi lua tolu, I le PIPC Hall tua tusi o le luase lau ma le fitu Champion Streets, Cannons Creek I Porirua. O upu maasani o le Isara Elumoni, e susu e lona whaamalama ma wa ai atu I lona a inga ma lona nuu a wao le whaasino manga ma le tamali anga. E sili fo I le manuia o le na te fōai I lo o le na te talia. E mātou te talia ma le anganga whaafetai so o se leni e te maa au I ai. O le porkalame o le tausala mo le astona I aso luas furuiva o Aperila, o le iwa I le tae ao o le sauninga lotu, patipatia le alofa ma le anga le o le atua, afa o le iwa o le ava o le whailoa inga, ava o le ali I tae au o sua, tia whamui nā mga ngai fo le vau, a wau lupe sa vau ese ua fui whaatasi, ava e whaafelo ai ai le au whainganuenga pa ia le atua, o le au wala au lia, ma le tātou au lango uma, ai o le sini la walunga, o se whaama I te tāua, po o le cultural demonstration, mo whanauan mata ale mafutanga ngai fo le vau I Wellingtone na soifua e New Zealand o lo ngā lala mafia feinu I tūmanga mamalo Samoa.
Tali tulai se fulu o upu whaafeloa ai an mafutanga a matal tau sala ma le lafoina o ipu a inga taitasi. Tali se fulu ma le lua tau mafutanga ma le fofonga ina o lo ma au ma lau foai. Tali tulai tasi upu whaafetai ma upu tau ma vai ale mafutanga ngangai fo le vau i Wellingtoni lulu lima ma whaato wha. I le whaalo alo tele sa inian ni whaasisilanga e sua le atua vau, le ota viko le atua vau o le taitaifono. O le whailau tusi tua o Pepe Lucia Casiano Stowers, o le teutupe, Dr. Li Tasi Sua Tavila, ma le komiti whaafoi a whamuina la ulula whae le lupo, sua le mamea ta vanga a whele se wala, tua o Pepe Tafili i mua, tua o Pepe Sina Fatialofa Briggs, ma le mamalu o le mafutanga nganga ifo le vau i Wellingtoni, mo nisi whamatalanga whamole whaafso tae le taitaifono, i le numera o lua tasi, o valuono, tasi to luono fa, o lua tasi, o valuono, tasi to luono fa. Petanga ia nei le tato Facebook page, ngangai fo le vau Primary School Project Wellington Support Group. Facebook page o le ngangai fo le vau Primary School Project Wellington Support Group. Ma le whaalo alo lava whaafitai. Malo whaftai, ia o nisina o nei whaasilsilanga le taimi, ia awala fo in officer field tātou o tinu. O leo 2 minuti ana tā leo le tūlai iwa, ia i le le tā iao malulu, ma le savili, ma le to uruai o timunga, ia le tā o le asomafua, e le whanau nato o le asane le inisi o vaenga o le atinu, o le lololangi pe o nei Amerika, Hawaii, ma Amerika Samoa, ia manuia lava sauninga o le sapati a te utou le nei aso. Ia ai o le o mai atu el tatou whamarastino, malo Jerry, se le tele o le whamarastino, fia tele tangata pe whaile tatou whamarastino. Ia, o le teimu o mua leo, whato ato e whaile tatou whamarastino. Ai mai le telo tausanga o i teile tatou ofisa, i tai le Rust River House. Ia sa tatou whaia fo il mea leo le whamarastino le tai hao. Ia, ona wasola na e le iaini ia la ata ia, o le Facebook ma le YouTube. Ia sa fai fa nisi la uso fo isa ngalu na vai taimi ia fa malustino ia vai le alu tangata tato tinu ia na fa fonga mai ai leo ia fa tau pati au ia sa fa sala o tinu la fo taimi ia al taimi la le ia le mai mo mai ala ata ia o la e mo ia la tato fa malustino fa o se vanga tau tele ia tau tele fa malustino wa ai le taimi le vatu fa fonga mele tunu taimi ale na o fa malustino to lango na inar tu lango le mafo to mafutanga le son naf ia lo winga e tau tele tu lango fa malustino mo nei e ngat foi yo matu e mau e mat ia o yo te mau e mat ia le ala o fa longo ale ila wa ese ma inyo ta Ola ma ini ale na popole. Wala le wo fa lo me tono na le no fa marché ni la usiva. Le wo fa lo ale wa ese wo to ma lo tino. O te mi foi dalne. Mi au ke le lo foi a po ia se sieto e ilo ia. Ma na le famille nu tele na to mai le fa fo to ta do vise no ma fa malustino. Yo na to mai. Jerry o stara fia mo tangata New Zealand o mo Australia le na mai tātou telefou le ni tai au le fia ngala wano ia mana fo isa tātou mai mo fo le tunu ulunga la televisi le fa ingola vai aso le malanga le palmi o New Zealand le sai Australia fa ingola vai aso ia le o mo man lienga lua e o man luas full tausanga o ia tangata New Zealand fi nau pe vai ngai o le no fo o le citizen ma ia o se tala fia le wa mai fo le ni tai au ia mo tangata New Zealand o no foi Australia le sao le pe mita fa pitoa foi le ia a star fia o le aso mo uni o masina tau sanga nei ia so le o tau ndo fa sa mata ia you like fa sa inga le aso mo you like ia o le tau sanga nei ia le a mata i loa ia ona no fo mau tangata foi le na watu i visa ia fa pitoa ai sa no fola i Australia mo fa tau sanga wala tula fa pe na te fa fonga mai na te Australia o fa tau sanga po va tu fa tau sanga asa lo tu le visa le visa fa pito vo le o e tonu ala le anga va nga le ia ai fo no na ia inga
fai mai le upu e iai o na iai tau. Pea fai meo whaatau foi e ma. E sau se whaatau o tami mita wa pea woi o tanga wa ele mea lea mo sau. Ai sau e ro mare upu muli. E iai ma o na iai nga whapitoa. Ia o iai nga, ia le leila wa mio. Pea whaafingofie. Ia le leila wa mio i Australia. Ia foi lele ia mamalo ingoa mai sa tula fono. Yo ai si vaenga o ai si criteria si ele te vai ti ai Jerry. Ona o le tau vaenga o i mantua tatou pe le tatou nei a fai maruenga e totongi le mantua la walu le tax. O la walu tu peso soani il malo ni sila. E tu sa fula Australia. Na no winga a pela la te fai ngaruenga fo le Australia la te pila u lau tu pele tax mo Australia. Ia e tauna e va ai le 60 centi le Australia. Ia le la mataina la somo mo yula o se mana ia tele o anya una ngona wa o e se fa na ula iti o anya una ngona ina we fa ai atu le malienga le wa fi hari Australia tele o ma fa tele ia no ma no vai atu a no tu langa fa ngo fi e foile ia o te ma fa i pa wan me te mana no fa ia system ai no fo pe ni ia e fa fo o le alu ai amo wa ne sol tu la fono. Ia la tele so tu la foto. Ai anai. Ia vai le ta ua mo me ole. O tanga ta foi le alu ai fa maoni ia i Australia u si tai tu la fono le atu no. A fa pe fo yo la fa nga luenga o ia la fo e au ngala u ia la so soni la nga luenga tongi la tax. Ia mo le atama ai nga Australia. A vai atu la Australia fa pe o taua Jerry tasi wa fata usanga o taluna yo va ia tula i ta ngaluenga e foi le on matua le le ai fiu su ni vai nga foi le tati sul tula fono e no va ia tua sole o le la tangata tonu ala e mo lisi ia e mo ta o lisi la to fa foi mai tamara ia fa ngaluenga e pe anta da tipo voi ia ele ai la ele a nga ile ma na ia yo va nga le ta wo yo no foi o ma e foi le a mio ma o sol tu la fon ia o le si va nga na o pikina me no fai tau to va nga le na fa feta ia i le tato a palemia le ia le tato palemia le o le ngol palemia na fa feta ia le tato palemia ia vai tenio tonki Hipkins. Ia Hipkins vai faftai e palemia le tai mio chonki ma le tai mio si toma tai le o Jacinta ona ona to was fu tosang na fina winna ia le o mai lona tai le o tu mama ina mai le tu langole o le sixeni le o le vote le sol fitu se la o fetanga ta kiwi le Australia lo no wingo e ta ona mato to te le la to na mata foi la na po ia tu mata foi na po isi tangata ina fa interview me na po isi tangata ta ilua lima tausang suru lima tausang ele mau wasi sen tangata mai saina ole saina na fatal no mai na po to tolu era na fa na pe se furu lima su fit tausang ele mau wasi sen tole ia le ta ua tele fa pe ona te alu fa maoni o ma oni facial tu la fono i vai va pena ia na apalai atua fai mai lo mal palemia ma le tanga venga o le immigration Australia o ia fa tikana le sitsenil tamale o tas fa maoni tele tamale ma ustai tu la fono ma le sol tu la fono le nusila je vais chercher ya Jerry ya Jeremia tapumana ya ticket na ia la le sol tu la fono tamale lunga wala ya bo le siva ngata bolitas o lo fa ta inga lo watali lo watali ile wa fa now le la kometia wa le sai le sfurta usanga sfurta usanga ya o afa pe o le a mata lo la va ngale ya you like ya o ya le tangata New Zealand la Australia o fa na wina se pepe mai le asumo mo you like e o kometia 6 le ai la o no foi Australia alo no foi Australia fa na o pepe le mo so lo you like o si chen Terry yeah si tau foi falle
o le si vaenga mana ia le vaenga le atas bo uma ni le vaenga le a ma a se ma ma tele ata ai fai me inga sandwich ai ale a foi a Chris Hipkins ma Anthony Epanis ole winga la tala vui a no tato ia ma tu ona ma tu fai fai fa alo mo ngal me le tu nga sitse ia na mana na yo ata mana so fu malo a ba ngal ta sel sandwich ia to yo so ngal vale le ia tato palemia ia to saulo mana ia te me fai mo fie o le ai fu na palemia ni sila tu sa le na sa ma ye isi palemia ia le nga su o le tai ia le sa uta tu mana ia te nga ia le tinado fie si melia Marie oi Marie o yo e foi mali io te le soltu la fono io e tasina tanga te mutino ai le se le soltu la fono e mutino mo sitsen na te le soltu la fono le longa se vai nga foi le o le vai atu ai le mo me foi mo wai tupe tamaiti ya palai tinana apalai atu le sitsi ya palai ya tata pese te ya tali ai foi le tato tandoanga mo le sunga le pepe tala lene to e fa wa tul tato fa fianga na pe mai ale tanonga mo le fianga la pe tele tala ilene ya le o fa tasimel ni taimi ia fa tala fatu malanga fa lo lo fianga le pepe ma lo ale so fu la le ta yao ya ma lo fo le utu la sunga mayava ya fa tala fatu fo i pa anga le tato po karame le nei ta yao ya le lo po le tu le po tato o via mai ya le nei ya so fa po fo yo lo to so fu tu ya mai se ko tanga e mangal wenga mtiu te tonu la mua ma lo le soifo la le ma soifo mo ya ma lo fo le soifo man via ya ole tau ya mato so le fatimu timu a mato le nei taia ya a ti lo po le ale tulanga le tau ya te utou le nei taia o le pepe ya ma ya va te nei lo fa ya ta po kala me Hastings oi ta fa pe fo te mo ya na fia wa fo nei ngal wenga lo fi fatino atu ia o le fo ringa mai e fai po isi ti munga le so i nei fo i Hawke's Bay ia ta tonu le o tulanga na o la ia fo ia o le paule tulanga fautuanga fo mo tato ia o le fai le of mafanfana ma vai se fa malu te se si wa o te mo wa to le fulu ia ono le timu ia ele ngata na le malu le wa mata fo ona fa nga solo mai mo ile ia fa tai ona e mo pele malo sila o fionga ia le fanga foi mga luenga ina Hastings ia e sau no ia le pepe plaste tulanga e fia fa la lo fo tato tinu e ma sel tapena to tato wa foi le sautina ia o lo fanga solo le tato fa pitoa o le Mother's Day ia o la sa fo fa pitoa motina so stai mi lava te anga ia se dairy po se supermarket ia po spampen sini fo ia fa tau sau top up di sa luas futa la todo su pe limas fu ma wole lo wa no e talo e tono le tato sei
ia pe tango e vili numero over se lauto fa lo tolu le nai lungo le pepa tap up fa tino la va o le la foi no la tap up mo le no no tato sei ia le ngata le na ia o la to fo yo lo fa ngai na tau tu le click x ai mo lo penga fa ilangi la foi se leni nga i telefoni i Samoa ia o lo fa pe fo mo va no to no tato sei tonu tato fa ilonga tai lima se lau o le fa pe ona se ine le vai aso le nei ai le as family fa ngata tato entry si le pola sa to filtar spulu lua ia on fa pe foi le no so ta ia tu ai le tato nanga le su fonga lo mua ia malilisio la to ua fa maniina ia wa foi ia le fa mautu ino la to fa ilonga ia fa pe ona fa watu ia wa fa tongo me lo fa la satina ia ma lo fa tai ia manino lele vaenga le ia mo ila to fo ie to telefon tatu ko tenu le nga Samoa ia vaenga fo le o tau la to sim card ma telefoni la pepe famule mol o le fautuanga lava ia mo tatu ia le lava lo tango e ta pena le sa telefoni mai New Zealand nei ai te le malanga o se telefoni foi wo mana tala en fai ona bola iso sim card en fai ona nga ia tu au kilani le tato ofisa ma ngele ona mato so soane tu le so sim card pe mana e ba fai ai te le malanga o lo ia le tato ofisa na moto sa mo le ofisa consula ia ile ofisa pito ilalo fa sanga i tonu mar KFC ia lo ia le tu al tato tiki salina ia fa pe ko i le mo se no tato te mafutai ia o lo matala la val tu al tato tiki sal le malava le faleolo ia fai ona nga ia tu ia fa tino ai lo sim card ia manisi vai nga uma au le tautua ia ona vai nga ta wana mo tato lo fa peona sa ta pena malang Samoa ma le se fonte le malua o lo samiatu ia manisi fo fuanga fa le ainga ia paulisi fa sili mai po wa tau no manuia mai le fenga malanga tu fu le mai lo ia i lo fiona pepe le lo pe tau no mai so ia po nei ia po tai au io ia talo si ia tau no manuia mai le fenga malanga le uso la te pa nongo ia fai asi tele fo ta penanga lo mai wa foto ta po inga lo fa te talia ia io no pa longo to fo auto mal fai ai se ma ia matulanga fo ye ga penga ta la ngorta ma tu malo si me fai la ala inga son to ia le pata mala vo la le inga ile fenga le uso o le sunga tu fu ia to tongi tu ia la lo fai malo basta au te tele lo fianga lo pepe manuia fo inga venga lo fenga ile le yaso ia parte leva manuela waso soi fo ia le fianga lo pepe tele tala ilene ia o sui o tatu company telefone digital ia vaenga fa pena ia fa pe onai se tiri lo alu laki de se ia mo le sautina ia lo me alo fa ina mo se utina lai sa mo ia to anga top up ia ma fa ia vaenga umana pe ona sa no mo le fianga lo pepe ia wa fo ilo ngoa ia te anga ma ai de se ia o le o to 3 minute ona talo le o le tula e valu ia se vatul pesele nga fo imutina no le nta o le fianga lo pepe tele le tatu fa pitoa mo le sautina ia maenga pe ona il tatu pani telefoni ia fatau le fo mal pesele ale sunga ya fai atalo
O te toi whatalofa lo tātua tunu pele i le amatanga o tiute whao mga ruengo nei fo i vei aso fau, ai o se whao popongo le tautua wha awau o le si fongo le lau mua, e te wala i ana tala fau mai Samoa. E le o mai le sila le fionga e le minista wa onga ta alonga manganu, le fionga se ula Ioane tu au, le whaatupula ia peo le whai numero o whanau la aiti, o lo besia le whaama el fulu le nei vai tau. O toe tu o lalo mai ele fionga le minista ina ia tautua nama mātua whai a onga whaapea fwoi komiti o a onga te tasi. Ia tau se sia whautuanga o lo momori mai pēr mtanga ruenga. Na ia tau fia ili pepesi o whaama i te tonu potu a onga. E wha maumonga soifo maloloi na le vaiaso nte nei. Wa silia ile wha afele o whai o whanau laiti wa a fia pepesi ili whaama il flu. Ma wa iai eise fuafuanga ile fionga le minista. E ono malo lo le tu maua onga pe a whai e mātai tuina pe le vaiaso e tasi o tu wanga lo iai le teimile nei. Le whao popo o leo whai o whanau e a fia e lunga atu o le whai numera pe on whaama wina. E le na o whale mai au tu o lo au mai e reporti tu whaatasi. Ai wa whape na whai whale mai wha ai tu malo o lo nga solo ane iai mātua ma whanau e sa ili tonga fiti ai. Au iei vai aso mulimuli neo tu wanga sau no se ula, o le a whaalangolango atu lava le mtanga ringa reporti ma le soifua malolo ina, mai o le antalo i fo se fontanga le mtanga ringa, pe le ono tu ina mai e lo se whaasana longa, o le a wha awawena tu ua onga, se itonga fiti mua, le pepesi o le wha mai le folu. Wa nginga lunga o penga ta wha ilangi, le wha sea se tasi o tina maaftia, tau se fultau sanga o le soifua, mai le fio anga sale sa tele fale an lili. O le fontanga le fio anga na amataina le masina le nei, na whaadia tina maaftia, na whaate ai molona to lua. Ai ua 5 tau sanga o le la maumanga po le whaato anga talo. O le maumanga se lia ma le 5 eka lona te le, e tua ma whaalangolango o ieli tau singa o lona ainga, peitai o se tasi o matai o le fio anga na whaailoe le tina. Wa ia whaailoe le nuu e whaapea, o le la maumanga lea, e le o se maumanga i la ua, o le maumanga le tua whawhine o lona to olua, ma o lona to olua mai piu, ai o lea wanga lue ele o sale sa tele. Ta ua le tina o le la maumanga lea, na tūlanga mua e lona to olua le talo mua whale a lili, sa whaia le i salani. Na uia le nei a inga awala wha sa mua ina ua whaia se whaato e senga, e peo na tai mua ele matai o le a inga le fionga fonti sa mga pea. Whaata sei mali se leni e tasi le afe mali se lauta la, e whaia ila lato i whongam whaato ese, pe tai na talia na o le se leni, a e toi wha solo mulia matai o le a inga, le whaato e senga e le italia ina. Na whaadil tina ieni si au lato mea o ngā na whaalenga ina tau le leo le nuu, e au fie o lato whale lua na whaatama ia e le afi, pa te se ma le tau ai o lo lato ta avale, au a ngai atu le pinko le pō, e whaia e sa punawa. Wai limon tanga luengo leo le mata opo, ma ua wha wau ia lato sa ilinga, ma ua wha i lofo e mtanga luengo leo le tina, o le a iai nisi o le atao fia mai iai, i le mai ai o suenga. Wa wha iloa mai se pepo wha amtalanga mai le sa vali, le wha nau ta inga lo tato malo, i le mate tu le mamawaa le ola o ino whanau, e tua i eisa moa malona lumanai, ma o lona winga, i a sao mapo ma mau popo le whao ngaina te tau, o le ngana ale sa moa. O le ala le ua matua mana o mia i lavasita i ala wha atonu fula wai le whao ngaina sa o le ngana sa moa i whanau i le atu nuu. Wa wha iloa manino e le fionga le ministaon tanga luenga wa onga ta alonga maa nuu, le fionga se ula Ioane tu au, wa avea le o le wha mua i le si itia le ngana Peritania ma le numera, ma ala ua pa u maalia i fwai lava i lalo le mapo le ngana sa moa. Ma wa e se tō whai le fionga le minister, o se ngā ruenga e tau soa whaatasi le malo whaape fwoi mawhai a onga, a iei fwoi maripito la awa mātua. Whai loe se ula e leo toi umi, a e te tala aloa ia le tusi whaatonu upu o le malo, e pe ona tai mua ele kolisi o ngana sa mua i le wha malu o le matanga ruenga o a onga ta alonga maanga nuu.
O le tusi lea ua iei le wha moe moe, a pasi matalia ina, o le ama whai lo on tatala le awa noa e wha o ngā i e so se tasi. O le waai mamau fo i almatanga luenga, ina i e wha o ngā le tusi o se upenga o ta iala ai whai a onga. A wā o onga mō whanau e meise, o se whaasino ala e wha o ngai ripoti amtanga luenga, ma wha lapa tonga tūma o ti umale malo e meise lava foi, i office o le whonoa wa o whaitu la whonoa sa moa. E matuata ua foi le wha o ngai na le atunu lo tele, a wale toi wha sao ino le wha o ngai no le ngangana o lo tātu tiwai. Na moli mawina le fiongan minista ila na malanga wha le malo sa iai New Zealand, na ia moli mawina ile maa losi ma le sawa le lei o na wha o ngā o le ngangana sa moa, e whanau le atunu o lo i Aotearoa. Pe tai a whātustu sa atu i whanau o lo i Samoa nei, wa to te le atu whanau, wa lato wheliu wa ina le whaonga ina o upu sao, ma le tele o upu se ua whao fi mai. Whai loe se ulo wa lava i le tautala mai, wa a mata o na le malamalama i le winga moni o le wha Samoa, o lo mo moli mai ai se fe au. O le mautau ave mai aso ana mua, a le leila unga ngana, e mauti no fo i lo le lei i isi ngana. O se ngā luenga tele o lo sila lava i ele matanga luenga, e na i mauti no le si itia ma le malamalama o whanau le wha o ngā ino na ngana Peritania, e whapea fo i le ngana wha Samoa. E na ia sila fia le atu nuu le tasio mata opu sa wha mautuina, e le fontanga ale ato Samoa na wha atu teia malo e lua i Amerika Samoa, wa whaamatu atu ele tase o le eka o ele le malo Samoa. Le o lo tua oi malfalten malo le tau mea Sina Island Resort i Moataa, o le alisi atu ia Amerika Samoa. Mai whape nā fui se whaafisuia inga, i le tase le eka o se ele i Amerika Samoa i tā funa, wa tuina mai molo tātou malo. E le saunoanga ale loia sile Amerika Samoa, le fionga whainu le leifa le fatu ala i lima utu. O le ele tasi le eka na tu inatu mo mua Samoa, mo Amerika Samoa i vai lima i avele, e le tala whea ngai malewa ai o la lātou malo. O no lo tua o i tonu ma le whanua o lo wha tu wai le ofisa tu te tonu le ampaso saina i Samoa, ma o lo isi tūlanga mawalunga fo i le ofisa, ma o lo i lunga o le matie. Na ia wha ai loe sila Amerika Samoa i tūlanga tau saunga le muma le pui puinga, o le ala leo le toe tālo sanga mai ai i se isi whanua, na afuai o na sui atu loa, i le whanua o le malo o loi mota. Na whai loe whainu le lei, wa tāla whea ua tonu lava le ele le watu inatu, o lo tua oi malfalten malo e api ai le tele o temi, pe a malanga usa whonu mai o na sui i se whonu tanga i whai ei Samoa nei. O le malienga le nei na sainia, a o le i wha au maina le whonu tanga le atoa Samoa, e le aso se fuluma le lua le maasina le nei, lua fe lua se fuluma le tonu. O tala fowia mai Samoa manuia tele o le tātua tinu i amatango tiute, fe au mga luengo neiva i aso, whasoi foia. Talofa lava o se whaawoponga o telefou, tā pena i nei Wellington nei, e le tautua le siu fonga o le lau mua. O le taro mua. E matua lango ina, matalia le lei e le malo New Zealand, ia le fuafuanga le malo Australia, i ni swinga o lana tula fono fe malanga inga, ina ia whaafaingo fia ai, o na maua e tangata o New Zealand ua nofu ai Australia, ia le sitseni o le malo Australia. Na whaai loa mai, whalau i tele le neitu langa i le aso sa nafi, e tai o malo e lua i le palemia o New Zealand ia Chris Hipkins, ma le palemia Australia o Anthony Albanese, i se whailo inga ma le autustana i le ai o Brisbane. O le neim ta upu, ua si lia le luas furutau sanga o whaavai tu ia ai le wā whaaloa i o malo e lua, ona o le whainga tau na maua tangata New Zealand ua na nofo ma whainga luenga i Australia, o le sitseni o lea atunu, a toa fo i maisi wha amanuianga,
whaatusa i tangata o Australia ia ua nofo maua i tonu o New Zealand nei. Sa whailo mai e le palemia o le malo Australia nafi o le marienga fōle nei e winga i le sitseni o Australia i le wā male malo New Zealand o se la sanga ua leva lava ona te tau o na whaia. Na awai tai o malo e lua i se sauninga whaamanatu mō fita o le ANZAC whapefo i ma se sauninga o le tu inatu o sitseni Australia i ni tangata New Zealand o talia la tu tau sanga ma whai uai i se tau mawhatanga i le ai o Brisbane a o le i toe tu ua Australia Chris Hipkins mō le toe taliu mai i New Zealand ei. O isi sui o le au malanga le li palemia o New Zealand sa iai Australia na au fiai i a sui o le au fai pisnisi whapea ni sui sinia o tangata Maori a to ai ma le main star fe whaatau inga ma o loe ave i whafo New Zealand o Damien O'Connor. O le taofi ma le manatu whaaria o le palemia o New Zealand, Chris Hipkins, i le whainga whaawai fōlea ma swinga o le tūla whono tau whe malanga inga le malo o Australia, e tu sai o le latu sitseni, sa i tawai, o se fuafuanga ua matua tāla whengai, mai o se la sanga ngā i luma i le wā whenga iai o malo i lua. O le nei swinga e amata wha maru atu i la so mua o Iulai, o le am whaiai e tangata New Zealand ua whātau sanga o na nofwai Australia, ma lātou umia le visa whaapitoa le ta ua o le Special Category Visa o na angawaa i le sitseni Australia. Ta ua ai e le palemia o New Zealand ya Chris Hipkins o se tala fia lea mō le to tele o tangata o New Zealand ua na nofo ma whaingalue ngā i le tonu o Australia. Ona o se mata upu ua tele te usanga o fina wina ma la ngā pea e le malo New Zealand i talanoanga i le ma le malo o Australia. Sa ia wha mawhaina fo i o le neila asanga o ni wha ai unga whailawa e patino i le malo Australia. Ai ali li mai le amana i ai e le malo o lo tu nei le foe i Australia o tālu sanga a le malo New Zealand a toa ma le whaata ua ina o le sao tangata New Zealand i le ati na e lautele o Australia. Ua lipotia mai le whaanga solo pea o fuafuanga le vasenga o whaia onga o a onga maurulunga mo le whaia o nisia la tau te te e au whiai le tau whia ua wai o la tau ngā ruenga i le taimi e toe a ia onga mo le kuata lona lua le amata i le so. O le tele lava o aonga e toi hae nei i le amatanga o le kuata lua o le nei tau sanga ai fōringa mai e le o masuinga ma lia lava matulanga i se le lei le mata upu o lewa o na fina waifa i aonga a ngai i le matanga luenga o aonga ma le malo e winga i le tongi ma tuunga mai a inga o la tau ngā luenga. E pei ona si le fia o le asa luas fului wa mati le asa whaiai i le te ma tau fia i ngā luenga whaia aonga ma pasi ai le whaia o ni te a ua wai i le kuata lona lua e au fia ai le tau fia o ngā ruenga whaia onga mo ni aso te tasi i tū malo e o le tunu. O lo fi nau pere so se iete le nei o whaia onga mo a onga maurulunga le PPTA mo se whenga inga fau e tū whaatasia i ai whaia onga i mata upo a fia ai o la tū tongi ma tūunga o ngā ruenga mai le mtanga luenga o a onga. Walata i le tausanga a toa talu ona toa i e talanoanga i le vāo le PPTA ma le ofisa o a onga e tusa o le lato whenga inga tū whaatasi. Mai ua whaalia mai e le ofisa e whenga ima mata uputau ngā luenga le Employment Relations Authority ERA o le ua nofo sauni i lato e vesoa soni atu i le whaatalanoa ina o le nei mata upu i le vā oitu e lua. O nau le uni e whaia aonga, ina ia si tia tu tongi e whaia aonga uma i le 2% ia tāla whea ngai ma le pa ua le aonga le tupe po le inflation, mai ua uma o na lātu te ena le ofo le ana tu ina atu mua ele mta ngā ruenga, mo se si tanga o tu tongi i le ono awhe tā la e wha solo i le tonu o tausanga i lua. Ona e manatu whaia aonga o le neisi tanga e na o le afa o le fua o le pa o le ngā o le tupe mo le totele o whaia onga.
E a matalai le so, ona tā fia le whaatino ina whaia onga, o lo a vea masui a wai o le uni, ona lātou whaia ngā ruenga a isi whaia onga e le pa awatu i le ngā ruenga, ai a mata i le vai aso a sau, ona tā fia le whaia o nisi vasenga, ma a whai e a toa le tolu o vai aso o wha awau pēr nei te e, ona wha solo lo lea ona tā fia ngā ruenga whaia onga, e wha solo i tū mālo e o lea tu nuu. Na maliu se li ina ua whana e leo i le tonu o se whare i le Ayo Fielding i le pō ana pō. Sa o atu i leo i le whale le nei i le awala ingo o le 7th Street i le itulai tasi la waudi le sa e na ua lipotia mai e whapea sa ta whana mai ai e se tangata i le whaamalama o le whale tua oi. Na musu le nei tangata e aluana i whafo i na ua o atu i leo mai o le mafuanga lea o le vala awina o le vaenga wha o penga ina o leo le Armed Offenders Squad. E ve so soani i le vaenga o ve so ta inga leo sa wha atala no ina le nei tangata ina ia aluana i whafo. Pei taila o le lata i le tula iwa i le pōna pō na whana inai o ia leo ina ua ia wha ata inane ia lana whana a ngai i leo mai na manua ai. Sa whaia iai tonga whitinga, ma awi nātu o ia i le whalama ai pita ai na uma i lava i alona hola. O loo whanga solo pēr ia suenga leo e winga i se whaatasinga tele na a waile sidi atu i le tolu se lau ni tamale i le pōle stona ai i le tu i sifo le tu malo o le Bay of Plenty. Whailo mai i leo e whapea tele li poti na lantou maua e tu sa o lea whaatasinga. Sa pisa ho ai, ma so ona o sa ta male ma poloka ai mo se taimi i ale awala tele numela tolus fruono po le State Highway 36. Sa ma whai o na whaata ape i a ta avale nei mai le awala lea numela tolus fruono ai mulimuniane o toi poto i le mga awala e fesota i ai le Welcome Bay Road ma le Western Bay Link Road. Sa wha ngā ina i leo i anisi paika maai e wha pāpā ai pāu o se tāmale ma tāo whia ai le tangata e tō tasi. Pe tusa o le awha le lua le wawao na wha ato a ta ape ai lea wha ata singa e tusa ai o le lipoti a leo ma e tō tasi i a leis tangata na manua ai i na ua lavea i stasi o tāmale sa tonga whiti ai o ia i le whale mai. Wha adia mai fo i leo e tā ua tele le feso ta iatu le mamaru le tunu pe a whai e loa ni wha atasinga wha pea e whai aini tu unga ta ambale a tūpulanga i lunga o le awala tele. E re ngata i na pui ai le saunga le mūlo tele o tangata uma ai wha pea ai fo i malatou e a fia ai. O le teimi nei o lo su eina leo i a ta uma sa mwhai una puina mai i le pole stona ai. Ia, mai onu tō tele nisi o le awha peona mōli ai i le tūla whono. Sa whailo mai ana pō e le ofisa o le tau le Met Service a New Zealand, le hanga ai ina malu luo pō i le amatanga o le neivai a sa fōu. Ta ua wa pēr e iaise vaenga o sa vili malu lu na ngai mai saute o le motu i saute i le sāna nafi, mai o le ao mai i lunga e o le motu i mātu i le sō. O le au mo iai ni matangi malolosi mai le tulangi o saute sifo. O ia tulanga o so o manai aso o mawai atu nei sa mawhana ai wing o le tau ai le o se tulanga e masani ai. Whaaria mai Elwin Baker o le ofisa o le Met Service o le angai mai o sa vidi malu lu nei mai saute o le avave o na mau atu ai winga mawhana nei ai ma ngai ai ina malu lu ai mai se lava i pō. O le waudia la San Nafi sa wala o iai le pa ua le kiona i le wala o le Milford Road ai whape fo ia tu maunga i le Fiordland, whape le Crown Range ma tangi malolosi e a fiaile ai o Dunedin ai whape fo i le motu o Stewart Island. E le ngata i lea ai sa i fo ini laputa inga o ngaru maurunga e a fiai talawhatai o Wellingtone whape le Wairarapa atoa ma le Kapiti Coast ma Porirua. O leisi vahenga o le tātou tala, e mauti noa o le ātu wai le whewa inga masani o ta'wale i nisi a wala au tū i te tonu o le tu malo o Wellingtone,
whapea fo i ma le Peninsula i le Coromandel i le nei vai aso on i ngā ruenga o loo whai ai. Whai lo mai le pulenga o wala de tele le waka ko tahi whapea o le awala o le Haywards Road i le vā o le Hutt Valley ma Porirua o le atapunia i pō moni aso so o se tolu e amata i le vai aso nei. O le fuafuanga e mautinoa o le apisi ai le whewa inga o tabale i le awala tele numele tasi whapea le awala tele numele lua mai o whautua i nai te ngata Wellingtone ina i tau mwhai e whaititia i le whemala ngai i ia vai taimi. I le Peninsula le Coromandel o lo tapunia pea le awala tele au tūnu me la luas fululima a mai o ngā ruenga o lo fia whaatino i le awala nu me la luas fululima mautino lama o le atapunia i fo inisi awala o lo wha o ngā ina i le taimi nei mo se vai taimi e se fulu aso le umi. Whae loa mai fo i le waka ko tahi o le atapunia fo i se ala lau papa i le awala tele nu me la lua i mātu o le ai o nei pia ona o ni ngā luenga o lo fia whaia wha malo sia tini ai le ala lau papa. Ta ua mai fo i le waka ko tahi o le amauti no lava le fufusi o ta vale i lunga o le tele i Wellingtone i le taimi a mata ai o na tapuni i le awala leo le Haywards Road po o le ala tele lea nu mela limas furvalu i le vai aso nei. O le awala lea pe o na sila fia o fesota iai le Kapiti Coast ma Porirua ma le Hutt Valley ia mai tu sa ma le lua se furwafe la fa i o ta vale e uia i le aso e tasi. O lo fuafuaina e amata o na tapunia mo ngā luenga whai, mai le tu lai valu i le polas foreile a sau nei luas furvalu o Aperila, e whaato ato e te tala mo fe malanga ingo ta vale i le tu lai wha i le wabao le sunga fua le aso mua o me. Whairo mai e le pule whai tu malo o le waka kontahi o Mark Owen, o le atapunia o le tapunia o le awal tele le nei, e mautinola o le afa au pōpua i le isi fia afe o ta'wale i lunga o le awala tele numele tasi, whapea ma le awala numele lua, mai o le whautuanga ina ia tuu i titia le whewa ai i le vai taimi e tāpunia ai hia awala. E whaitau miliona tā la ia le au whainga o se whesoa soani a le malo New Zealand, o le a maua le Universite o le Pasifika i saute i se whainga pa anga fau i te tonu o tausanga o luma nai nei. E se furu tausanga le umi o le a lango i nai le malo New Zealand i le USP e au fi ai le tu inatu i ai sa vai ngā tupe e tolus furu lima tesi ma le 8 miliona tā la mo ana ngalu e ngā whai te tonu o le ulua i 5 tausanga o le nei whea ngainga. O le soani sa whaailoa alo ia e te maita i pāle mia lango New Zealand, Carmel se puloni a o iei o ia i suwa i se vaenga o le malanga whaare malo i a tenu e tolu o le Pasifika, le a hoi sa fia i solo mona ma tonga o le Universite o le Pasifika i saute pei o na sila fia o se mea tō tino a tenu e se furu lua o le Pasifika, mai o le malo New Zealand, whapea i fo i male malo Australia, oni pa anga whaavai ia a lea Universite talu o na whaavai ina i le tausanga iafe i o se lau o no valu. Whaailoa mai ana poe leo le mauai o le tino maliu o se tangata i au tafa o se awala sa vali i le ai o Dunedin, mai le o mawhai o na maua pe whaamautu ina le mafua anga o lona maliu. Li potia mai le whaalawelawe i le pito nuu o Woodha i le tea le titi o le se fulu i le tai ao o le asana nafi. Lo anga ina isu e ngā leo i le sa elia o whaamtalanga uma e tusa o lea tangata ma le mafua anga na uma i lo na soi hua. I le taimi nei o lo o fia maua e leo nisi sa ono mori mawina se whaalawelawe tau tamale na mani waisi tangata i le pita nuu o whata i le tūmaro le waikato i le tai ao le asto nai. Tau tasil tangata na maliu a tau lua na manu nua i le whaalawelawe pe na feto a yaini ta male se lua i le awala tele nu mela luas funtolu e lata i le tu lai fitu i le tae ao. Whaali e leo a tono yaini si na maua i mea pue ato a la tau ta vale i le taimi o le whaala lawe e mai te le lava se soani mo suenga pe a whai e maua i ata. E se isi whaalawe tau ta male le wauria le sto na ai na manu nua ti ngai na ai ni stanga tai to tolu i le pita nua o te poi i le awala tele nu mela luas fulu wha.
whaelo mai fo e le lewa pe o se wi lafi ma se tamale sa afia I seisi whaalawe I le awala tele nu me le lua I le pita nu o nu haka I mātu o le Hawke's Bay mai to tasi le tangata o loo matua tinga I nai le whalamai ona manu anga. Ua lipo tia mai le te ena e le li sa ave tarwai nei ma whaia o ngā ulu o le Wallabies a Australia o Dave Rennie o se manao le Blues a Ukilani e whai o ia mau lātou whaia onga I le taʻimanasanga le kapi supa I le tausanga fau. Pei ona si le fia o le whaia onga ulu o lo o iai nei o le Blues, Leon MacDonald, o lea ua sauni e se hatu e lango I a Scott Robertson, le whaia onga ulu fau lea ua iai o le Oropeleki a New Zealand. Ta ua whape o Dave Rennie, ua maua lana ngā ruenga fau e ave ai o ia ma whaia onga I le kalapu le kapi o Gobi I Apani, o le kalapu lea ua whaamauni mai, o le amalanga atu fo iai le loka le Oropeleki, o le li o Brody Retallick e te alo ai I le tausanga fau. Ia o le whaai unga le nā o tele fau. Oh,
E si ufong malie o le sunga ia le sali o tuanai ia mo le pese ia o oe o lo wha moe moe ia te fesilia ne lava o ia te oe po ai e te wha moe moe iai a Jerry e wana fu e te ilo e o le tangata na te wha moe moe iai ma tangata na e te leina wha mai e fule le wha asino oe me fai ma isi me fai ia ma tuli oe a le fai wha tau ma alu a fatu le mo mio maftanga o le wa o por pese o ro fa moe moe o ye fa moe moe el tama fa moe moe el tina o ye fa moe moe el tina fa moe moe el tama o ye fa moe moe el fa nau fa moe moe matua ya na awa ale stanga te fa moe moe ya wa haru fa soro a to le lalo langi o fainga tama pua ngama ia pe foi o ana ia oi fa moi ana fa moi a taiso oi fa moi taiso fa moi a ana ia pe foi o oi fa moi tasi fa moi a Judy oi fa moi Judy fa moi a tasi vai ia pe foi Jerry oi fa moi Jerry fa moi a tina la inga oi fa moi tina fa moi a Stacy a Jerry Malo tasi. Ya malo. Malo. Dos full family nuti ona talo leo le tu lance full charge full proclamation o talo lungo va yasa pe ona fa fonga elevation te nei. Ya charge full matasi ya me foi le sia Jerry. Ya wa foi le to maftanga ya lai fa fianga se filoi. Ya mo atu ya wa foi fianga yo le tu nga luenga o nei yaso. Ya me se nei ma tu ro fa longo mai tonu ainga. Nei ma tu foi tonu mota o tanga tamata tu ma mota nga ngase. Ia ma so se vaenga no langi ia se pa ele tu la se fuma le lua o telefon ma tala mai sa mo musika o le uli tana tasi tato fa ma vai to tu ma sunga ata se sa mai sa mo ilungo tato wala at no na ia tato por kalame ne yaso ia o te lo no le o le halu lava tu langa ta por kalame taia ia o le fate ia vo ele tasi nei taia o le valu taia o le fai for poloka i la loi ki fea i Wellington ne awe io oi la man tu alen ta fa so for version ne la to ia le na o ina poloka po solte tanga foi te tu sa pe o tanga solte te a o ifo il ta o winga ta la o ifo ta o to lungore o to ta o to fo awe io o le na ta o to version te ne ina ile vaenga vo le patient reserve le sa ye ina a vera le ta o to ta ni a pe o le la falta o to ngale i Vivian ma i Cuba Vivian Street le tai ia awala o mangala o le pisi te mini o taiau e sa o le MSA na Vivian Street foi lele wa uma tu te atu maritano io
Lo na winga o na fa la vai na le te o le valu po ste mi fa Te pena. ale ni tai au, to li mai la to. Ia lo na winga na poloka foi le ngai o na tanga te ngā ruenga o le nei aso. Ia an ngata foi le, ia nai leo, ia o sori ia o fiu foi watu foi pe man tolen ta fa so. O fa ke lu on tol mo fa ke lu lima. Ia me wai, o fa ke lu a to al tinu. Sol. O sol. Tu ile lo apora le sa o nga male tu la. Ana o leo la fa pe wa. Ana pa mai lo taimi. Ia. Na o fai la tala va tu. Ana pa mai taimi la tama. Ele ia se me tu. Wa laki le tupo mea ne wa esero pulo. Ana tupo mai mea o la pipi e o pulo tupo. Pulo tupo. Ia. Sole. Ia. Afa ya tu sole ole se o vaenga o sole te e. Ia. Sole te e te mil taia o la pisinga no. Au te longa tangata ni. O le la pi la o fa lave tangata taia. E pau ale tu ala voi le tatu ala le mo ila to le foi taval ono sa ia a wai ele tangata va te inga le alu atu alu malai va ale na ton e ia le se yo fa unga fa ai mai se ana tangata fa pena na tuli te va le ia ai mai se foi ni tangata foi le le sa la to appointment ni ta tonga la to ai ngai politi o le valu te fa pena ai atu la poloka ina ia o le matua ia se yo fa unga te ia se fa unga e tu le ole o la wo mana pingi ma vatu fo ia wa man tu mo le o fa le tangata le te se o te mi fa atino tu langa e le point out fio ia ni te wa vatu fo ia le to te wa watu se si sta vale awale mena le ona le sol te tangata fa pe i po ma fia fo ia te mi pongisa ele ia se vai fo tamana na wai lo ale me tupu pe fa pe sol fai to inga winga na fa pena taro fa ia fa pe ona sa afia ile le poloka le na ia te tonu ai wa to e solonga le lei ia wala le taimi me se foi o to tar sia ile o sa mo o to va lele me taimi o to va al taimi na to o to e on male va lele ia na ia ia ma na ia tele o le si va ngale ta si le o bo fai ta o to le taia ia o le winga fa mtalanga tu sole na fa alia fi ole se fa le inga yo intia o fa le inga intia ya ai la sa o ia pele ni seviliamo ma lo ma keiti au ia ai na o fa se ia te le ro ai ja fa se la ta tu sole o sole tu ia na tu a sole ia keiti e mo tu tu ia foi lego fa tu o tu ia miken so no e ring o tine o miken po ai pa war me ia mo mele o miken na ia le ala na ai sa o fa se la ta mo ftanga fo ina fa inga intia ia pense se pele ni se vidia mo maketi ia ai la wo mai ni tala noa fo ile le bo ma fa ia tala noa i ngol lau ia tala noa la ile mele o fa ia tu ile va ngale o mana yel menu mana yel me ai fa me o te ia ta tangio telefon telefon e falenga telefon falenga ta tangio telefon falenga fa me le ai la la tilo solo po ia la tu au mai ala asa o tu apele ni sel watu ba tango telefoni tali lo mo telefon mai tali al telefoni la pusala pie e te ila va ngale pie fo vo le tango tangata o tangata o le ala tu o le tangata lo io o le tunu o le ala ta uo vo le tango tu tangata o se ai se ainga ai o vili mai po se bookings vo le fio mai fainga ia tali al tamalo ai tali ai viliamu fa to viliamu o le ava non la numero 2 va ai ava non o mai le te alua le ava non la numero 2 pe o ia ana fainga va ai fica tanga ole mana io tu langa le mo le tangata vule le lai mana io le levo lai sau tau te la sa wa ta tele vo fata tangata ma ese fo ale tanga le fo le aloli ese le fo le fa alo ma ese le tamali i marianga malu le ta ana ia tele le sona le te o mai a wanga pa mai la fa pe mo fata ingo ta italia la fa pe o le la wa mo tu mo lo ta ma ta me i lo ta italia la kiri ta dis telefoni kiri va fe la pe o vidiamu o Katie lo fa tua ale te musul tali te foni ala apa tu Kate foni le te o tamo lo se ilo palaka ke foni ma
mana ia te ia ona I mai fo le wai loa ia le ang malu fo le alori ia mai na uma na tele telefoni lau fa ava no man no numero lua tu lalo pati tangata pati tangata fia sol fa alongo amo ia le tangata le watali watali atu ele princessele o ele pelenisel tu lango lana tau maftanga il fare mana ia yo ese le fe te vi le tu ingo vai ngol langi le anga I ke ma fai mai lo ata go tu va o walu o va pesar e sa o me tu la tamba le ya ele se me wa me ta ua mo ma ye ya ta to tala fo mo me tala mo wa te le tala fe ve mo pe fai ngo tala le mo tala ye te te va tua ma ta to tala fo mo news ya tala mo tup mana ya e ia le tau whawalea lea o wa ia te na wa ia Jerry lea o wa ia nei tatou piton o porua ta ilo I po o amana po mai tau sis o tu na foi lele o lo te fatau o me fai la utala o la fa fasili e te sia ki ina le tupele tono la ukar ai te le te fatau le fa inga lo tupele tono la ukar mana ia. O fa no fa tu mo molte min tatala no ai. O le ma foi no o te fa ta o te le lo la fa ingo. O le matu ai male me le fa ia tole me hole. Ai fa mai ai wala ve pe le o tele vole vai me ola decline foi. Na tonu. O le matu ai male me na. E ye le vai va pena le o no mai tawina le stona. Ta iloi wala ngona na wa. O le alu fo ile te whaatau. Nai te iloa le lawa le tupele tono lau kaat. Ai alu atu so ona la ua ia vaenga fo ile malau wha moe. Ia ola wa ile ile tūlanga le wa melen tup. Wa fo le wha ngai tangata ia vaenga fo ile e wha pe tutongi le sisi lai sautu. Ia lau whaatau. Na mai tawina la sto na internet. Na walu te whaatau. Ia fale povi. Ia o latua ta milo ai tonu fai lo fatau ia tumu foi tangata na to fai fatau ai la le si fo ia a tinana o le meu te foi lo na le lo ino le tupela le fai ngole tupela tono lana ka tumu le kololi ana lana fatau na la tulo le mo te tongi ma te so o tu la o le tua ma te so o tu la o tu le fatau ta o mai ele fata o lo le tau le o fatu mo le se lau mon tuputa la le fa ingolan fata a vatu le kade te tongi ele pe na se lo se furuta la le tupele tono le ka me fa ila utala o te o foi lo na le lo o le tupele tono le ka ia o le me la o tup o to fa foi mala na fata tono kololi ai ave na pepa ma mo e lo se furuta sitala o le minga la utala lana ia upenga tfa ilang fo ile ia kulupu vole tsa fa ini porua ta te va ai el to inga me fa pe le to inga post fa pe ngol kulupu le te va ai to ti ava ya so ma te va ya te fa afta ya tu ia isi tamale sa toninga la fa tau ia ta fa le lo pa can save o le sia so ta va ya tu ia te fa afta ya tu ia istinale sa tonina la fa sa la ngal le wo me ta wina la tu langana pisi me fa pe tasi ala umate o to inga me fa pe le tinga ro pe na disfulu lua ta la le tono le card la so la uai o kololi fa mo la ia tanga tare tua ia ia tanga fo le fe tau ia le tongi ona wa fo le wa ia a tanga tasi ala umate o tanga tanga fa pe fo le tau fa vale se tu lo fa fo mai le tunu ia tali tono na e to tele tatu e mai tau ina vanga fa pe ia fa pe fo isa hanga le ia istanga fa pe le fa to ina na fa tau ia le ona telo fa ia a ola wa ai e melan tu plastona e matua ia na mana wana isi tanga tai sa fo le na fa pela na fa pe na o se fast food ta la o tanga tongi na fa tau ia alfa vlavi e o va to ti ase la ulima se fulu fa tau o fa pe tau tango la ka fulu wa pe se musu mala nganga pu tango va pe
e te li whātawina. I le whapea la lo musu. A volele, ia na mai fu ele atua tātou mawhau se tu lo mawhau le pala me tauna whai. E le whapea. Wana utango tongi whātau le mai tine lea. Ero no inga le. Whapea lau. Ia, no inga sawa o luma whamai. Tiri, ia, i tātou ka. O mea whai nai mata i tu i tātou. Pe au e whai whātau. Ia, a e sosoani ai le lei. A e te ilongo fia to inga vaenga whapena. Ia. Pule hao e pe tango e sosoani ai pe. Ona o leo o mai tau. A tau no e leo i loa e nisi. Ia, wa ia. Na o hao. Wa o mai tau ina vaenga whapena. Ona utawa ai fo ilungo o kulupu whapea. Ia, o le misi ase aso. Back and save. Ia, whare povi. So o se. Ta te vai e to inga whamatana whapea. Whawhetai atu ia te oe leana e anga le lei i whaila i wha a toala o whaatau. Ia na arula i o tangata le maran whaatau se lau lima sifuru le. Ia e whaale tot, e saua o taua i misa, e saura i o taua i misa i mare a inga le susa. Ia le na. Na whapea, na saura le whamatana le tinare a inga. Ia ona olo walo whalasa a mai se la pe whapea o lai whai atu tina e ta o tu tina le a inga o le tama ita i le na tanga whaatu al whaatau. Awe. E ui o le tamara, ue whaatama ita i a fu ia. Ia tatou futi ngā uru la whai. Ia ele ai, ele tupu na me o le futi. Ia ai, o nei vaenga whamanatu atu. Ia ai pulea oe, ai alofa iai. Ia whawhitai. Anaia. Ona o vavele tatu taimi. Ia. Tatu o sa oroi nei talo talonga. Anaia. Ia, nei taimi o le tai au. O whaunga nei o nei talonga ia ili whaunga le vaiaso ia tātou amata mai le supalakapi. O talonga i le whaunga le vaiaso ta alo ile Jeeves ma le au le drua, le au fiti. Ia o le unga le talonga manu malo le Jeeves e 5 ma le fitu le au le drua fiti. O le talonga le va le Crusader ia le opeleki la lo Crusader ma le au le Repol Storm. Ia manu malo ia le olpeleki le Crusader e fast full le tolu le luas full le fitu le Repo. O le talonga i le va o le Blues ia tasi le olpeleki ia le si au le olpeleki le tātou New Zealand ia ta alo ia ma le Waratahs Australia ia le unga le talonga manu malo le olpeleki le Blues 5 le luas full le tasi le au le Waratahs. O le talonga i le vao le Highlanders ma le au fia le Force. Ia, manu malo le Force. Talo whaia. Fatu a maloa leo se au Australia i se au New Zealand. I le vai ingol vai aso le na manu maloa i le Force i le au Highlanders. Ia, toi oso fo i le la Highlanders. Tolu se fulu i le Force i le se fulu ma le fitu a le Highlanders. Ia, o au ia na fo i le na pai i le vai ingol vai aso. Ia, o le au malosi a le Hurricanes na pai. Ia o le au le Reds, ia o le au le Moana Pasifika, ele imau astato malo tau fai mai tātou Moana Pasifika, ia ma le au le Brumbies, e wha au na fuilele sa le wha ingon vaiaso, na pai le wha ingon vaiaso, ia o le ungana sa ieita aronga le wha ingon vaiaso, ia o lo numero tasi pea, ia le au le Chiefs, i le tūlanga le wha ngasolonga, ia o le o au o loo le tamisanga ele i whaia ina lava le Chiefs ia o loo numero tasi pe le Chiefs i le nei vaiaso ia o le vaiaso la le nei ia le ala aangi i lola le matangi fulfao i le paka le ata tau tai le stadium ta alo i male au ale Brumbies ia i le whaingo le vaiaso le nei tata o atu i ungo ta alonga o le liki le whaingo le vaiaso ia o lea na ta alo le Rabbitohs ma le Panthers o ka se ta alonga mata ina le po le Stoffy ia lea na ta alo i le tātou au ia le au lea le Rabbitohs ia ma le au le Panthers ia o le unga le ta alonga malo le Rabbitohs le la piti 2 Panthers e 10 ma le valu le ta alonga le va le Broncos ma le Eels malo le Broncos 2 ma le ono ia i le Eels talonga i le va o le Sharks ma le Bulldogs manu malo le Sharks tolu le tolu
i le lua se fulu o le Bulldogs. O le ta'alonga le vale Dolphins, ma le Titans, o ka se ta'alonga mata ina, tasi le ta'alonga mata ina le au fau lea a le Dolphins. Manu ma lo le Dolphins, e lua se fulu ma le malu, lua se fulu ma le ono o le au a le Titans. Ia ma le ta'alonga i le va o le Eagles, ma le Tigers, ia, tasi fo i le ta'alonga mata ina le pōna pō, ia na manu ma lo, ia le au a le Eagles, lua se fulu ma le lua, i le se fulu ma le ono, ale au ale Tigers. Ia, na. Ia, o nei, na nei lela ta aloi le tatou au le Warriors. Ia sao. Na nei lela ta aloi ia le au le Roosters ma le Dragons. Ta aloi le fia na nei, ia ma le ta longa i le poa na nei, o le ta aloi ia le tatou au le Warriors, ia ma le tatou, ia ma le au le Storm. Ia ta longa na, ia i le fia na nei, ma nei ia fo i le tau whai le tatou au le Warriors il taimi le nei. Ia, te uri lena sau ni tātou tala fau lena tau ila wano ia le whaia onga leo Dave Rainey, ia. Ia, sa o leo ua wa lena whaapea na sau mo lungai ukilani wa o ton o i foilingo le coach me lungai ukilani. Ia. McDonald, ia. O ia le a me i le tausanga fau e to'olua ia... I le pūlenga le Peleki. Ia, le me tau alfo, ia le o mau mai fo lewa no o rini anga i o i Piltania. Ia, i o Iapani. Le klapule a le kaupi Iapani. Ia, le a... Whaia o. E sao, ia pe o lena man na o le blues ia Dave Rainey le lua whelua wha. E whaia onga mo le blues. Ia, ua te ena whamai ia Dave Rainey. Te ena. Ia na la o te ena i le vaenga na i le whai le pesa ma na o le blues ia Dave Rainey mo le lua whelua wha. Siutulanga ia McDonald. Ia, na tonu lava. Ia, na ua sa o lei fo ia Dave Rainey alu e tele tupe lai mo e whafo. Whaia o ngai. Ia, ia o le si fo i tūlanga o sta mo tuibasa, ia ua nau sila fia tuibasa. Moi, tuibasa. Ia, le ato e alu ia Warriors le tausanga fau. Ia, fo i le liki. Ato e fo i liki. Ia, o fo i lai si e toa fine fo i lea le toa fine sani piu. Ia, na fo i le... Ia, lato e fo i... Ia, lena mai tu e ana ma nasan te neima. Ia, ma pena. Ma le tātou au ale Balls, au le te rua tulia ma tu fue ma mau. Le tamu whainga tama i le tātou au te Wellington. Manu malo le tātou au. O te lei loa la sole. Manu malo i le taalonga i le whainga le vaiaso. Ia, oka. Ono sifuru lua le, ono sifuru ea. Ia, ai o taalonga. Manu malo i le tātou au. Mana ia tele. Ia, malo a Balls. Ia, olo tāpua ia tual tātou office whasal lau. Yo tau whaiva. Ia man wia tau whainga na te mai tai. Ia le tātou au at post. Ma nei o le taalo tene Samoa na whapupu na le taalo. A Samoa steine na ia ma. Mai si foi Samoa le taalo le tātou au te mai tai at post. Ana ia ho taalo ngā le Highlanders ma ai foi. Ma le Forza. Ia. Ia no whapea ia i malo ia le tātou o mai lalo. Ana ia telefone le au Australia, na ule a Fatu ama loa le au Australia ile au New Zealand le. Ni tau sanga le spola kapi. O te mana yo man tole le foi le wingi me le force le sa talo me lo kala stitele na le na pa uia Severisa. O yo le fiti foi. Sol mana ia tele sol. Ya na. Ya wa mai atu mai ta longo le yaso. Ya o le ala ta tu pese. Ia ma to fa ma vai to mo tato proclame atol taiao mo le atu fa afte tele ia lo to ma futa mai ia auto te ese le la talo se fulu tu na to proclame o tala lungo le vaiaso ia ona se me foi le se cherry ia faisto maftanga ile tu la sfumantasi ia faisto tala ia ma foi le ma va tu foi ni vaenga o na o cherry tu fa tu ia to ia pa ni vaenga o fitam finga tau le soifuanga lo tatu ia la fa so tu te le taimi le le tulasio maltasi ia festo tala malia ia pete fo si va tu malo fa to fa malo stino le taiao
ia nei taimi ia manuia lava fuafuaga ma galuega lo fenga ili tatou tunu ia si tatou atu pese lea ia ona so'olo lea ia ma tatou tala o mena tupu a tala lauruga o le vaiaso. Taka
so I sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tama to fa ina soifua lama alif sili le sasana i tu e fa o samoana e fa ato sina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea. Ladies and gentlemen, ia e whaatalo whaatu fo i nei tai au fo ma lo lava le soifua manuia e meise lava i le whaafonga anga a le paia i le au whainga benga le tua i so o se whata whaitaulanga i tono Wellington e ia ma so o se vaenga o le laulangi o mwhai o le mafuta mai ai i le tautua maasani le si ufonga la mwani fo vaenga le tai au meise fo i nei tamama tina matua ia ma oto umala wa mwhai o le whaafonga mai po kalame nei o tala la walunga o le vai aso pia le maasani ai i tai au asfaraile taitasi tantanoa tuai ma le fionga le li ipule a msanga te alu moresi whaalau tele mata upu e whaatatau i vaenga ese sa tupuli nei fo i vai aso ia e wase sila fia o le mamalo le au whaafonga ia malo se fo la fionga msanga ta alo falava malo ta alo fo ia sabadina i le nei tai au whaape fo i whaafonga anga le atinu malo la fo fo moma langi ma ia malo lava o le fo iwa tato ia il fa i nei vai aso ai msanga le sa failua tanoanga ma le fionga fo i le pule nuu o a pori rua nei vai aso a le va tul pepa i va henga ia peo si va henga sa tanoanga ma le pule nuu ma sui pule nuu po rua a te tano fo i tau manga la tonga venga nei po rua mele la ke po rua e ia la to pule nuu sa te tano ia si tam fale nei tau sanga e va inisi o si pule nuu o li tone ma mana hat veli to hat city e mai voi ai mola to tano atu ingal wenga la to I punu tai pulenga nu tai tas ai ole banga le fia vatu le voi va ia to le kapi mana news o to le mo newspaper ni poro na ile ato o ni te paika ia male le avo le utala le iva tesi malifitas pasene rates le fo e avo yanga e to rates ni poro ia le sivaenga na tam fai al pune no fa mal lamba tu tanoanga a wa pe o le sivaenga le o mia tele au a fai pule a I fainga malo light e va I foi le tongi o rates ia ai pe on fa dia e mana mia tele tu pe ni fai tele ngal binga fai ale pule nganu e de telefoni ala nga tu pe polo pe wisi du tele la to aseta ia mena e tala noi fa pena ya Wellington yo lo va el full te si male 4% ya ole ala fi lo po lo mo ya ale la lo mo 4% ya tu langa na ye yo te lo mo manino lele I tau le rates a auto la fonga I hat city ya to ni stemio no mo mele mani fo eta ta no va ya so le se va va tu langa le malo ya mo tato api lewa fa solo lava ya male fa mai moi o atu le so atu faina talai wa mai a uma vai na te tasine yo ya ole amatanga mo nanga venga nei pe on fa lo atu na va ya so mo vai amata mai ya masino ti sema January February ole tau fa tu langa le o vai nga ese tau ona lu tonu ole api le tu sei il lo le titi me le limos furu ya pepa na ole api tu fatasi il tamu fainga mai le vole ina wa mata na tu fatasi ya pepa ya na fa ya le ma fa ititia ina wa fa tu langa mata upo tau no tu
ia na palasi mai lo pe tos fulu e mon tupu la we isa valina ia la pe pole api dia ia ona chai fast food na a mai sa wale api dia tu lo tonu telefoni le fe ave ia na fa ngolo mo telefoni fe ave le ole api ole na o fa nga fa pe na wale app le ta fa pe tania ole lua pe fulu no na amata ele ta to Samoa Capital Radio app ole app ole application ele si usamo ia na tau amai ale le taimina a matutala noa to ale app e tau to ale app wa ele se usamo fai lola ngal benga le ina ia fai le ngan Samoa so swani ina to fana na uni a misal tu pulanga talavo ia mato wa ilo se up tala nola ia matato committee mai Samoa ia ele o ia fo se up ia na fai ngolo ma to le api tu se le usi sa o mel pepa ia tu si la pepa yo le api de tu tonu ia alwa le fa pena ina i fai ngofia on mal mala mata to le ngana tau avele ngan fa Samoa awa ale singo ia lo ina ta to le pala ia pe o le si va ngana ale la vol termine o le wa mata na pu ele o wa al fai ngole api dia e te tango o mi fa ma o le telefoni ia paten zo le po me o telefoni ia e fa longo fa le ongo up yo ila fo i mo phonetics po le fainga e li to inga o fo le fina ngalo o le fi na nga lo a fa pena o to inga leona te fa longo i pe o mene na po ele ia ai to fo lo li ma fa solo i lungo o si vainga e mo uma ia e fa tonga mo yo o fa sa mo le tono o mata o pite va ye yo le awala na le fa ti no nga wenga le e mai le wa matala nga wenga le vainga le technology o mol ma tonga le ngol fa tu fa tsi ana pu engo si fonga le la fa solo fa mo o tu vai a solo na luo o masino me ia wa mai el telu vainga i me teu si vainga ia na matalola ia na fa no longo ni so ma to fi dia e test pe va ai pe ni vainga tau ona to fa le ia o lo le solo su le val masino o e fo o me ia tala lo ia lo tato faiala i le tera paraha ine purua ia nei lo le malesis fulu masina nei te wini si me alia mai na ua fa ngata ia malo ia tato walu lo fa pe el tato nunga tele tangata lo langi la fa ngal tato api le pa o te mi e tala lo ia wa e mane ia io nei si vai ngai si te mi on tan no le atula ia ai mo tato o fa fonga nei la vai polo le hat male Wellington ai ni si o to fi a wa ya solia o le fa mo fa le wa uli wala songa fu le o le solu viva o le masino me ya mane ia fo ile le stala mai lo ngo se va ai pe to fi ni sem fai ona va ai fo le paketi wa fai tato lunch ia mai malau telefoni e pe e taulia tanga te sau elan telefoni sau lo ma tu ai lunga male api ia e sau ele sau telefoni ia pe le o ngal po kala me mo oi wai ia foi tau na telefoni ia po se IP o se foi se device kama i computer to inga lai tim fai fa nga ai fa mani no te sai nga i se temi mo mo ia tulanga na o el tato api terminate malola va ia sa sia ia mai aman manuia le fa mo sang mana ia pe a se tato Italia se fol sang al palmio Australia pe le tala le o ma won nei foi a soi fa atau nei tato tangata ia o mauto na Australia ana ia ato nei se fol sang tato fa fonga i le aso luol va so asau a pe mo ato to fo ia le tono o va ia so le ayen malanga al palmio New Zealand leo ye manisi o le fai business o le anga ini fai umul vai so Australia ye so ala pule fo inisio mata o po leva ona fatal noa na mata mali taimio Jacinda a palmia ye sa mata lia fo i le Jacinda le fefe na ya Australia e pe ona ye na fai le o le tulia mai to tangata ia le o fal pui to tuli mai ni New Zealand o le to telo tangata ye o le van fana nau a va pena la tu ni e o tu la ti a e to yesi so tanga ni le tanga te ni masani ia ale fa ia Australia va ia isa o pito New Zealand ia e val pui lo yesi to nga son nga tu la fo e fa fo i mai lo io le la wa matan tau te le mata to vo i fa la vela ve ni na no fa tala Jacinda
awole import mai export mai toto problems in New Zealand awole la fo mai to fa le tonu na nei male tuli mai nei le o telefon male fa le tonu nei New Zealand ia pe ona mta upuna ale mo watu e o le va e pule fa ma o le pathway to New Zealand tangata New Zealand mo le la fo sitsin lona winga o lo va ai pola se awala e mafai ona fa nga solo tangata New Zealand to telefo lo io i Australia pe ama le fitsela wa fele fa tangata New Zealand Australia te mine a o le suli mona posene o le population tato ni New Zealand yo tato le 5 miliona a ya ta suli mo posene o le Afrika la pas le tangata le Samoa pe go se la wa fe po o le titi ai limo se la o fa tangata New Zealand le o Australia te mine au te lo tono le avo fixe la mo to puna ne lo pe mo se lo se la pe to se la samo po Pacifica ya man tola le le o le au fie ma tanga fo e mo yo ta wa to New Zealand ai le fa pe sit sen New Zealand la no fo mau New Zealand it's tono fo no merana sa o la fa inga to na tanga te wa to New Zealand lo yo ai la titiel pasene o la pelu se la mo tu ko el numero ne no wa tu e la wa mo sit sin ale to telia o le mo tu ai fanga ta na mo sit sin ni tama no winga la i lu me le te va ile tam fa ila to o le awala na pe fa fia o na fa nga solo ta tanga te New Zealand ni mo sit sin lua fa mo le auto e mai to pangta i pe o te mi ave fa pangta ai ta fi pemba va i auto na awa solinga tu la fono na tu pu i Australia o kengi vo le masa ni tangata nei o kengi Australia ya le vai kengi ona tuli mele ne va vai tato ya yo le na le fia ya na vatu e mele ni tau si tato vo pu ni a ola na so le tu la vo e o ai le tangata fo ile sa lu esa tu manusila pe to a to sanga matua ia i o Australia soli tu la fo no ai to fa fo e mai ia ni si wala ke le fo ia New Zealand le mena Australia ta tangata Pacifica le nei a ava pe vai voi ai to fa fo i motor Pacifica le o mai tangata ni o le motor te le o le fa le tonu la o ia le ta ta po ia fo ile vai e uma le na malanga mai o pandemia Australia ni io te lo fa lo se la joint press conference vo le tano fa tasi mai la o le tunu ia ma fo mai lo se fo sanga po la se manuia la mo tato na alo va ia tu pe o pa u le tau so fuanga pe fa te ia Foi lá foi to fale au babalo e tu langa i tu mau. Tu wa o le asa e o va ya so le nati ai o me ana nafi. O la e tala noa e le fitu e o va lunga le fitu paseni. Le a vo le si tanga le tau so fuang. Ia fa te ia vo o saule le fai unga nafi. Ia ono te si ma le fitu le tala ono te si ma le bat. Ia na pe o fa te ia o mai vo le au fa to fa ma le au i valo anga i tu mau ai e le o mai o te lo se tala e mo ia e le o sau te le lalo a mi sidi le o vai tu i se ata vo le lo a matan tato pe o ma wile mai o te mau ai mo New Zealand e ba nei mai fo le wa matan o fa solo mai lalo ia a sa wa ia ma te dia fo o le mandate po le vai nga le fa mo tu e tau na tau si le le fa tope le tonu o New Zealand le Reserve Bank e o le vai le lua e le tolu pasene le inflation ia policy tanga na tau so fuanga ia a le o sa le fo le vai nga le tonu tau sang o vai ia le fta to tu po le mele o si ia tu lunga mo lunga tau so fuanga ia tonu na e si fia u mai fa fonga ni te mi tau tau o lo pe lo tu fa lo ia o le tu langa na tu sa o le tala ta to le ni se lau sini ai to fa tau o lu si le vele o le a to se lau sini o le fa o le sina fa winga o le vai ngale o le mele na fa ne fa tau te lau sini o tala ai to la tu nei le ila o le a to fa tau o le tala pa po mai si wa lu lo ngal 50 si ma le luol pasene le tau si tanga o le si tanga le si fuang e pe e sa o foi le vai nga le o le se senga pela le tau o le letters ia no o lunga le ono ta la ma sene
Ala ua toi pa umai la lolua tā lai vaiva, po le tolu tā lai vaiva. Ia o tai loe la e sa o ala, pa la me ua. Tau mo fia ia le te sa o le ono tā la. Whai ale pālo ta o sauli o toi fo ta tō le inflation mena i o te loe malo le. Te malo. Ai o toi le i o te loe te le whale tō. Man wo ta tan noi vai ngala ia ale tau soifuanga ia le fo isa saule. Fai le lo longa fo ia fal tupe. Ai le fo ua mai fa tasi ma tu langa i fal tupe te le ala to paleni te le ala to tupe maua. Ia le foina faile saili linga leo fal tupe lo pito silo na le leila la to fa tinongo au nanga i tona New Zealand. E moni, ia ai vai fo i fal tupe te le ia New Zealand. O ia Australia le New Zealand. E fōringa mai o la tole e le tele o tangata fo i clients for customers. Tangata e le te wela to tu. Ai a mai susuenga. E si le tata mai fal tupe le nei o le Kiwi Bank, ia ma le TSB, Taranaki Savings Bank. E si le la to fati nongo ngā ruenga a vidi, toi peti alfo e te po samtau, e vai na mo le talima, e vai vo talima le telefoni. A fale to peti tele ia le tele profiti le arwe, e te fiu fa talima le telefoni a. Ia pe o vainga na susu e ngale mai fo, ia le mea e tasi, o le ae pito lunga le Kiwi Bank ma le Taranaki. Ai aso ala polo fiti. E ho ma fal tupe Australia. Ai titi fal tupe tato. O ma fa la ia. O le ale me ala ina fa pe le tulanga le. A fa pe o te tele o tangata le o fal tupe ia. O lona winga. O le tele fo ina o tangata e vidi ma tau so e mai ni tau po fata nom tau. A tono me fo ina tua ia. A wala titi o tangata e vai pe o fal tupe tato. Ni fa ngo fiala le tali le telefoni o tangata light, e le titi le numero e vidi mai. Ai ato tele. E na maulo le mena e o lo vai aso. Fiu fatatali. O si siri atu. Ia e tu fo o lungo le telefoni fatali. Ia na fa no longa le musika fo le tata mai ato le tu la te fa no longa e le si sta no. Mai mau ato nata. E pe o le vainga na. O le fo vai atu o vol piliona ia. Tala le polo fiti e fale tupe ia le kwata le na te. Ia pe ia tal tano atu o nai tele na manuia i fale tupe ia o le tele o tupe lea e mau fo i vaenga alu Australia. Ia afa pe ini tatangata fo i shareholders ine ia o isina le manuia fo i waila fo i falatu. Ia pe o le mena tano atu a avetato tupe tu le Kiwi Bank mo le Taranaki Savings Bank. Ia tu i mau wale tato ia e polo fiti ma to e mai so swani e to e fa se fo mal malo ya tato ye pe to no fal tupe ye ole ANC ole foi ole BNC ole AP la foi Auckland Savings Bank ASB ye male Westpac ya ole vanga na e tele na vetu ole me mari ole Westpac e pito silia na pa ule le ole na fatino no nanga ai matolia foi ole Westpac le ave i tupe le malo le fa enta tongi tanga te whainga bing. Ia ele ki ala la to wala lo tele a tupe le sa wala to ia matolia ata ole 4 miliona le tongi la whainga bing al malo i te lova ya soa. Ia. E ui umana e o ile fa so me. Mena anta no i te mantualista no ma Jim Anderson ne o maliu a tala novo. La me te le tawana o mai le business al malo, le business al malo e mai i Kiwi Bank. Afa mai pia le la wale infrastructure to tongi tangata. Ya no invisiva pena fa no wa vai ma tu pe e o tu ave la fal tu. Sawa. Ya me na e lo policy la sangale le foi la o e tawana wa ya e fionga pa. Il economic development. Wale pe tawa balon tulanga. Isa tele no e lopi e te longa lopi tu i le tio. Sa ole. Ia o nei to ya luna tu pe tele Australia. Ia o yesu winga tu la fono le ufa nga yo ya le vai nga le komissimo ma fu e tono New Zealand. Isa e maria fo ile e faingo me e pe o le tawa va ai ina i fa tu langa le le ia mo ole baba ainga le tau mo le tongi nga me sia ia fala fa na tu tu la mai ole la o e un mal so enga le ai mo e te le ala fianga ta to le insure wa lu ngale a foi le
le earthquake levy ia o le sila vaenga ia va ia ia e pe ia e 1% le o si ti ia le vaenga na o lona winga o le tala no le si tanga o insurance ta to le tongi mo fale po ai business i te tonu insure na o lo ia ma le vaenga lo le tax le ma lo o le a fo le fire emergency levy o le earthquake levy ia e se ala le vaenga le insure sa o ia ai fa popolo ma si vaenga ia le malo o le fire and emergency ia pe al vaenga nei lalo fo o le vaenga papa se itala no fo e wa ia tu le o si fo le vaenga le ia ma le earthquake le vaenga le ma fo ia na lenga te le tatu insure ia pa wale pala se lalo o le fa natura le tele ni claims ia ona fiolulu ela ia ai o vaenga ia te fo la tu le pili va pe po la fo mo si tanga ia le utala no o mafuanga na e to vaenga i o fa o le premium o le vaenga le tutongi fa te tau lau insure ia fa popo i lole ia ma le tupe lea o le fire and emergency levy tupe na aven malo e fa wa amu i o mena e kawai ia fa popo i ma le earthquake levy pe ni me o fale anga ina pe alu ma fui ia la to lunga ma le GST ia o tinga ina lo o tatu tinga ina fantas ona te wa tula fa ingono le mali e tan no le insure al wa tona fia man ma to fale sai el tanga ta mo company we insure atu fa tau atu la to o loa ia to inga business ia fa atu ia ma to we le ni tu petongi ina insure tal file mua ia ala vai tata afa tongi o le si afa ma to insure tongi le si afa ava le dina lo to fata e mola na komisia is on commission tau dia lo ia lo va pe o yo mo fo la komisia lo nge ke sangi lo we yo ya alvo fie pe mo vo les commission ia na o te mana tu ole mata apule sa tala no e mi sanga ile si po kala me utu na o le fina unga le ale iwi le ma le kamupani saina le o me o fango vai ono le tau fa nga o vai e to tono ia foi pe se mele o vai kato e fa nga la to we fa to mo la to fango vai e to e fa ta ia ale to fa ta wai tanga tani usila o swa vai o ha foi e tala noa i le piliona mo fango to titia o le piliona le numero o fango vai e utu i atu no vai ngā fui lalo e le whanua nia e company saina lea ma tau lia la a e tala noa le piliona o fango vai pa plastic e o le tau fa fofo mo le fa fita o le le telo le plastic i tafta fea tolo i o ngā sami o laulang ia le ta piliona le fa i tau sanga lona winga la o New Zealand voi le so so ani fa telo le total la wa o meni fa o tu no New Zealand mo ele le sila va nga wa aveli tangi la va nga ai va tu mo wa le talia to ya tu lo mo li la to tangi fa ele o va ai le au va nga le fa msinonga le fa ngol fa o le fa un ele o va le fa le vela vele tu la mai o me va tu ni New Zealand ale fo i ta walu New Zealand ta la mo fa ya nga le nga fa ti el fa le ngol o le nga i pe o le velo le panita ye pe le la o to e la va no to e tala no au ta tonga o le la va vai le le o ngati awale ngole o le vai nga mauli le o la va vai ni la to le ngati vai nga yo va toi ala ti lo po square na to i tu pe e se yo company se ina le o mai tu vai ni no le la to fa tau mai fangu vai ta o tu le tanga tani si le to fa tau mai fangu vai asa ta ano tu mai ni fa tau ya ta to ye si ku ale ta ma le tu pe ni ya ai amatoria ya vai la pe ma le piliona le tau sang eu te li lopo le tau fangu vai pa ula ni ale fangu plastic ya va pe ta la pe lu ta la ya a piliona yo la fa ina ta la la mo ya yo le lopo a pe fi tu pe le ngati a wole mo au ta to le fa to yo na tu pe lu me mo ya me si le ola ala wa fo i wa yele na o tu tu amelo fam sinonga to fa le fam sinonga to lo to va nga se ya yo te lo ai o to ngam ta ku fa pe
e ua na fai fo ni solo te mano fo ia mano le mele fai le ngal venga le pa fai atua ai pe tali to ali mai ele le fa ma sino ngai a mano ongo tangata ia mta pu ia tau na to si sila te to ia ima mai le si kuel fa nganga a o ta to fa kom fa tau mai swa ule ili mai pala wisi a we vai la tau le litale fa tau lo pensini a a leo mai ili tu ta to vai na wele ia fa tau le mo fi ai la visi tu pe mai mata tu sa ole ia tap sia ia ole si vai ngam sa ngono tan noi tu la fono pe ole va so nei vo ile fa mu tai le vai ngavo ile e ave ai ia fa tau to ai ia mo ma moe o povi ola le ave fafo ia ai pe ole vo ia suinga le na fa ia vai ngai na o mai le vai fa fa le national tulanga i tau fa to anga le safa la ulo neva yas foi mai toi fa ia vai ngani atonu o man toi ni si sa mai mo foi ni si wata i tau sanga mo vai e le va le na ave le uto ma mo ola e ave vo Saudi Arabia po fele melen tau ave ia na pepe o mo le tele ma mo na le bebe la lungo le va e di o ma mo ola la le ola lungo sambia ia na fa role tu ngal malo le fa ngal malo la tafia o va so nei la le uta muli le ave ia ni ma moia ia ona fa mu tai role ya le fo mo le national fa mai a pale mai la to fa wa fo le va ngale o le ala fa tio tanga tai le au animal rights group tanga tai pe va ia la to ma manu la to i so fo meola e le tadia la to fa wa le va ngale ya la va ile national i Ethiopia tanga ta fa to angale la amisia o tanga te le tu le tau le ma mo pe ave o la ola pe mo yo lo ma mo le va to mo na fascine yo va nga yo le fa ima fa i fo fina nga to no mai ne fo mta o fo le tau ave fa i la to campaign e wa lo yo o le au fa i la fo ma mo uma le ave ya pa lo ta uma nes ele pole la to le ola ma mo pa wal me le o ta la le mo ma mo pe ave ola lo ma mo le ave pe ia ta pu e tau va va ile tu langa le ye mo nai me ola fo le si vai ngana mai la to fa ngana va pe fa popo numero cha cha fa inga lu fa vai tai ia yo mo la fo e mai la to tau le le na sui ta to le vai ngale e ia sa o ta le ste mai fa ngo fia tanga ta le tu ngai no na fa yo le fo wa fo ile fa tino ia no mai lo le tonu ia toi va ai so pe o e mi si le ta to sa mai tu ia e toi sui fa mai la wale toi fa ia tu la ma na wale ia ole tu langa na Australia la o mo fa la to fa u ngai to wa fe pe fia tanga ta le fa no atu a fa nga venga ia la to mai fa ngo fie fo o le mema di pe fa ngo fie tanga te la tu tau apu pe ngalo Australia na molan sitsin ilo na tanga te New Zealand e se friendly se treaty of friendship para Australia ma sa mo mo to Pacific ai fa ngo fie na mo yo ia le fia lo fa ole le yo va noa mo i tongi ma so sani ai ta to la pe o mena le tau va ai fo ila New Zealand ma ila fa yo tangata ia e matau dia e le na o New Zealand ila va ia tu pe va ai ne mele tu pule la lang o le su e solo e lu tangata fa inga venga o tangata fo mai ia te ni tau si mai te ni mata tau si mai ia o fa ia o ma yo ta to inga nga venga se le so me tangata fa inga venga a mai a la to la o mo tangata i Pacifica ia o fe la tangata la no fo e to fa inga venga ke longa ave lo ia motor Pacifica peni na le ho tu visi ai mai muta fa longa fa foma ba tu pe tau se ia ia monele ia am sang se fa sina malo long pu ia na toi fa wa wele o kalam tai the Golden Alis.
Ia tai whaatala whātua wāinga luan lei o le tanoanga o talala walunga o le nei fwoi vai aso. Mana ia le whai ngā malanga e le ngā tautu sui palemia le whaata se whamale fionga Minister Barbara le malanga isi wāinga o le Pasifika. Ia e fwoi ngā malanga le i Samoa le Minister o le vai whafo New Zealand. Ia whaatala no fwoi nisi o mtau tele. Ni fwoi vai ta. Sa mana ia tonu le uwa vai fwoi le ia o matu le fo le taimi o le COVID pe le ufaingo fi fo na fe wa i va o malo a ia o va so lenti antata le no malanga le sui palemia Camel Sipuloni ia ma Papa Edmonds ia o le economic development ia le atinga engole te mau ai ia manisi fo o le o sui o e o fiti o le Solomona mai e manisi nai tolu e mutu nai o ila to ia ale ia lu malanga ale Minister vai fafo o nai mahuta i Samoa ia mani e telefo ile ia te tono lo ia no Maupito ma Paul Iko le ia manisi fo io e fatala no ia mata o posoala o pole wa o le lua pe lusu falta sanga lumana o le lasa e fa ele fono la tau pulenga fo ile o le Commonwealth le vai ngale tu fa singa la lo peltani ia tele motuni i Samoa ia tau sanga e wa i no o le Commonwealth e fai ia pe o le tai mo e le la uta mo fa no ko le la fai Samoa ia mai i Chile ala ia me so no politana no pe o lava faltan malo po ia ni si me mo mi Samoa so ni awa fono to telefa pe e le tamo fi na au te mantua le fono vole le sets le na fai le Small Island Development States le na fai vai le United Nations ia e pe ama le tolu wafe sili atu le titi le numero tangata no atu sa mo le taimina ia fika la in men lo foi falta malo i te tai lava ia o te loe atu no le o numero na ta ilo te o ai afa pe o tu nga numero na lo no win e toi fai uma fale lai o to ngai matole na fa ngai taimina ia vatu male va avo ile le va o le medi le ta o ta to ya so le medi le cruise ship ia nana fai fa accommodation po fale fa mo tu e man no foi tangata
lo te tono o mena lo tala no ma fisiri po la so ni New Zealand ia i mo te lo ala malanga fa tasi male tu so le Minster o le mista mai Britania o le no i mai la o fa tasi o ia tala no te lo e mai mo se la to fo sa so ni mai la lo ni ia mane simia wa o le malanga ia le tupo Britania il fono le awai salis e leo se fono la titi e le pena mo fo tato tala fo ia o le na tala no so malanga tato pale mia i Samoa i tutuila e mtala no pe mfaina fa nga se va ngol bala va le e tu la le ni so va le mo tu ina va le ni si o tanga awai le o fi mo le ia ni va le sami vo ia pe o so la nei amphibians o tu ma ta e fa no fi la ia ni e le faina la tu fa pe te ia mo to le va le o fi wa ni e le ma fa ia pe o va nga na lo va ia mo ta tu no la ini fo ia fiutanga inga ale malo sa mo mai nei e ale yo le temi le e fa no le leonga me fa pena ia le puinga ma ia te tonu sa mo la to la ha oni fo ia siva ma ai tema va nga yo fa mata mo fie le la o te pe le temi na no fo ia le sitsi sa mo le mata mo fie yo sa mo na o te wat a pe to va ia le sa mo o le fa pe tu sa mo ia fio anga sis ia e ele fai pule le tau vai vanga le national ia le oto e ave isem fa ma vai ono mo tu singa la vai e fai e longa o penga te fai langi ia me se pon tu singa na fai ai mo no fo fa tu se ia e pale mio New Zealand te mina na fai lana tu singa le o pe ia o hitila ia Jacinda Ardern ai no fo faina tala fa pena o le e vivi e te lo o ta o malo Jacinda fo ile le tula i mai e se fo lo na ia wa ai ia ai o tanga te e ita e nei ma faina tu inga tau fa le anga fa pe e le nga te ina ia o sia tala na fai fa tau le covid e tala matanga e le tala e fai tanga ta o wina ia fai ia mele ai la nai fa pe ai voi no fai la na ia fa na e te iwa na ti ngai na ia tala na ia sa o aliena fa tu mai le national e via mala tu sui tawa ia ai watu role media me ai no le chat su e mai fa ma tala ngal tanga le ia mo mai lo ia tu lungo fai lo mai ia tato e le la uto e se le national le ni al me foi le amata ina o amata na fa nga social media lungo telefoni o me io le Facebook kuma le Twitter me ma seniana wa to ile lapta inga po le apo inga fo le tanto li tio ya lo fa na fa tete ya lo fa nga o me ne ya utala e fai a wa to mo wa lu mana e tia lo le termine a lo apply singa lo e o so o mala Facebook o ina e mo e po to nga tanga te ye o e lo ya utala ye fai ia ava pela o se puli tanga te pe tu langa le mo wele ia fa ngofia pe ai le au ngana tanga mo tatunga lu so me sis ina na e to fa network fo i mani fo tata no ia ma tu ia lu fa na fa nganga la tu telefoni fa via a once on fa e o ile tanga ta fo ia fa ia la to blogs bo ani tale lu no Facebook ia e o mia fa pena e to e fo i mai to e mo o ste mi mo ia tan no atu vai nga il teknolosi ia e ma ai le sawa o le teknolosi le foi sa tan no le chat GPT ia folinga mai wai ni si vai nga o le lava e so o atu ai ma tau atu i le vana pasi mai si vai nga o le vange o teknolosi pe fo tata noi o i tele ma fu mai ma tu la i mai ni upu fo fa nga la rang e me ta o chatbots o me fa pena ia e tau va ai ta o i upu fo le fa matala toi ai le winter to upsa mo o te lo e alo lo lunga se i tata no fo e pe komisi fo le lunga nei sa mo ma nei nga lo fa ta si matato ia mali tio fa sa lau mo fo ngan sa mo ai tato nga lu fa ta si i faingo upu ma vainga na e wa mena le tu a
sa wale po le minsta a sa wai malana upu sa tanga ta foi le fai teknologi fa tu mele upu ia le ta te vai so uma upu se ia mai e ia mo le dictionary ia mena le ta wa e fa tinonga vai nga ia e o le ala o mai nei le va ni ta la no ma ta le le ta fa ta la sa ta fa ta ia pe fa pe i le fa nga le chat ia tu so le vai nga le e alu o mai fa ta la nga se mata upu stasi ona mai lole mai tu se summarize mai pe mai fa pe ia o le fa punga le le mena te mana o e pe o ta tala le no fai se tu si mai a se fa punga o se tu si fa tau ile Samoa Capital Radio ia lu fa mai o le tiona lai mo i Samoa ia fa tu le to fai e tu si mai Samoa Capital Radio ni New Zealand so lo fa mai we apologize au to fa mai sorry fa to ese tu se tala na bat mo ia to saulo mai lo tala sa o nei nusi e lo la mena to puina o le mau fo le va ve na fa mo o lo no winga o le va na o mai e vai nga se o teknologi fa mo nga tu na la to fe si dia lo au mai tu pe io tali lo mena si mai me foi na le pe fe universite ma o ngali to mi tia o e foi ngo homeworks e wa le me polit fa sa fa pe tu si male homework fa tau mele ia lua amai ia la homework le ia lu ave ia ole tulanga la le we nei ole u toi fa ai ole wo mai nei le version po le chapter 4 ale u tala no le 5 ai le level masingo November lenti alent tala no ai na fa tau ai ele Microsoft le company ole open ai intelligence fa tau ele ia suli ma billion le fa tau ola tole nei fa momo io mai lo le Microsoft ia faalu le atol po kala mi ho il to te lo tangata la wa o ye ni ia langa mai lunga male kuku fai vo la to chat langa mai mal Amazon tawa uma ele ngata like company tele au company la wa tu la vo go la to e su ele ole la wa vai de e wana to e su le technology wa ba tele le nga i lo mo si company su ngale ai tu ai le ia le lau tu e mai le vai nga le e va vai po le me la o ita tu lo no winga la vai e tu e o le sto nga teknologi fo ala le ia lo le si fata ita sa o le wa e fo wa ia mo va pe tele la e mo teknologi fa nga tu tele tanga tele la nga ai la e fo tu la nga le fa le tu la nga fa le tu la pe tu la i me vai so ni wa lu tanga tu lu nga te lo pe mai mo ni sil TV le vo le ata le na tusi ele poka la mele a fai tau wanga mo tusi ata no folo tangata fa tonu le vo le poka la me tusi mai si ata mele ia mai lo le ata a lo tu tonu tau wanga le a vatu e malo no folo e to ta ue le ai o le mena no fainga i lungo le o le to nga tokno si le la le sa vo mlantala tau fa ingol va le to nga ata na o le prompt picture wai na le fai al fatu nunga o le poka me no fu poka me ma tu si mai le mau wai vai na le ma tu ala si si le panel si le na fai al tanga te na pa si ale la to vai o le ma tu ma na yo le ai li tu si e tanga te na tu si masini al fatu nunga to no computer o le tau ni fo o la e vesi fo ia siaman o le ainga le siumanka le tanga te le avita vale o no fo le si company na fa le interview fa mai fo le me le ai fa interview o tanga tele ai le se interview o na tala na fa si interview mo ai la tu wa mai ala tu fisi ai tali mai le tala na fa si interview ta usanga mo vai na mai lo le tu fa sa si le interview fa u tala la to le interview le fa mo tanga tele ai lo le la wa inga mo na fa le la to se fulu ta usanga yo mai nei ele ai ma se interview tanga tele avata wale tu wale le no via la no o pe na lo eski e na no tu po fa le vela ole la fo dinga mai o fa le vela vela to na teknologi e una tato e o fa tato le li to le te popule po le te mi se ma tato i to nga me ye sa wa a fa pe ole no se i tanga tele ta wa mal tu siat to se mai si tu nga te ye mele tu puni ye wa ti le ala o le tama fo me o io pe pa malanga ya
Lo tangata e tusi mai pe a mai a lo tusi le mai i lo visa pe pamala. Lo wa maua le visa male a. E matua a fai o fai ngofi na fai me sile a tonu fai ngata. Ia o le fai ngata e fai e isi me. A ma fai la ele a fo il poka la me le na fa nga ma so se ngana. E ma fai na fa se tusi masta tala le. Ia. Ele tala angal mato ai ngai. Fa tala fa sinonga mato ai ngai. Fa mai ia fa uma fa sinonga fa nua le fea. Ia lo ngai ha o mai bea sa o pe ia. Lo inga lai te le ale tu langa le la nga e ta to le. O sa o le tala le se me di lo la. Ia na la. E o ia me ni ya so lo mai fa mo mo. Ia le la o e fo ni tai o. O le fo a matana fa mi se misa mai Elon Musk na to. Ile Microsoft. Fa mai o to le tau na masu o to o fa nga e to ia fa mo mo nga lungo le Twitter e fa e training ale to o fa nga venga e fa nga le chat ia o le fasili la o ia nga copyright o me e lunga wa a fa pe a venga sa tweet o e fa fa mtala ale fa mai e le dia o la to e ona fa mtala nga wala lungo le Twitter ia te le ala fa me sinongo le copyright po e tonu e ona ia awa avenela o email o ele onga email le tus ai a how company na avele fa ngau tale wat o fasili la o ila ona fa mtalanga na nena na mota to fa tete ya tale fa lungo email o Twitter o la Facebook o fair e au e te o va tu ato asa o se interview asa o mo o tala na vai no nena tato fa tete ale termine eu que la tu le si lunga fasili o me fa me o te le va le chat na sa o ile no Facebook mo ia mai se awa e selfie fio te le zanga te fai tu singa i lungo pisa o loto al fai ngā e Malaysia me le fai Malaysia tangata i le fai tala matanga ma le tala fia ngai lungo tu singa e wai o laina lafi mai tu ili lopo o tangata le ia o te tonu ai se tai me whaari uma mea company o tangata le na tu sia peso el copyright ai fai pe o le copyright e patino o tangata le na tu sia lo inga sa uma lungo le ngō tangata na mo fōringa ma sa olele ia o tata no e fo ia Elon Musk le na fana lana lana loketi fo ia ai ele umiana lo ai pasai pa le loketi ai la fia fa mai o tau no ul fa mo mo na ia no no wingo ta se me na mana o ila to ia sau se atu le loketi ma le mele fa fana ai le popoli tele wa mo to fa lo si me te o si me mulmuli wa fa mai o me na poleria e te ua pare lo ke ti ale tu o le tawa le mere e se tu ya tonu e au nga fo su nga ni tanga te mawa e fo mele le te lo tu pe au ma fo fa le va tu tau sanga na o fa nga ma lo le la ma lo te le ya sia Amerika o Saina o India sam fa ona la to fa lo ke ti ma fa na le va te te ya o so ne yu tau vale o pilionia ai no fo ma lo sa olele se fe tu pelo foi la fo iana ese fo I me nei tu mai tono America mo me ole pe o se me fu le wato se tu lo fo il fa fon o le malfana fana lesi ia pe le se fa ti o fa telena au le ti se lo fio I America ale te mi le vole mo so ko fio America tava ai me tu va pe le matua I fa le tono le to nganu e te le lo pe fa fina le pisia ya saina mai si no male ana fa si o te la to tanga te to fa tanga le fa yo le fana fa ta le fana tu so la o fa sa lo to la to so ringa tu la fo no ia ona la tala io vai ngale le na fana ni to mi ti ta bo ya le o mo le o so to le o so tin 84 la ona le na fa to o le la to ko wana o ia na no fo fai o le tete nei o Alabama e le tau nei se o permite fa tau la fana pule o sa o ya so sta mai tia la final fa tau o le mena ne tu e le tanto no pe fa fia ona ta dia la tu ya o me o fe la na tanga tama tu lo ngol sa wa le fa to ya on fa pe sa mo se fana bo mo ya tanga ta le fana wa ya le la na mai fu ta lo ni na wa tu ta mai tina se fa le na li
Ya, lo inga alu so se ai ngai ni o ne to so na fise driveway. E wale ngai na o ile na fana ma le si tene a. Se se le driveway le no e. E o e to inga. Ele ai ma se tu a mano lo inga alu se ai ngai inula paka le le la wala. Na tu si le o sau la pa te fa mo le o te sau sa ili po I pe dia. Ia. Ia na no vole o ke tau si o fana mo te ita. Ia. Ma ai to inga me tu pu ia Amerika. Ia. Tatou nei. Oi, wa wa tof msanga I tūlanga o tālonga I te ua wa mai ala taimi leo. Me se fo ili dia kou lea ma na yalan tamu whainga I le tamu sanga tele le iai. Ia o tama leo. Sa ia tono I wa umal tālonga te le lopo wheno e ala taimi na usfuru lima e ia o ia fo ia host. Wa umal tai pūna usfuru lima. Pia na sa tu tolu e pe la tona na iai. Ia tonu I se o maua le whai umal tālonga le taimi ni. Ai o le mea lai nau ia Lydia Kou e pe un tau mawat. O lai mana o ina ia tono le Hall of Fame. I mo tangata tāpolo. Ia. Ia matauria Afrika tausanga o Lydia Kou lai titi a. Wana whailani ia tala liste mina e mana o li taia pa tōs fulon tausanga telesi vai ngolo langa fia o ia e foi. Ia o la lai tau whaia tūlanga na alai mawat. E pe o lo tangata I lusu fitu airpoints ia le tongi ia maka. Ia whailona tūlanga o tono le Hall of Fame. Ia la pe to I lua e ia points ai au sia ia le. Ia vo le tūlanga na. O le matua I maha e vo na amta ti ape amo e Lydia Kou. Tu sole ta alunga pito tele lea lewa o iei o nei taimi a. Le whaasolonga o ta alunga ia ta amirsanga. Ta po. Paule lista alonga e te loa mo tangata fo I e mawhaia ona I tae te matua e alu sa wali malai. Awa I nea on malai lau te ali e ina I si toi ina na e otua ma amole ato. A whaina o amola ato to inga tausanga lam to I o fifia. Sa ole. Ia o latu lesi aso na I taale fo. Awa e to o pisi mai lesi pa ua lesi lina taale polo maliwan malai a. O fa pe mana e voila te di tinga ina le fale ti tinga ina lo aima. Mali ua mal patsapo. Mali ua fia na lo fale me fia ia. Ele tinga ina voli le fia le fale tinga ina. Sa vale me po la vale tau tu le mo fa mo le fa va. Ya lo foi la pe fia na li e failona I lungol mala tapo. E lo falla wasi. E se aso te la foi vole o tata le yo me fa a tu lista vale na pesa ta mo na foi ni madiu ai tu mala ashes tanga tele e mana sau solo le pa tu a o foi nga tanga e se foi a mionga e maria fo la e na tale va pe e tele o spirits le ta fa ta si le mata polo fa ta si e pe e se so sonia e fo na nga tu le ya lo po tu tonu e malo ya lo tu le pa ele tu mo ave la vi ole li io tu vasa sheklo tu fo ile warriors a piu fa te ia tanga tai ya to no ai fo ba tu sta mai de mo wa le longa so na ba no fo le de ta alo fa solo a to ai to no o australian ya na va ia te lo fo ia ni ta wa na le warriors ya mai mani ya fo tu la nga le wa to me na o le va no ta alo ya te lo e vai fo le swing ole o peliki fa ya onga va pe oi ai lo ai mo so na va no te le si lo va lu te mini mo no la fio lo ale le value la ye no ye fo ya ai mana ya ene na to fo il ta lo na ma e mai ai si le tu lo na fa itingo te se le me la tu ni tu ta fa ma sa ni ma fo tu la fo ye wa I a e se nga yo le o peliki o le uni le piu ya ma le fa ngo ta lo ma yo te wala tu ma no fo fa skala mu me ele le skala ko sa ole ia am sanga so no le siva nga le sa misia tu ile ole mata tele fo ile fa masinonga nai se te tele o tu pe le Fox News ia ma le vai nga fo ile sa avela to fa masinonga ono to inga I tala pelo ma io ole wo I fa masinonga le na fai wo le vana tolo mai le fa masinonga o le so fu ai tu tolo ai tu fa tono mai fa masinonga fo le fa tat
te to to po ta to function ma ta le sulua na tu le la no sala pole pe sito pe fai sito no vole le madienga e te tongi pe fisto pe tongi li tu le te wa le tu tang o le vanga le ta o le Dominion voting systems o la to e ona ia masini e fai e palo ta tangata a nei fo i te mi fa mai ta to masini na la tu le tu no lo pe pa a ia o le maua le na una ia le tu a Donald Trump ma le Fox News e se masini o masini le na se o le fai tau o mapalo ta isi a fai tau o se le na le fai ina Donald Trump na tau a vea le mauma fa le anga le ngor company le ia mai lo company su e lo la piliona e ta la nana wa e la to ia ia le wa seto po wa fa le madiang le la va tu le fitu valu fitu tesi ma le 5 miliona ta la Amerika tu sana tasi tesi ma le 3 biliona ta la New Zealand ai ta fia na fam sino ia o le aso rua le na tu e amatel fam sino nga o umana tofi le vo le au fam sino le tura ia te ia to la tu fo sama ia o le start fam sino o le o umana fa mal dienga solo fuorta tu mta o le umana te la tole ai mo lo la tu pena o le tawa to al pis iniziale America lo va e tu titilo ale Fox Dominion voting system e na se la 1 miliona oi so ale la va to le fiche la va su fiche miliona o te lo o le telo la fa nga la avenila to policia pe ia o la va nga le fu ale mane fu fa le nga ta to le uri le mo mo a o le pe ava le Fox la na revenue la na to pele na mo ta sanga le na te e los furua biliona ia ele te na ila va to le fiche la ula e te le si biliona la to ai ana na tele tu o le to ai nga por kala mele fa la to e to tele tanga to ai fa no ma fi tanga te va tu fa le advertisement ia me sini na wa man wi la to ai lai lo mo fa mi sino al Fox ia meu tala se ne to avena me na le na ta to le mana foi tala na la te usu ta to ia le am sanga on all time me fa te po kala meneas o nei tai out ia le fa fonga ta po kala mena to mo fa poponga o tala la lunga vai aso full time masani e so i fu mo nei time so i fu a o fe
tanga e fusi ai o e mau le neo langa o le la o le fuanga le fausia e le faula e mau belle fe ao fani li sao lo tonga o le alufa e o nu sai be ao mai o fainga cha ma pua bunga o le alufa fa vale tua ele ole timpe ole o alle fia ole la ole fuanga le fausia ele faula e mau belle fe ao fani li sao lo tonga ole alufa Ia, whaatalo whai mo lungo re tātou tunu le nei vaenga o le tai au ino wa vanu nei minute wa te ele tula zuma re tasi. Ele tau tuam unanga nei ale tātou ala leo le tasi ono te sima re tasi whamo. Ia e pei ona iai le nei vaenga o le tai au. Ia ngā ta fwoi lea, ia whaatalo whai pai mo lungo re tātou tunu ngā ta fwoi lea. Ia iona tūlanga whaalupe, io tātou ta māma tina mātutua, ia alo pēnā fwoi na māputa mai. Ia ilunga upenga ta whai langi ngā ta fwoi lea, ia o lau le tio whaalongolongo. Ia e pia tō tēlea i lātou, ia o le ua mai tau awo pei wa lātou whaonga i nā lunga o le upenga ta whai langi lātou te mata ma whaafafonga mai ai. I le tautua ma lau nanga le tātou wala leo, ia i le aso ma le aso. Ia mālo ngā lulu e mālo, no sai mālo fwoi tau wata i le nei vaenga le aso. Ia o te ilo le na ua mahe a fo le tūlanga pe ona i le tātou porgalame le tai au, le ata le tai au, ia pe ona mawa wa lua toi fwoi maleu sa ia tasi tūtola waa nisio porgalame pe ona tui nātu o le tātou tala lawa lunga le vai aso, ia pe ona tala noa toi la fionga le lipule, ia whamasanga tau moresi, ngā ta fwoi lea ia o le toa fine, ia po o le tau sala le tātou wala leo, ia i Savalina Kasiano. Ia le dei maanga le au uli, nei vaenga tai au suma le tasi nei minute, iwa minute o te ele tula suma le tasi, ia o tātou porgalame, ia o nei a tātou whaafisianga, nei vaenga tai au a ngai atu le au uli, ia mo i lātou lo whapena, o whia ngai fi au mangaruenga pe o da maasani ai. Ia mālo le ngā lulu e mālo le unsai mālo le tau a tai a te outau. A whapeolo na o le temi mua mua na o tiu mai ai le waki mai ai le tio le nei vaenga le tai au. Ia o le tau tua lava le nei le si ufonga le lau mua. Ia o lo awina atu le nei tai au na wha maina. I le tau sanga tasi iwa iwa suma le lua. Ia lea o lo iai pele tūlanga le onanga le tātu ngana Samoa. Ia e pei ona tātu iai i nei New Zealand. E pei ona iai le tātu onanga i nei Wellington. Dima suma le tasi man Kevin Avenue o lo mātou whaasala lautu sao atuai i le nei vaenga le aso. Ea mātou tau whalofa mwhaatalo whatuai i a Lupe, Malino Whisky, al ngāta fo i leo lau mata ta Philly Milford, Sumika, i mai matafola, ea o Fred Whaasau, o penan wha mafuta mai Bell, ea lo penan mafuta mai le nei tai au. Awa peo le naise kuweli tūlanga fuwanga le nei tai au. Le man tauna lunga me lima o te fia mana o mio tau lima i lunga mai ona o loa le aila le tau te whaatasi mai maa ure nei vaenga o le tai au.
Malo nga lue malo tau wa ta ile nei vai ngor tai ha ia o nei tatu fa fi sianga o nei fa fi sianga mo tau tatu fa tai fa tasi le lo fa mala nga le tatu ta pa usi le langi ia mo fai foi ona tatu a feilo ha ile nei tai au ia le nei tai au fo popolo to so fu ma so ma to wola ia o tatu au lia mai foi wa fe au nga wenga fa wa wa dei va yaso ia mana tu le aso tai au le tatu wa so malo loi nei ni sila ia fa na tu no fita pe on li liule Anzac Day ia ona aso lulu le tūlanga o le hae foi ona i tātou whanau fi au mangara ia lātou a onga ia ma tātou ai foi kua talona lua ia na i tātou walam whanau ia malo whanau malo le tau a tai malo le ono sai malo whari whanau tata ia malo ia wa tau ai foi mana i tātou ta mama tina matua ia o tou sole iyo ia ana ia se vo ia e meu top ia wo ia foi le ia foi sa nga lotu ia le me vo le tātou e ia tu lo vo ta mo el ta mai tipu lo vale ton farsa mai la tamara le tamo e tu o pure la io la tamara pisa mai o io ia la le tu ala lo tatu ala le se tu pe a ole fa na tatu fa na ia tatu tamo fa fo ie so ani nei mo tamala i ti avu io lo tamai ti o i so ia ole na ole ma to i ula vane fo ia tamai ti ia o se tu langa fo so ani mo tatu lo ma tu lava non sa io lava non sa na e ula vane fo na e ula vane fo ia la ti va pe la io ia ai malo non sa ile nei va ngorta ia ia o le aso na fia mana ia yo nai vaenga sa tal noi foi io le tatu fa tu puina le tu langa fi le mu io e se le tau o na tu langa fa tu pu le tu langa fi le mu o fe fa tu pu mai el tu langa fi le mu o fe siti te tele ana za o ma papa o fe fa tu pu mai el tu langa fi le mu o ai fa tu puina fi le mu o fe fa tu puina mai fi le mu no winga o le tali ia o e fa tu puina fi le mu o o tau no matua i ngao si ale fe ngai ngama le file mu ia ma o fo e tatau ona ia le file mu malo nga lue malo on sa ile nei vai nga le taiao nai fa fi sianga mo o tau tara lo ir tatu fa fi sianga nei aso ia ina ia tatu to mamtina matua mana tua lau tau fala au mana tua fo tu langa o tatu na ia tātou mātua, lo pena ana mafuta mai le au kuka, matulanga uma whapena, ia manatua le whala au ara toi ina manelo matua, ngā ta fo ilea, ia manatua le tūlanga o le tau saminga le wauli, ia ma le tio le tae au, ia manisi fo i lātou to tele lātou le nae mata matam whafonga mai, ma lor soi fua manuia, ma lor le onsa ia te o tau le nei vaenga o le tae au, nai whaafi fianga mo o tau, tāne tula suma le lua, ia ona whamai, fo le tūlanga le tau tua, tu tu tatu telefou ia ma fa mai nei tu tatu por kala mele tu la tasi ia nei fa fi sianga mo tolu nei vai ngare tai au ia awane tal halo il tatu por kala me malo talofa lava ia e fa tu atu so monatu
Noi whaafianga re nei vaenga o le tae ao i na o sumare whanu ne minute ea ua te ai le tula sumare tasi le tautua mna unanga le tātou ala leo le tasi o no te sima le tasi whamo ea e le nei vaenga o le tae ao ma lole ngā lulue, ma lole ono sai, ma lo fo i le taua ta i le nei vaenga o le aso. Nai whaafianga mo o tau le nei vaenga o le tae ao ea a mai ea le tātou whaasisilanga lea umatu inatu o na tātou walolola ia le tūlanga o tātou programme le nei aso ia a wala wafoi ia le whaafonga le tātou atunu ma lore ngā lulue, ma lore ono sa ia te o tau ia i le nei vaenga o le tae ao. A onga mawalunga i leoni, iha e malana pespesenga lea o se e maria mailon sali nei tae ao, pei o auma e le fiu i whawhati. Ia awane en tātou ta mama tina mātua i le lātou whaafonga le nei tae au ma lore ngā lulue ma lore ono sa i ate o tau. O hamai o tau, le nei vaenga le tae au ia o teiloa o le nae manuia o tau le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Fiti, lue, au matua, au matua, lue, ia, vai mai, lue. Ia, vai tātou tanga. Naia. Naia, lue, ne tātou ta mama tina matua, lue, naia. Sauni, lunga lima. Guitarra, just bo. Aya. Los. Ia wandala ia mai se pati ma naia tele na tātou ta mama tina matua iwe le ale ata ma fai ato tātou siwa fai tanga ia ina if so swani fo mo o tau a va pe fo o na o mal tau saminga de tae ao o le ale asa uli tau saminga le uli ia ma naia fai fa lusi fo le tino ia e o le taimi alu ato tau saminga le uli a wasi kueli pa le ni tātou ma lo va tai ne tātou tina mata mama tua ia mal au kuka ama pe ona te tanga ia tu na si malta mama tina ia leanga o le aso na nafi mal le maso a tele no feilo ha ia tu ne tatu ta mama tina matua
te len fai mela to fa mtalanga i te au. E mia, e te longa oi o le matu se siva tu fa e moi. Mai io mai ma o pena i se tato se me vuile le te ilo o le matu se siva. Mio. Au te ilo ala le mo io la to fa mtalanga. E te va ai no o tangata na sala popo fune le te lele swinga lo o ia te lele swinga le ngate te va ai tu fol inga fia te va ai tu te lele tu langa tau sa fia le winga lo no winga o o ai ele ai la e ta u te lele ta tu programa lo no winga e ta tau ona e fia tau ona e siva e ta tau ona fa ma no silo tino ia wan fo ile fenga ia fo matulanga o me yo mai le anga o fatu foi la tala o te mau foi meio mai ole tinga ole ulu ni male ulu se tu lo watu fa fonga mai la tunu ole tali ole tamana ole fa sau fa fole fa felan fa sau fa fole afu watu fa fonga mai ole alo ngaioi ia po lo siva mio siva fa ngaioi lo tino ia na mau ele la fu le sau ele afu mai le ta u tato sau le fu mai fa fo e ona maua lo malosi malo nga lue malo no sai fa ta lo fa ne tatu tama e matina ma na tatu tina matua ia lo fa pena on fa fonga mai ia malo no sai ya te to ia na fa fi sianga mo to ia ile nei vai ole taiao. Ya, fa maria tu se umal watu tato pesel na ya si avatu mol tato vasi silanga nei fa mole lamwan fa silanga nei mayanga ngai fole vao i le fanga. Ole ata oto ia fa maene o tailo loto ma fata i maunga o ao pa ia sau ngata Samoa. Ile amata mai mata saua ile mea e osoa e aile la se ia pa ia fili ma puletuu na tauwilo ai malo. Wa o pa ia o Samoa, o le fue lave e le mawhai o na toe talatalaina i sa mātou wha matalanga. Ai o te tū, ai li lia, tautala e ngatete e pei o pisanga o saua lii i le tō sua ma le tō le sua, a wā o lea e epa le pa ia i le tu a inga sā ma le au whainga ruenga pa ia le atua. I tawha e fia o Wellingtone, o le papa e le ngae, o le vai e le ngā se, o feoi o le tala le lei tulou na lava. Ai tau ina ia mātou sa hua le vai, ta te pula ma whaasila sila i tupu ma alo ma tama whanau ai tainane paolo ma ngafa tau tupu, le au lango uma a le nei nuu o nganga ifo le vau i le whanga i le lau mua i Wellingtone ma nuu tua oi. O le pa ia i le susu o sua, o le maupu o nā whanua, a fio wha mui nā o le tupu fia, a fio tu au pepe o le tama a satuala, susu tolu ma anave, la ulu ma manua, ai pola pui pui e lou bawalunga nganga ifo le vau. O lea ua api le uli, ua fati sisina le ngalu ma ua vaaia whanua alalo. O le wha moe ia whaia se tau sala e fesoso ani le se leni na maua i isi sa i ngā tupe na whai mua a le mafutanga ma momoli loa i Samoa a wale ngaluenga o le whalea o ngā fau o le tātou nuu. Ina ia tau nuu le moe mitinga ua wha matala i le atua theme o le neipolo keti o outou nei a o mātou tai au. You are the present, we are the future. E mātou te wha ololo ma au ma tui malo fie i lo tātou nuu o nganga ifo i le vau i le whanga i tawha e fio Wellingtone. A fio mai ma tala mai a ao
o le a whaia le tātou tausala i le aso toa nai lua suma le iwa o Aperila lua afe lua suma le tolu i le PIPC Hall lua se lau ma le fitu Champion Street, Cannon Creek, Porirua. O upu masani o le isara elu moni e susu e lona wha malama ma vava ai atu i lona ainga ma lona nuu a wā o le whaasino manga o le tamali i anga. E sili fo i le manuia o le na te fōhai i lo o le na te talia. E mātou te talia ma le nganga whaafitai so se leni e te mā au i ai. Por kalame o le tausala a sa toa nai lua sumare iwa o Aperila lua afe lua sumare tolu. Iwa i le tae ao, sauni ngā lotu, patipatia le alofa ma le anga le lei o le atua. Afa le iwa, awa o le whailoa inga, awa o le ali tae ao o sua, ti am whaumuina ma ngā ngaifo i le vau, a wā o lupe sa vau ese, ua fui whaatasi. Awa o whailoa i ai le au whainga ruenga le atua, au wala au lia ma le tātou au langolanga uma, ai o le sini laua lunga, ose, ma i te tāua, mō whānau o le mafutanga o ngā ngaifo maunga i Wellingtone na soifua e i New Zealand o loo ngā lale le fiahinu i tū maanga mamalu o Samoa. Se fulu i le tae ao, upu whaa, whailoai, a le mafutanga, a mata le tausala, ma le lafo ina o ipu a inga taitasi. Se fulu ma le lua, tau mafutanga ma whafonga ina o lau maa au, ma lau fōai, ma lau fōai, tasi i leo a uli, upu whaafetai ma upu tau maa vai, ma le mafutanga nganga ifo le vau i Wellingtone, lulu lima ma whaato wha. I le whaalo alo tele, sua le atu vau, le ota, biko le ati vau, le atu a vau, tai fono, tuau pepe, le sia, Casiano Stowers, whai lautusi, Dr. Alitasi Sua Tavila, Teo Tupe, Fau Muina la Ulu, la Faele Lupo, Komiti Fafoe, Sua le Maa Mea Tavanga, Afele Sewala, Komiti Fafoe, Tuau Pepe, Tafili Imoa, Komiti Fafoe, Tuau Pepe Sina, Fati Alofa Bridge, Komiti Fafoe, Male Mamalu, o le mafutanga, nganga i fo le vau i Wellingtone. Mo nisi wha matalanga wha mole mole, feso tae le tae tae fono le numera o lua tasi, o walu ono, tasi tolu ono wha, petanga iane i le tātou Facebook page, nganga i fo le vau Primary School Project, Wellington Support Group. Ia, mo i lātou umalawa, ia o le whapena ona ia i le whaasisilanga le nei, ia o le whaasisilanga le nei a nganga ifo le mau le whanga, ia i le tātou porkalame le nei le a solua suma le iwa o Aperila, ia o le nā ua whawholatu tātou porkalame lona winga, mo i lātou umalawa, ia o lo o whaafonga mai le tātou whaasisilanga le nei, ia o lea le aia le tātou tausala, po le tātou siva, ia sui nga se leni, ia awane so swani e fo ina e tātou alon whanau, ia lo whapena mana o mil so swani mai Samoa, ia ile a so lua suma le iwa o Aperila, lua afe lua suma le tolu, ia manuia tele foi fuanga ma whelava sa inga, ia ale tātou watono, ia e pei ona iai le nei vahenga o le tae au. Ma lo le ngānu lue, ma lo le ono sa ia te o tau, ma lo lava foi le tau wātai, al ngāta foi lea, ia, whaatalo whaat foi, ia i lātou umalava lo penana mafuta mai, al ngāta foi lea, oi le toa fine ia en whunuti, ngāta foi lea ia o sio tinalna ia putu, whunuti o lo penana mafuta mai nai Brisbane, Australia, ia, misi atu lava o tau, ia ai tau ina ia manuia foi lea, umawai foi nātunu, ia ono tūlango sa ilinga fo, ia ngata foi lea ia o tūlanga o mafutanga foi ma whanau, ia e pe ona iai nā tunu alofa tu foi mo o tau, ia le manuia foi mātou nei, ia le tina foi ia
pola le moe, ia va pea foi putu, ma le ngat foi lea ia o le vaenga le nei, ia o le whaarong tatara, ia o le manuia i la tau, ia i le alofa ma le anga le leo tatu ta pausi le langi, alofa atu mo o tau. Ia, na ia tatu whaafifianga, i le nei vaenga o le tae au, ia ole a tātou uini a tātou pepesenga ia mō nei a tātou mātua ioi na mātou tala noa mamana ia nei a tātou tinai le aso nafi whai mai o mātou le mau te siva atu lona uinga a apeo leto te siva mai o le ale a o siva atu foi tātou siva whaatasi ioi tātou siva whaatasi nei tae au ia manuia e foi tātou porkalame ngata foi lea ia o se whaamalo stino mo o tau ia ili nei vaenga o le tae au tālofa ia tālofa lama le pa ia maulunga le tātou o tano. Mama
Mai le tia maa le nei vaenga o le tai au ino toi luas fulu minuti na tale tula suma le lua. Ea ina i tātou whaafia le nei vaenga le tai au sa unga lue i sefa ato anga mānaia. E se le mānaia o le whaitau lea o le tūlanga o le ngalue atu le whato anga ai fua mai i oe. Ai anga lue atu lana le whato anga ai o atu wa savavari. Oi ta fio lai. O te nei no po lana me o le atupu i oe. Lono winga a e ngalue man wha mahaoni la o e whato anga e iai ale nga mawalunga. Lono winga e toi latu fo e sele mai o le a maua e fo i lo fia ia e pei o fai whātoanga, ia langa o mātou ia sa whai fo ina ia ta mātou ta mai whātoanga i Samoa, ia o le tūlanga na, o le mātou i o fia pe o lantu ola le lei mani talo, o le ta amu, o le ufi, o tūlanga o mawhapena, ai a talu atu la ua le ni mea, oi, ia mātou ia ta leilo apala al mea le a whai, ia au ia, e lava le on sa, lava pe on sa, ia, e toi maua fo i stalo i lesi taimi, ia, whapena tūlanga le nei lano langi o lo tātou iai, tātou maua pele nganga lo sai. Ea ani seto fale moi. Ea ani seto fale moi ma le pese fau. Pese le lewa sau nei tua. Ea le sunga ia ani seto fale moi lea sa whaatala no vea sui matu nei. Ea lea wa sau rana whaatunga le nei whaapea mai whaatau sala. Ea le tātou watunu. Ea le tūlanga lo ia tātou whai o sa mo lono winga. Whaatau sala. Ina ia mawhai o na tātou maua ai. Lea nganga ngā rurua whaatasi lea le a tātou whaafonga ma whaalongolongo ai e a le tātou au whaafonga nei mahenga o le tae ao. Tātou tina mātua, ma vaenga mātua, ia tātou sua siwa tātou pese na, anai tātou lulue mai ai, ile nei tae ao.
Ani seto fale moe le nei vaenga o le tae ao, whaftai lava le sunga i ani seto fale moe mo nai pesenga, i ala ngata fo ilea, i ole tūlanga o le au mamoli e pei o na iai fo i tātou o tono o ngata fo ilea, o atono o umalawa o lo tātou iai, i o se au tāhua i a whaata mālii, i alo tātou i ale tūlanga o tātou a malo, ina i a tātou maua pese malo fia fia, o se malo file mu, i a ma tātou fia fia i fo i nganga maua rungorena, i ole tātou au nanga i le aso, ma le aso, ia nai wale toi umi tātou taimi tāle tula suma le lua, tui na mai a tātou talafou, ia mai a, ia no toi tui nātou foilea, ia o nea tātou whawhiwhianga sa ia pā, ia le tula tasi, tāle tula tasi, ia o na mai a leo tulanga le tātou tautua i lungo le tātou wala leo, ia o na tui nātou foilea leo iso ia tā sesa, ia o loo whapena o na mafuta mai sa moa, ia mo se whawhiwhianga, mo o tau, ia i le au hauli. Ia, whamalosi mai, tato siwa. Malos. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing, oh bloody, oh blada, life goes on, yeah, la 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 la, life goes on, oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah, la 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Sam Jukun le nei vaenga le holi nei vaenga te tai amna tātou pesenga i no toi valu le minuto na tale tula suma le lua e le tautua ma unanga le nei le tātou ala le tasi ono te sima le tasi famo e pe ona hele nei vaenga le aso malolo no sai malolo tau matai malolo va foi le fa mano si au manga wenga pe ona masan yai e ya ona o tātou taimi le ata suma le lua le atu natu le tātou peselea ia mana tātou telefon tātou tau ma vai ai ia mole atu nganga fa ftai tele la va tātou tunu ia ona le ria le tūlanga le waunanga
ia le tātou wala leo, ia i tutono maota malawa, e ngāta fo ilea, ia o aso umalama pe o na iai le tātou au nanga le tātou wala leo. La fo istautanga i mai tūlanga o le tātou a porkalame le nei tai au, a ngāta fo ilea, i o le nei taimi, mātou te aso tu pai malu puenga, ia e mātou te toe whailoa i le aso a tai au, i le alofa ma le anga le lei o le tātou atua, ia ai o le taimi le nei, o le awatu le tātou a vaenga lea, le tātou pese, tātou talafou, ia marahe a tātou talafou, ona tu inatu le o tātou musika se pa ia le tula tasi au ani ngala ia te oe ia o le fo i mafuta ma le tātou ngala leu Samoa ia o wale whaafifiaina o tau ia ma le longo pui li pero tātou tunu ia i vaenga i whai ona soani mo tau tātou whiloa i le aso atai au ia le taimile nei ia whaatou whaasoifua ia manuia la fo i fuafuanga mga luenga o lo whaatino ino le nei vaenga o le aso whaatou whaasoifua ia.
the good times together. It's only one world and sharing together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world. O te toi whatalofa le tātua tunu pele i le amatanga o tiute whi au mga ruengo le nei fo i vei aso fau, ai o se whao popongo le tautua wha awau o le si fongo le lau mua, e ta wala i ana tala fau mai Samoa. E le o maa mai le sila le fionga e le minista wa onga ta alonga maa nganu, le fionga se ula Ioane tu au, le whaatupula ia peo le foi numero o whanau la aiti, o lo pe si le whaama el fulu le nei vai tau. O toe tu o lalo mai ele fionga le minista ina ia tautua nama mātua whaia onga whaapea foi komiti o a onga te tasi. Ia tau si sia fautuanga o loo momori mai pēl mtanga ruenga. Na ia tau fia ili pepesi o wha mai te tonu potu a onga. E wha maumaunga soi fo malolo ina le vaiaso nte nei. Wa silia ile wha afele au wha ia whanau la iti wa a fia pepesi ili wha mai il flu. Ma wa iai eise fuafuanga ile fionga le minista. E ono malo lo le tu maua onga pe a whaia mātai tuina pe le vaiaso e tasi o tu wanga o lo iai le teimile nei. Le whao popo o leo whaia whana wea a fia e lunga atu o le foi numero pe on whaama wina. E le na o whale mai au tu o lo au mai e reporti tu whaatasi. Ai wo whape na foi whale mai wha ai tu malo o lo nga solo ane iei mātua ma whanau e sa ili tonga fiti ai. Au iei vaiaso mulimuli le neo tu wanga sau no se ula o le a whaalangolango atu lava le mtanga ringa reporti ma le soifua malolo ina. Mai o le antalo i fo se fon tanga le mtanga ringa. Pe le ono tu ina mai e lo se whaasana longa o le a wha awa wena tu ua onga se i tonga fiti mo mua le pepesi o le wha mai le fulu. Wa nginga lunga o penga ta wha ilangi le wha sea se tasi o tina maaftia tau se fultau sanga le soifua mai le fio anga sale sa tele fale an lili. O le fontanga le fio anga na amataina le masina le nei na whaadia tina maaftia na whaate ai molona to lua. Ai ua 5 tausanga o le la maumanga po le whaato anga talo. O le maumanga se lia ma le 5 eka lona te le e tua ma whaalangolango o ieli tausinga o lona ainga. Peitai o se tasi o matai o le fio anga na whaailoe le tina. Wa ia whaailoe le nuu e whaapea o le la maumanga lea e le o se maumanga i la ua o le maumanga le tua whawhine o lona to olua ma o lona to olua mai piu
ai o lea wanga lue ele o sale sa tele. Ta oe le tina o le la ma umanga lea, na tūlanga mua elo na to o lue le talo mua falea lili, sa whaia le isa lani. Na uia le nei a inga a wala wha sa mua ina ua whaia se wha to e senga, e peo na tai mua ele matai o le a inga le fionga fonti sa mga pea, wha ta sei mali se leni e ta sile afe mali se lauta la, e whaia ila lato i fogom wha to ese, pe tai na talia na o le se leni, a e toi wha solo mulia matai o le a inga, le wha to e senga e le Italia ina. Na whaadia le tina ieni se o lato mea o ngā na whaalenga ina tau le le o le nuu, e ao fie o lato whale lua na whaatama ia e le afi, pa te se ma le tau ai o lo lato ta avale, a o anga ia tu le pinko le pō, e whaia e sa punawa. Wai limon tanga luenga leo le mata opo, ma ua wha wau ia lato sa ilinga, ma ua wha i lofo e mtanga luenga leo le tina, o le a iai nisi o le atao fia mai iai, i le mai ai o su enga. Wa whaeloa mai se pepo whaamtalanga mai le sāwhali, le whaanau nauta inga lo tātou mālo, i le mate tū le mawaa le ola o ino whanau, e tua i eisa moa malona lumanai, ma o lona winga, i a sao mapo ma maupopo le whaonga ina te tau, o le ngana ale sa moa. O le ala le ua matua mana o mia i lavasita i ala whaatonu fula wai le whaonga ina sa o le ngana sa moa i whanau i le atu noo. Wa whaeloa manino le fionga le minista o tanga luenga wa onga ta alonga maanga noo, le fionga se ula i oane tu au. Wa avea le o le wha mua le si itia le ngana Peritania ma le numera, ma ala ua pa u maalia i fwai lava i lalo le mapo le ngana sa moa. Ma wa e se tō whai le fionga le minista, o se ngā luenga e tau soa whaata se le malo whaape fwoi mawhai a onga, a iei fwoi maripito la a wa mātua. Whai loe se ula e leo toi umi, a e te tala aloa ia le tusi whaatonu upu o le malo, e pe ona tai mua ele kolisi o ngana sa mua i le wha malu o le matanga luenga o a onga ta alonga maanga no. O le tusi lea ua iei le wha moe, a pasi matalia ina, o le ama whai lo on te tala le awa noe wha o ngā ie so se tasi. O le waai mamau fo i al matanga luenga ina ia wha o ngā le tusi o se upenga o ta iala ai whai a onga, a wā o onga mō whanau e maise, o se whaasino ala e wha o ngai ripoti am tanga luenga, ma wha lapa tonga tūma o ti umale malo e maise lava foi, i office o le whonoa wa o whaitu la whonoa sa moa. E matuata ua foi le wha o ngai na le atunu lo tele, a wā le toi wha sao ino le wha o ngai no le ngana o lo tātu tiwai. Na moli mawina le fionga minista ila na malanga wha le malo sa iai New Zealand, na ia moli mawina ile ma losi ma le sawa le lei o na wha o ngā o na ngana sa moa, e whanau le atunu o lo i aute roa. Pe tai a whatustu sa atu i whanau o lo i Samoa nei, ua to te le atu whanau, wo lato wheliu ina le whaonga ina o upu sao, ma le tele o upu se ua whao fi mai. Whai loe se ulo wo lava i le tautala mai, wa a mata o na le malamalama le winga moni o le wha Samoa, o lo mo moli mai ai se fe au. O le mautau ave mai aso ana mua, a le leila unga ngana e mauti noa fo ilo le lei i isi ngana. O se ngā luenga tele o lo sila lava i ele matanga luenga, e na i mauti noa le si itia ma le malamalama o whanau le wha o ngā ino na ngana Peritania, e whapea foi i le ngana wha Samoa. E na ia sila fia le atu nuu le tasio mata opu sa wha mautuina, e le fontanga ale ato Samoa na whaatau teia malo e lua i Amerika Samoa, ua whaamatua toele tase o le eka o ele le malo Samoa, le o lo tua oi malfalten malo le tau mea Sina Island Resort i Moataa, o le alisi atu ia Amerika Samoa. Mai whape nā fui se whaafisuia inga, i le tase le eka o se ele i Amerika Samoa i tā funa, ua tuina mai molo tātou malo. E le saunoanga ale loia sile Amerika Samoa, le fionga whainu le leifa le fatu ala i lima utu. O le ele tasi le eka na tu inatu mo mua Samoa, mo Amerika Samoa i vai lima i avele, e le tala whea ngai malewa ai o lo lato ma lo. O no lo tua o i tonu ma le whanua o lo wha atu wai le ofisa tu te tonu le ampaso saina i Samoa.
ma o loo si tūlanga māwalunga fo i le ofisa, ma o loo i lunga o le matie. Na ia wha ai loe sila Amerika Samoa i tūlanga tausaunga le muma le pui puinga, o le ala leo le toe tālo sanga mai ai i se isi whanua, na afuai o na sui atu loa, i le whanua o le malo o loi mo tā. Na wha ai loe whainu le lei, wa tāna wheunga tonu lava le ele le watu inatu, o loo tua oi malfalten malo e api ai le tele o temi, pe a malanga usa whonu mai o na sui i se whonu tanga i whai Samoa nei. O le malienga le nei na sainia, a o le i wha au maina le whonu tanga le atoa Samoa, i le aso se whunu ma le lua le maasina le nei, lua fe lua se whunu ma le tonu. O tala fowia mai Samoa manuia tele o le tātua tinu i amatango tiute, fe au mga luengo neiva yaso, whasoi foia. Talofa lava o se whaawoponga o telefou, tā penei nei Wellington nei, e le tautua le si ufonga o le laumua. O le talo mua. E matua langolango ina, matalia le leia le malo New Zealand, ia le fuafuanga le malo Australia, i ni swinga o lana tula fono fe malanga inga, ina ia whaafaingo fia ai, o na maua e tangata o New Zealand ua nofu ai Australia, ia le sitseni o le malo Australia. Na whaai loa mai, whalau i tele le neitu langa i le aso sā nafi, e tai o malo e lua i le pālemia o New Zealand ia Chris Hipkins, ma le pālemia Australia o Anthony Albanese, i se whailo inga ma le autustana i le ai o Brisbane. O le neimta upu, ua si lia le luas furu tau sanga, o whaavai tu ia ai le wā whaaloa i o malo e lua, ona o le whainga tau na maua i tangata New Zealand ua na nofo ma whainga ruenga i Australia, o le sitseni o lea tunuu, a toa fo i maisi wha amanuianga, wha tusa i tangata o Australia, ia ua nofo maua i te tonu o New Zealand nei. Sa wha ailo mai e le pālemia o le malo Australia nafi, o le marienga fōle nei e winga i le sitseni o Australia, i le wā male malo New Zealand, o se la sanga ua leva lava o na te tau o na whaia. Na awai tai o malo e lua i se sauninga wha amanatu mō fita o le ANZAC, wha pefo i ma se sauninga o le tu inatu o sitseni Australia i ni tangata New Zealand o talia la tu tau sanga, ma wha ai uai i se tau mawhatanga i le ai o Brisbane, a o le itoe tu ua Australia Chris Hipkins mō le toe taliu mai i New Zealand nei. O isi sui o le au malanga le li pālemia o New Zealand sa iai Australia, na au fiai ia sui o le au fai pisnisi, wha pēr ni sui sinia o tangata Maori, a to ai ma le main star fe wha ataua inga ma o loe awe i whafo New Zealand o Damien O'Connor. O le taofi ma le manatu whaadia o le pālemia o New Zealand, Chris Hipkins, i le whainga whaawai fau lea ma swinga o le tula whono tau whe malanga inga le malo o Australia, e tu sai o le latu sitseni, sa ia taawai, o se fuafuanga ua matua tāla whengai, mai o se lasanga ngā i luma i le wā whenga iai o malo e lua. O le neiswinga e amata wha maru atu i la so mua o Iulai, o le whai ai e tangata New Zealand ua whātau sanga o na nofo ai Australia, ma lātou umia le visa wha abitoa le ta ua o le Special Category Visa o na angawaa i le sitseni Australia. Ta ua ai e le pālemia o New Zealand ia Chris Hipkins o se tala fia lea mō le tō tele o tangata o New Zealand ua nofo ma whainga luenga ai le tonu o Australia. Ona o se mata upu ua tele te usanga o fina wina ma la ngā pēr e le malo New Zealand i talanoanga i le ma le malo o Australia. Sa ia wha mawhaina fōi o le neila asanga o ni whaai unga whailawa e patino i le malo Australia. Ai ali li mai le amana i ai ele malo o lo tu nei le foi i Australia o tal sanga ale malo New Zealand a toa ma le whaata ua ina o le sao o tangata New Zealand i la ati na e tele o Australia.
Ua lipo tia mai le whaanga solo pea o fuafuanga le wasenga o whaia onga o a onga maurulunga, mo le whaia o nisia la tau te te, e au whia i le tau whia o wai o la tau ngā ruenga, i le taimi e toi a ia onga mo le kuata lona lua, le a mata i le so. O le tele lava o a onga, e toi a nei i le amatanga o le kuata lua o le nei tau sanga, ai fōringa mai, e le o masuinga ma lia lava matulanga i se le lei, le mata upu o lewa o na fina waifa ya onga, a ngai i le mtanga luenga wa onga ma le malo, e winga i tutongi, ma tuunga ma ia inga wa la tau ngā luenga. E pei o na si le fia, o le aso luas frui wa mati, le asa whaiai i le te ma tau fia i ngā luenga whaia onga, ma pasi ai le whaia o ni te a wawai i le kuata lona lua, e au fia i le tau fia o ngā ruenga whaia onga, mō ni aso te tasi, i tū mālo se o le tunu. O lo fi nau pēle so se iete le nei o whaia onga moa onga maurulunga, le PPTA, mō se whenga fōu e tū whaatasia i ai whaia onga, i mata upo a fia ai o la tū tongi, ma tū unga o ngā ruenga, mai le mta ngā ruenga o a onga. Walata i le tausanga a toa, talu ona toa i e tala noanga i le vāo le PPTA ma le ofisa wa onga e tusa o le lātou whenga i ngā tū whaatasi. Mai ua whaalia mai e le ofisa e whenga ima mata uputau ngā ruenga, le Employment Relations Authority, ERA, o le ua nofo sauni i lātou e vesoa soni atu i le whaatala no ina o le nei mata upu i le vā o i tū e lua. O nau le uni e whaia onga, ina ia si tia tu tongi o whaia o ngā uma i le 5% ia tāla whea ngai ma le pau o leo ngā le tupe po le inflation mai ua uma o na lātu te ena le ofo le ana tu ina atu mua ele mta ngā ruenga mo se si tanga o tu tongi i le ono awhe tā la e wha solo i le tonu o tausanga i lua ona e manatu whaia o ngā o le neisi tanga e na o le awha o le fua o le pau o leo ngā o le tupe mo le totele o whaia o ngā. E a matalai le so, ona tā fia le whaatino ina e whaia onga, o lo a vea masui a wai o le uni, ona lātou whaia ngā ruenga a isi whaia onga e le pa awatu i le ngā ruenga, ai a mata i le vai aso a sau, ona tā fia le whaia o nisi vasenga, ma a whai e a toa le tolu o vai aso o wha awo pēr nei te e, ona wha solo lo lea ona tā fia ngā ruenga whaia onga, e wha solo i tū mālo ese o le tunu. Na maliuze li ina ua whana e leo i le tonu o se whare i le ai o fielding i le pō ana pō. Sa o atu i leo i le whale le nei i le awala ingo o le 7th Street i le itulai tasi la waudi le sa ina ua lipo tia mai e whapea sa ta whana mai ai e se tangata i le whaamalama o le whale tua oi. Na musu le nei tangata e aluana i whafo ina ua o atu i leo mai o le mafuanga lea o le vala awina o le vaenga wha penga ina o leo le Armed Offenders Squad e veso swani i le vaenga o veso ta inga leo sa whaatala no ina le neitangata ina ia aluana i whafo pei taila o le lata i le tula iwa i le pōna pō na whana inai o ia leo ina ua ia whaata inane ia lana whana a ngai i leo mai na manua ai sa whaia iai tonga whitinga, ma awina atu o ia i le whalama ai pita ai na uma ai lava i alona hola. O lo whanga solo pēr ia su ngā leo, e winga i se whaatasinga tele na a wai le sidi atu i le tolu se lau ni tamale, i le pōle stona ai, i le tu i si sifo le tu malo o le Bay of Plenty. Whailo mai i leo e whapea tele li poti na lantou maua, e tu sa o lea whaatasinga, sa pisa ho ai ma so ona o sa ta male ma poloka ai mo se taimi ia le awala tele numela tolus fruono po le State Highway 36 sa ma fai ona fa ta ape ia ta vale nei mai le awala le numela tolus fruono ai muliane o to poto i le manga awala e so ta ia le Welcome Bay Road ma le Western Bay Link Road sa fa nga ina ye leo ye ni si pai ka mai e fa pa ai pa o sta vale mata fia i le tangata e to tasi pe tu sa ole a fo le lua le vao na fa to ta ape ai le fa de singa tu sai o le lipoti ale leo
mai to tasi ia leisi tangata na manua ai ina ua lawea i stasi o taamale sa tonga fiti ai o ia i le fale mai. Whaadia mai fo i leo ta ua tele le feso o tai atu o le mamaru le tunu pe a whai e loa ni whaatasinga whapea whai aini tu unga taamale a tūpulanga i lunga o le awala tele. E le ngata ina pui pui ai le saunga le mūlo tele o tangata uma ai whapea ai fo i malatou e a fia ai. O le teimi nei, o lo su eina leo i ata uma sa mwhai una puina mai i le pole stona ai. Ia, mai onu to tele nisi o le awha peona mōli ai i le tūla fono. Sa whailo mai na po e le ofisa o le tau le Met Service a New Zealand, le hanga ai ina malu luo po i le amatanga o le neivai a so fau. Ta uewa pea e iaise vaenga o sa vili malu lu na ngai mai saute o le motu i saute i le sana nafi, mai o le o mai i lunga e o le motu i matu i le so. O le au mo iai ni matangi malolosi mai le tulangi o saute i sifo. O ia tulanga o so o manai aso o mawai atu nei sa mawhanawhana ai wingo le tau ai le o se tulanga e masani ai. Whaaria mai e Alwyn Baker o le ofisa o le Met Service o le angai mai o sa vidi malu lu nei mai saute o le avave o na mau atu ai winga mawhanawhana nei ai ma ngai ai ina malu lu ai mai se lava i po. O le waulia la sa nafi sa wala o iai le pa u o le kiona i le wala o le Milford Road ai whape fo ia tu maunga i le Fiordland, whape le Crown Range ma tangi malolosi e a fiaile ai o Dunedin ai whape fo i le motu o Stewart Island. E le ngata i lea ai sa i fo ini laputa ingo ngaru maurunga e a fiai talawhatai o Wellingtone whape le Wairarapa atoa ma le Kapiti Coast ma Porirua. O leisi vaenga o le tātou tala, e mauti noa o le ātu wai le whewa inga masani o ta'wale i nisi a wala au tū i le tonu o le tū malo o Wellingtone, whapea fo ma le Peninsula i le Coromandel i le neivai aso ona o ni ngā ruenga o loo whai ai. Whai lo mai e le pulenga o wala de tele le waka ko tahi e whapea o le awala o le Haywards Road i le vā o le Heart Valley ma Porirua o le atapunia i pō moni aso so o se tolu e a mata i le vai aso nei. O le fuafuanga e mautinoa o le apisi ai le whewa inga o ta'wale i le awala tele numele tasi, whapea le awala tele numele lua, mai o whautu ai nai te ngata Wellingtone ina i tau mwhai e whaititia i a le whemala ngai i ia vai taimi. I le Peninsula le Coromandel o lo tapunia pea le awala tele au tūnu me la luas furulima a, mai o ngā ruenga o lo fia whaatino i le awala no me la luas furulima, mautino lama o le atapunia i fo inisi awala o lo wha o ngā ina i le taimi nei, mo se vai taimi e se furu aso le umi. Wha e loa mai fo i le waka ko tahi, o le atapunia fo i se ala lau papa i le awala tele no me la lua i mātu o le ai o neipia, ona o ni ngā ruenga o lo fia whaia wha malo sia tini ai le ala lau papa. Ta ua mai fo i le waka ko tahi, o le amauti no lava le fufusi o ta wale i lunga o le tele i Wellingtone i le taimi a mata ai o na tapuni i le awala leo le Haywards Road po o le ala tele lea nu mela limas furvalu i le vai aso nei. O le awala lea pe o na sila fia o fesota iai le Kapiti Coast ma Porirua ma le Heart Valley ia mai tu sa male lua se furuafe la fa i ta male e uia i le aso e tasi. O lo fufu ina a mata o na tapunia mo ngā luenga whai, mai le tu lai valu i le polas foreile a sau nei luas furvalu a perila, e whaato ato e te tala mo fe malanga ingo ta vale i le tu lai wha i le wawao le sunga fua le aso mua o me. Whailo mai e le pule whai tu malo o le waka kontahi o Mark Owen, o le a tapunia o le awal tele le nei, e mautinolawa o le afa au pōpua i le isi fia afe o ta'wale i lunga o le awala tele numele tasi, whapea ma le awala numele lua, mai o le whautuanga ina ia tu ui titia le whewa ai i le vai taimi e tāpunia ai hia awala. E whaitau miliona tā la ia le au whainga o se whesora soani a le malo New Zealand,
o le a maua le Universite o le Pasifika i saute i se whainga pa anga fōu i te tonu o tausanga o luma nai nei. E se furu tausanga le umi o le a lango i nai le malo New Zealand i le USP e au fi ai le tu i nātu i ai o se vai ngā tūpe e tolus furu lima te si ma le 8 miliona tā la mo ana ngā luenga whai i te tonu o le ulua i 5 tausanga o le nei whea ngainga. O le whasoani sa whaailoa alo ia e le tamaita i pāle mia lango New Zealand, Carmel se puloni a o iai o ia i suwa i se vaenga o le malanga whaale malo i a tunu e tolu o le Pasifika, le a hoisa fi ai solo mona matonga o le Universite o le Pasifika i saute pe i ona silafia o se mea tō tino a tunu e se furu lua o le Pasifika, mai o le malo New Zealand, whapea i fo i male malo Australia, o ni pa anga whaavai ia a lea Universite talu o na whaavai ina i le tausanga iafe i o se lau o no valu. Whaailoa mai ana poe leo le mauai o le tino maliu o se tangata i au tafa o se awala sa vali i le ai o Dunedin, mai le o mawhai o na maua pe wha mau tuina le mafua anga o lona maliu. Li potia mai le wha le velave le pito nuu o Woodha i le tea le titi o le se fulu i le tai ao o le asana nafi. Lo anga i nei su ngā leo i le sa elia o whaamatalanga uma e tusa o lea tangata ma le mafua anga na uma i lo na soi hua. I le taimi nei o lo o fia maua e leo nisi sa ono mori mawina se whaala belave tau tamale na madi wai se tangata i le pita nuu o fata i le tūmaro le waikato i le tai ao le asto nai tau tasil tangata na maliu a tau lua na manu nua i le whaala belave pe na feto a yaini ta male se lua i le awala tele nu mela lua se fultolu e lata i le tu lai fitu i le tae ao. Whaali e leo a tono yaini si na maua i mea pue ato a la tau ta vale i le taimi o le whaala lave e mai te le lava se soani mo suenga pe a whai e maua i ata. E seisi whaala lave tau ta male le waulia le sto na ai na manu nua ti ngai na ai ni stanga te to tolu i le pito nua o te poi i le awala tele nu mela lua se fulu wha. Whaelo mai fo e le leo pe o se wi lafi ma se ta male sa a fia i seisi whaala lave i le awala tele nu mela lua i le pito nua o nu haka i mātu o le Hawke's Bay mai to tasil tangata o loo matua ti ngai na ai le whalamai ona manu anga. Ua lipo tia mai le te ena e le li sa avea tarwai nei ma whaia o ngā ulu o le Wallabies a Australia o Dave Rennie o se manao le Blues a Ukilani e whai o ia mau lātou whaia o ngā i le taimunasanga le kapi supa i le tausanga fau. Pe i ona si le fia o le whaia o ngā ulu o lo o iai nei o le Blues, Leon MacDonald, o lea ua sa auni e se atu e lango i a Scott Robertson le whaia o ngā ulu fau le o iai o le Oropeleki a New Zealand. Ta ua whapea o Dave Rennie, ua mauala na ngā ruenga fau, e ave ai o ia mawhaia onga i le kalapu le kapi o Gobi i Apani, o le kalapu lea o whamaoni mai, o le amalanga atu fo i ai le loka le Oropeleki, o le li o Brody Retallick, e ta alo ai i le tausanga fau. Ia o le whai unga le nā o tele fau. Whaafonga lea tunu i tātou telefou o le nei aso e mese fo i tātou tala mai Samoa o le aunang fo i le tātou walale o le tautua le sifonga le laumua i lunga le tātou walale o le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia whapea fo i lunga tātou alaata o le tātou Facebook ma le YouTube ia mo le nei fo i aso leo ulus fulu minute o te enei lua se fulu fitu minute ua te enei le tūla se fulu mani lua o le tūla tasi ia o na taliu fo i lo tātou whaasalongu masani le sunga ata sesa i le tātou ofisa au tū i lalovaya ia awale tātou tautua i lunga o tātou alaata le Facebook ma le YouTube ia ai sina silanga le fia au natu mo ila tau e mai sina mamalo le tātou atinu o lo whaonga le tātou app ia ma whaafonga mai ai le ngata i tono whale whainga luenga e whapea fo ia so se vaenga lava le larolangi o lo e whaonga mai le app ale si fonga le laumua le Samoa Capital Radio app ia e motusia tātou whaasala launga se i tu lau lava ia le tu lai tasi anga i le tu lai lua talo fo le lua ia ona toe tu ina tu voleo tātou whaasala launga mo i la tau lo whaonga tātou app whalongolongo mai ai
ia i tono ngā luenga po tono fo ia o so se vaenga o e whaonga mai ai le Apple si fonga lau mua ia e te whaafonga mai ai le tātou tau tuam proklame tu ina atu tāna le tasi ia ona motsi atu leo tātou whaasala launga se ia pa ia le tūlai lua ia tālo fo le lua ia ona toi tu ina atu fo i leo tātou watu tātou proklame lunga le tātou app ia mo le lua se fulfai tu la ia o le taimi ia toi whaamaloa tu le taimi le tātou atinu i lātou fo i sa ngā lulue mai ia i le tāo na le la ia le wanga i mai fo ia wā fo i tau maftanga o lea uli ia misi fo i tari ngā sua nei mātua mwhaalongolongo mai tono ainga ia manisi ono fuanga i peo rei ia mauta ngase mauta o tangata mātutua ia maso se mauta lava foi ia o loo whaafonga mai ai ia nei o tātou tua a mātutua ia tari ngā sua fo ni taimi ia manuia lava ia tulanga peo na iei malo longo le nei a uli. O leo ulu wasfuru iwa minuta te aristu la sifuru malua, tātou wai nei whaafia fianga, ia o na watu leo na inisio whaasili silanga, ia awa fo ili nofisil fiel tātou atinu le tautua la wala leo li si ufonga lau moi Wellington, malo na ngā lulue, malo fo ili tau wata ili nei aso, ia malo fo ili tāpuai, ia ai maise fo ila tau wo e whaata whawha nau mo nei matai au, ia o na e fo ileo a onga ile aso lulu, tātou i New Zealand. Le penino tia fau no foi sala failo motu Ina foi sala failo motu te parila tua sibio polo peo te lo atu ela ona au me au me dono eole la au e sua mari eole suka mai silie o te pua nei e pia i tatanu o le whare mai Stay my darling to far Tini leo tiele hanoi Lenga lo la wami o whawhio lo Te mana tu ala umasa Tele i le whama tanita i to whaoe Te ala pele totasi Security, they always say more fiti. Say a bolo more, but say out for theater. I see the my say, hey, say more, little sit, but oh my bye. They are named why I was a telephone. Say my darling to Tini leo tiele naloe Lenga lo la wami a whawhio lo Te mana tu ala umasani Tele i le whama tanita ki to whaoe Le ala pele totasi Mas
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. O le whawhiang mai leo whepese al penino tia whaunga fo i sala whailo motu ia se i watu lang fo i whaasi silanga nei. Whaasi silanga ngā ngaifo le wao i le whanga. O le ata oto ia wha maene o tailo loto ma whata i maunga o ao o upa ia sau ngata Samoa i le amata mai mata saua i le mea yoso ea i le la se ia pa ia fili ma pule tuu na tau wilo ai ma lo. O wao pa ia o Samoa o le fue lave e le mawhai o na ta toe te talaina i sa mātou wha matalanga. Ai au te tū ai lilia, tau tala e ngatete e pei o pisanga sa wali i le tō sua ma le tō le sua. Wa o lea e pa le pa ia i le utua inga sā ma le au whainga luenga pa ia le atua i tawha e fia o Wellingtone. O le papa i le ngā o le vai e le ngā se, o feoi o le tala le tū lou na lava. Ai tau ia ina ia mātou sa ua i le vaa, tā le pula ma wha sila i tupu mai halo ma tama whanau, ai tai nane paolo mangafa tau tupu le au lango uma a le nei nuu o ngā ngaifo le vau i le whanga i le lau moe Wellingtone ma nuu tua oi. O le pa ia i le sua, o le maupuo na whanua, a fio whaumui nā o le tupu fia, a fio tu o pepe o le tama sa tuala, susu tolo ma anave, la ulu ma manua, ai pola pui e lou mawalunga ngā ngaifo le vau. O lea ua api le uli. Ua whati sina le ngalu ma ua vaia whanua lalo. O le wha moe ia whaia sa tau sala fisosoani ili se eleni na maua i isi sa ili ngā tupe na whaia mua ale maafutanga ma mamoli loa i Samoa. O wale ngā ruenga o le whale a ongfou o le tātou nuu. Ina ia tau nuu le moe mitinga ua wha matala ili autu o le neipolo keti o outou nei a o mātou tai au. You are the president. We are the future. E mātou te whaololo ma au ma tui malo fia i lo tātou nuu o ngā ngaifo i le whanga i tawhai fia o Wellingtone a fia mai matala mai a ao o le a whaia le tātou tau sala i le astonai a so lua se fulma le iwo a Perila, lua afe lua se fulma le tolu, lona winga o le asotona i nei. I le PIPC Hall, lua se lau ma le fitu Champion Street, Cannon Creek i Porirua. O upu maasani o le Israelu moni e susu elona wha malama ma waa ayatu ilona ainga malona nuu a waa o le whaasino manga ma le tamari i anga e sili fo i le manuia o lena te fōai i lo o lena te talia e mātou te talia ma le anganga whaafetai so o se eleni e te maa au iai o pokalame o le tau sala le astonai o le iwa le tai ao sauni ngā lotu patipatia le alofa ma le anga le leo le tua a whale iwa awa le whailo inga ma le ia ava o le alitai o sua tia whamuina manganga i fo le vao awa o lupe sa vao ese ua fui whaatasi ava e whaafeilo iai le au whainga luenga le tua au vala au lia ma le tātou au langolango uma ai o le sini la walunga o le whaamaite tā ua le cultural demonstration mo whanau o le maafutanga anganga i fo le vao i Wellingtone na soifua e New Zealand o lo ngā lala ma fiafe inu i tū maanga ma malua Samoa. Tāre se fulu i le tai ao, upu whaafeiloa i le maafutanga a matal tau sala ma le lafoina o ipua a ingata itasi. Tāre se fulu lua o le tau maafutanga ma le fongaina o lou ma au ma lau fawai. Tama na ia tau maafutanga. Tāre tasi i le auli ua whaafitai, upu whaafitai ma upu whaamawai, tau mawai ale maafutanga nganga i fole vao i Wellingtone, lulu lima ma whaato whaa. Li whaalo alo tele, o lo sainia le nei whaasilsilanga, sua le atua vao, le ota viko, le atua vao o le taita i fono. Tu au pepe, Lucia Casiano Stowers, o le whailau tusi, Dr. Aritasi, sua ta vila, o le teutupe, whaumui nala ulu la whaele, lupo, o le komiti whaafoe, sua le mamea ta vanga afelese wala, o le komiti whaafoe, tu o pepe ta fili i moa komiti whaafoe, tu o pepe sina fatia lofa bricks, o komiti whaafoe, ma le mamalu o le maafutanga, nganga i fole vao i Wellingtone. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafisio ta ili taita i fono, i le orua tasi, o valuono, tasi tolu, ono whaafa, toe whaalongo, toe whaafonga, orua tasi, o valuono, tasi ono, tasi tolu, ono whaafa. Pe tanga iane le tātou Facebook page, ngā ifo le vao Primary School Project,
Wellington Support Group. Ia, o le whaasisilanga na, ia mo le whioanga o ngā ngaifo le wao le whanga. I le tau wha moe moe le asto nei la so luas fulma le iwa, ia o le nei masina. Po toi luas fulma minute o na talo leo le itula tasi, ia toi wha talo wha atu, ia talitali maadia le sua ma wha fongo i pe tātou wha fia fianga le nei taimi. Ia ai mo oe nao lo e wha uopea ngā luenga, ia maa lo lava le ngā lue, maa lo le tau atai, ia maa lo fwoi le onsa i ngā luenga a matalo nei vai aso. Ia, ele o tātou ni eisua vai. Ele fia misa pe tomu ai fau
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fatalo fatu fo fatua ya pua fala ula i vono lo mafuta mai Hawaii ya malo lava le mafuta mai. See
Le alofa moni mai le rubber pan ia ma le pese le na o ka semana ia le pese a e moni le alofa ia e ia na na fa fia ngai moni atu nei te mi awala fo lo fa fonga mala mai mo mai lungo tata wala ata ina o te 5 minuti na tale o le tula tasi tasi pe na fa ilo atu ia o le a motia ia tatu fa sala ngai lungo le tatu app le Samoa Capital Radio app ona toi o la tule le tula e lua ia e mo tātou o penga tawhailangi po tātou wala ata le Facebook ma le YouTube ia le awha awa upea se ia pa ia le tula e tolu tau tua le sunga ata sesa mai Samoa ia toi wha maro atu nei tami o le pese nei ia o le la atai na atu le pese lea ia tau te wha maa mai pese ma le whai isi te msalo tau te fia o le pese lea wao pese a ia o ngai to inga teimi wha pe nei o le auli ia wa fo i le tau wha mo i la tau fo ia lau o man tali li sua ia au ma ona la si tulo ia mana o mia to inga pese foi foi le fa si fa te ai ma on ia on to ama tai le nga luenga pese ne o lo fa tu tato pola me ia ona mai ai lo le tato ia pe mane foi lo fa to fa tu le tai mi on tai le tato pese le ia sa mo le tu pele o mai ale tato to tuo le ia so ilungo le ala le tasi ona te si mo le tasi fa mo ia fa malulu atu wa sala foi le ngana le ne ia so ia malu ave fale o tau fina ngalo. A ieri manatu sa maria ina lau wha fonga malau mai mo mai i le tau tua si fonga le lau mua le yaso. E mole tofu le nganga wha aftai o na o lau soaswani mai, ia o lau mai mo mai, o lau wha fonga mai, ia o lau soaswani fu na le tātou poklame. Ia mole tau tua le yaso si fonga lau mua mole tau le nganga wha aftai tale. Ia tu sai le tātou maaftanga mai le tula e fitu le tāana le la. Ia e mai le taimi ia o leo la mātou wha tālo le tasi. Taliu tātou wha salalaunga i Samoa. Tau tua mai sunga ia ta sesa mai la lovaya ia pese nei mai le fai isi tatu fa ma vai ia mo le tu elo fa ngal tatu poklami mo to